kay kayo. Buri kayo pong paliwanag sagli o sabihan pa mi sunod-sunod na ni kay katang manyanita. Muna pundili, kanta tayo po itang indungalang musing. Kibat introduction, kibat itang manyanita song, ingabak kalaguna. Ne? Kini pong manyanita song, di itang ating bulaklak kay kayo, ikabitala kitang arapnan nga pong biren kita ne po. Kabang kakanta di po itang manyanita song, ingabak kalaguna, at ina pong floral offering ne po. Di itang magsampaga, dalatano ka rin. Kibat po kanito, pamamuge, panigapu, kang Santo Cristo del Perdon, pot kaya po kanito, panalangin King Birhen ng Lourdes. Kaya doon ang King Birhen ng Lourdes, kaya detang panlagumang panalangin, bala mo panlang pang maldalang. Kibat magkantatapong meto nga, dalit kang Maria, di inquire pa ni Munanda, pot kaya po kanita, detang panalangin para karing masakit, panalangin kapaldanan, ang pong tauling panalangin pa magtagulaling king kalislisan na puso ng Mariang, kibat itang tauling dalit, itang kantaning Birhen, Lourdes ne po. Ito po yung pamitukit kina, magsadyata na po para king kikatamong manyanita. Kung ini kanta tayo, ingin dungalang musing. Kaniting masayang penandit, nitipon tamong anting meto nga pamilya ng Diyos, banpugayan, purian, parangalan at pasalamatan, ingmal ayendong birhen, karing ema bilang agrasya at inggap tamo king Diyos, pauli ning pamamilatana, ngayon kayaldawaning kaya kang kapiestan, malming indong birhen ng Lourdes, king dimot mo mang paralan, yang pangmiyak po kaya kay ti bilang kapasalamatan. Idawon ding daralata mong sampaga at idalit tayong manyanita, king mal at malugod tamong indo. Kanta tayo po ing manyanita song. Gising ang
paglain ko pun tidwa-tidwa.
Manalakad tapo. King lagyoning igpa, ang poning anak, ang poning Espiritu Santo, Amen. ing grasya at kapayapaning Ginoo mantabi kay kayungan. At kaya kaan timurin. Kapatad, kaniting kayabakan, king kapigaganakan papasag taming makaindunang ningap Maria, ing kekatang Immaculada Concepcion, ing Birhen ing Lourdes. Anong lupa sa tamo king pamangailangan tamo. Baka talaka darapana, ing gewa ng Santa Bernardita, makipusong ang timong anak, magtiwala king maligayang pamipatirip na karin Lourdes. Papasag taming kasalpantiyanan king kayong anak, amin nabiling kay katamu ang manatiling sasabing biening Santa Iglesia, ban matampatang agang pananiti, manyad tapang pakalulu karing gewatang kakulangan. Karing balang panigapungat ang makibat, Santo Cristo del Perdon, pakalulu. Santo Cristo del Perdon, pakalulu. Ing pamipagkamwa ang mikakawani karing bansa, lahi at kultura, pakalulu ka. Santo Cristo del Perdon, pakalulu. Ingalang patugot na pamangimbot ding tao at bansa, ang kaminaninge karela, pakalulu ka. Santo Cristo del Perdon, pakalulu. Ing kasakiman naman na lepusta king obra ding tao, ang manjira king yato, pakalulu ka. Santo Cristo del Perdon, pakalulu. King keta sa namumuli king sariling pamagtiwala at eking Diyos, pakalulu ka. Santo Cristo del Perdon, pakalulu. King kailan ming masabal at limingap king kalikasan, pakalulu ka. Santo Cristo del Perdon, pakalulu. Panalangin. Mayupaya at mabangbawang igpa, mikasalat lepakan miying dalan o kalupaning may liling tupa. Tikyan miyaming sarili ming kayong yungan, ding kekeng puso. Lalapit kami keka king kekang pakalulu, agpagking pengako ning Ginong Yesus sa kekaming Cristo del Perdon, manggaman king alangangga. Amen. Kaya duwanan king Birhen ing Lourdes. O Diyos ikpang malugod, ting kaming sidyeng kay Nisanisa na Birhen Maria, para king plano ning kekeng kaligtasan, manigat pa yung kasala laring nuno nga danat Eva. Yamo rin pepakilalang Immaculada Concepcion, aking uli na mibay tiyang karabat dapat kay tiyatu, ing buktong mo na kay Yeso Kristo. King metong mo namang gusto sa babae, Santa Bernardita, ing meging instrumento mo, king pangasilad ning masikanan mong upaya, bantang kapaming grasya mo pauli ning palagi ning malmingindo. O banal na Espiritu, pasibol kang pasibayo banding milagro, amera pat karing Lourdes, kay kamila namang kamtan. Dietang dakala maniwala king Diyos, mibalik la salog. Ding mila ko na pag-asa, uli ning makabaligo ulaga, ayapak niting yato, at ding dakala masakit at kekeng pepakayapan, at diren kapaldanan. At ngayon ipasab kami ka rin kekeng kaiduanan, king kataymikan kay katalang yagkas. O maslag ng tala ning kaninisan Mariang Immaculada, kekeng Birhen ning Lourdes, tinggapuing digayat takumpeking pangadala mo at pangakorona banwa. Panwalo mo kami karing nanumang kapagsubukan, milaw king tukso. Maging matatag ka rin kapagsubukan at kagutgutan ning biye, lain maging malinis la naman ding puso mi. Bamo king aluguran, maya pataluguran na naman ning anak kong Yesus. Kanita lalo king maging karapat dapat tanggap king grasyat na anumang kalang panigabong keka. Tiyadan mi kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Siklawud tamo po para karing panlago mang panalangin. Kapatad, mipnuking kasal pantayanan, karing dakalagrasyang tinggap tamo, king uli ng palaning kay katang Indo, Birhen ing Lourdes, misan pa pasahap tamo karing kay katang panalangin atang maniga po. Birhen ing Lourdes, saupan mo kami. Virhen ning Lourdes, saupan mo kami. Baan maging tapat kami, king pamanalangin, king BME. Virhen ning Lourdes, saupan mo kami. Bandinan mo keng katatagan, karing keng kaligaligan. Virhen ning Lourdes, saupan mo kami. Bane kay manabo, king pamagiganti, nung penasakit na kami ring aliwa. Virhen ning Lourdes, saupan mo kami. Ban maging dalise kami king isip, ang manong pon dapat. Virhen ning Lourdes, saupan mo kami. Para karing kay katang pamilya, king panoning kasakitan, king pamilya, Virhen ning Lourdes, saupan mo kami. king kaligaligan, king pamangailangan pinansyal. Virhen ning Lourdes, saupan mo kami. King epami kakaintindi karing kaluguran mi. Virhen ning Lourdes, saupan mo kami. King pamamili karing mayap, apain tungol din kaya nakan mi. Virhen ning Lourdes, saupan mo kami. Para king kay katang komunidad,
banding talapan umana ng bansa manigobralang mipnong kabiyasan at katuliran para karing sablang bansa. Virhen ng Lourdes, saupan mo kami. Banding kapatabing masakit, akiting tunit gana pakapaldanan. Virhen ng Lourdes, saupan mo kami. Banding lider ng gobyerno at pisangban ilang masilaw king upaya, popularidad at pansariling kapakanan. Virhen ng Lourdes, saupan mo kami. Baneta mo dagol king kayabangan, isipan ng agwang sabla ag ang alaying Diyos o kasalpantayanan. Virhen ng Lourdes, saupan mo kami. Banigalang tala, tesiran ng biye, ringay pamibay tayanak. Virhen ng Lourdes, saupan mo kami. Banting bakamalantang miyang unabiye, kapatad at kakaluguran, binakayana na laking tulang alangangga. Virhen ng Lourdes, saupan mo kami. Manalangin tangin ikaring salitang kapagnasan. Uig paming at subanwa, pagdanan mo sana rin kayo doon mi, at pagkalamoreti king sabding panlay ng Mariang Indumi, pagkalamoreti kapamilataan ng Kristong Ginome. Amen. Talakad tapo para king dalit, metong dalit ng Maria. Luklok ta kayo po. Panalangin ka ring masakit. Uig pang malugod, daraan milaki ka ring panalangin din kapataming masakit, ang magdusa king kaisipan at pamikakatawan. Gaganang wilaretang malambat ng atsuking dasen ng kalungkutan, at yan ang mayulong sakit. Pati na retang bibabayat na at matitikal na karing karilang pangasalunan. Panalangin mila detang masusubok kasalpantianan at pilalako pag-asa. Kingkekang pakalulo, papanatilian ming matatag, pakayanan ming kanilang kasakitan, at baywan mo kasalpantianan. Banakit na kekeng sikanan kapanatagan at kapayapan, kinguli na namang Kristong kekeng talapangabos. Amen. Panalangin ng kapaldanan. O Diyos igpami, tilagaming indong birhen ng Lourdes kay kaming patulunan, anting meto nga indo, karinganak mong pakamalan. Misan pa itugtog ming espiritu ng kapaldanan, kareting masakit ming kapatad. Nung mga nanong pigalob, ing milagro karin Lourdes, karing salunan,
at may kamalubhang kapanandaman, ulan mo sana, ring nalmang sakit na panamdaman da. Umiyamin kay kaming pamanyambitan, sana payabot mo kang Yesus, kay kayong kayaduanan, uling paniwalan ming tutuyang malugod at malunusan, ing sablatin ngang kaganapan, king kayang kayapan at kayipayan. Ipagal mo sana kay kaming ganap kapaldanan, kalalul katawan, manggaman king alanganggang. Amen. Si Claude tamo po para king panlangin na pamagtagulaling king kalinsilisa na puso ng Maria. O Maria, ang kalinsilisa na indo ng Yesus at indo ng pakalulo, manibatin niyang binyena kang Yesus, inyang atsuka king krus, inampunda na kantimong bandiko. Gawan mo ko sanang kaluban ng Yesus ang mapaminto king igpa, manaliging kapangbaban at parating lulugod. O Maria, ang kalinsilinisan ka na akong indo, king pamakwangis king igpa, amigaluging anak na, ako man, babiye ko nga ning sablang atsuka na ako, at talaga ko ning sablang gawan ko. So, pan mo ko sanang ipanalig, king ganap, king banal na Espiritu, tera nagkesang lalo king misero ni kekang krus, king sagradong puso ng Yesus at king kametunganing Santa Iglesia. Nung makananam yung inubog yung puso ng Yesus, ning kekang Espiritu, makanyanyan, sana yung iubig yung puso ko, king trono ng Yesus, king maligay ng panyatang. Amen. Amen. O sagradong puso ng Yesus, Pakaluluwan mo kami. kalinsinisa na puso ng Maria, Ipanalangin mo kami. talakad ta na po para king tauling dalit. Final song. Puso ko pupuryahin ginugo, makayat na yaking Diyos sintawan ko. Ing puso ko pupuryahin ginugo, makayat na yaking Diyos sintawan ko. Maria, ganapin dinali. Ing puso ko pupuryanin ginugo, magsayayay kaladwa ko. Muling Diyos ang akong tagapagligtas. Ing Ginoong Diyos ako kailangan, akong malukan ang halipan. Ing puso ko pupuryanin ginugo, makayat na yaking Diyos ing kalwan ko. Ing puso ko pupuryanin ginugo, makayat na yaking Diyos ing kalwan ko. Maria, kinigilig pa, karing sablang babaeng walang sanda kang mapara, paunilinde pagkanake karing Diyos. Banalyawa, banalyaing lanyuna, Diyos siyang tapat karing pangako na. Ing puso ko pupuryanin ginugo, makayat na yaking Diyos ing kalwan ko. Ing puso ko pupuryanin ginugo, makayat na yaking Diyos ing kalwan ko. King lagyo ning igpam, po ning anak, po ning Espiritu Santo. Amen. Viva Pulordes! Viva! Viva Pulordes! Viva! Happy Fiesta po to everybody. May payabak po kay Kengan. Magsadyata na po kay Katang Banal na Misa. Maya payabak po. Yabiatalat panalangin, di ka pasalamatan dari. Mr. and Mrs. Rolando Vitogen family. Mr. and Mrs. Jose Guanlauen family. Mr. and Mrs. Jesus Rivera and family. Malu Ramos. Maria Lourdes Pineda para king kayang birthday.
Mr. and Mrs. Florentino Mercado and family, Adrian David and family, Dr. Lex Thomas Pineda, Annie Vicial Santiago, John Paul Santiago, Avelina Santiago, Lorna Tim Chelsea Tan Pineda, Jose and Frida Ong and family, Mary Ann Lugtu and family, Arce family, Rivera Cuenco family, Mark Michelle Lita Rivera, Renato Mirna Aiza Rivera, Mr. and Mrs. Robert Manalang and family, Virgilio Valencia and family, Eduardo and Marie Lascano, Almario Juan and family, Maricel de la Cruz and family, Rebecca Miklat and family, Corazon Esguera, Winnie Tahara and family, Uela Tolentino and family, Dr. Paul Baltazar and family, Artemio and Ludivina Balag and family, Baby Alberto and family, Dominador and Maria Teresa Manalo, Sophia Calusdo and family, Pasencia Timog and family, Petronila Mansbridge, Maria Lourdes Timog, para king kayang birthday, Anita Likup, Estelita Likup, Mr. and Mrs. Fatima Tala and family, Mr. and Mrs. Fayak and family, Emmanuel and Miles Capili, Razel and Bel Jose Capili, Zenaida Capili and family, Manny and Aricel Nagyet, Norlito Aguilar, Clinio Carewan and family, Seng and Let Cowling, Lizelle and Ella Cowling, Emerito Zenaida David and family. Yabi tala naman king panalangin, tamo ding special intention dari EJ and Eric Jan Kapati, Rochelle J. Manalastas, Pauline Daniel Manalastas, Aiza Marie Rivera, Belinda Timog and family, Catherine and Carmina Maglalang, Maureen and J. Manyalak. Panalangin tala naman king malagwang kapaldanan dari Lordino Cuenco, Ulysses Frades, Alma Di Macali. At para ka rin kapatid tamong mayangon na biya panalangin tamo para kingalanggang kapayapan dari Leo Gracias Ferocian, Maria Columbia, Jose Caetana, Vicente Santiago, Eric Roque, Erlinda Juan, Pablo Gueco, Eliseo Jr., Ofelia de la Cruz, Leonardo de la Cruz, Monina Labitag, Florentino Marilu Cabusao, Jose Timog Jr., Lourdes Felix Pineda, Steven Mansbridge, Prudencio Carmelita, Norma Di Macali, Felipe Pineda, Irma Ocampo, Donata and Jose Timog Sr., Virginia Romeo Ocampo, Gerald and Joseph Gaza, Leoncio Lourdes, Joel, at ding sablang kaladwa, king Purgatorio. Magrasya nga bak po ka rin sabla. King Aldoyti, masaya tamong mitipon, king pamagpasusi, king kafiesta ng Birhen de Lourdes. Mitipon bilang balayan maglakbe, abe-abe, makilukob, king banal ng Hindu. Mibubuklod tamo king pamanalangin, pamipasalamat, at pamitagulaling karing puso tamo, karing alimbawa ng Maria. Ameging tapat king pamakiramdam at pamaminto king kaburya ng iba. King Aldoyti, gaganakan tala naman at panalangin, ding sablang masakit king mabilo gayato, banto niya kapaldanan, miyabiya karela, king saup ding panalangin, ning Birhen de Lourdes. Ding mani muna king kakatamong misa, yapin po'y Reverend Father Arjon de la Cruz.
King lagyo ng ipang, puning anak, kamparing Espiritu Santo, Amen. ing grasya ni Ginutang Yeso Kristo, ing lugod ng Diyos, ating sala ni Marale Espiritu, manatili kapilanman kay kayo. At kaya ka, antimurin. Maya pa abak po kay katamungan, Maya payabak po, Amo. purihan tayo at pasalamatan ng Diyos, kaniting aldong IT, apang masasyan tayo po, ing kapiesta ng Juan Birhen de Lourdes. Metong maragul grasya, ing Diyos binyene ing kayang hindu kay katamo, bang maging hindu tamo mo naman. At karin kaniting misa, pasibayo tamong saklu, king grasya na ning apong ginom. Kapamilatan na ning danum aminagos, king Nona Virgen de Lourdes. Ing danum amamie kapaldanan at kalunasan kaya katamo, lalong-lalo na po kaya katamong masakit. At bilang pamagsadya kaniting misa, kanakantadat si siyan, di nga gawa tamong kakulangan at manyawad tamong gawad at pakalulo king mayupayang Diyos. Itamukan po, Aminan ko, King Diyos, sa mapamakalulu, at kaya kayo kapatad, ing may kasala kong bina, King pamiisip, pamangamano, ang pompamanyapat King Marok, at King pamagtamad kong gawa, King Mayap, asukat ko sanang depat, kasalanan kong mabayat, ulinitay panigapu ko kang Nuana Mariang Kapilaman Virhen, karing sablang anghel ang pong banal, at kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo ko, King Diyos, aginuta mo. ing Diyos sa mayupayang tutu, pakalaluan na katamu, patawaran karimeging kakulangan tamu at iuli na katamu, king biye alangang. Amen. Cristo Pakalulu, Cristo Pakalulu, Inu Pakalulu, Inu Pakalulu. Gloria in excelsis Deo. Excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo.
Diyos sa mapakadulo, nungemo kami sa upan, ala kaming arapat na numan maya pampon banal. Ipagkalog mo kay kaming saop mo, bani kaming ganap kaniting kapigaganakan, king kalinis-linisan ay induling Diyos. Alupig ming sablang marok kayong yungan, alang-alang mo rin, king masikanan ng pamamilatan, king kapamilatan ng bugtong anak mo, Yeso Kristong ginumi, Diyos ang pabibiyang po magari kambe mo, king kametong aning banal na Espiritu, manggaman king alanganggan. Pamamasang iba't king libro ning propeta Isayas. Tumula ka, Jerusalem, makisan metong kayo king tulana, ikayong sablang malugod kaya. Tumula kayong ngan kambena, ikayong sablang migpaldas kaya, ba kayong masese, ipakabsyan king salunang makaligaya. Bayang tamasan mitmong tula, ing salo ng maglapo, king ligaya. Ulingan tiketi, ing sasabyaning Ginoo. Akit yu, ipayabot ko kayo, ing kapayapan. Anting ilog, amamagos, busal na. At ding tibandyan daring bansa, anting batis, amasalusong bubulos. King salo na, kumuna na kayo't pasuswan, at panirugan, king kandungana. Nung makananuneng pamatulan, ning meto ngay may nganak na, makanyanda kayong pamatulan. At king Jerusalem, karinda kayo pamatulan. Panakit yu kaniti, magpiglas la king tula ring puso yu. At ding katawan yu, sagiwalang antimong dikot. Kanita yu akilala king ako, ing Ginoo. Sosopan ko laring susuyo kanako. Dapat karing kasalang ko, panusigang ko't ilantad, ing kasbo ko. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ika'y dangalang himbalayan mi. Ika'y dangalang himbalayan mi. Anako, miyabyeke ka, ing bendisyoning kakatas-katasan na Diyos. Bendisyonan na kang maygit, karing sablang babay ning yato. Puryan niyang Ginoo, ing Diyos, alina lang, king banuang po niyato. Ika'y dangalang himbalayan mi. Ika'y dangalang himbalayan mi. Malyaring makalingwan kapilanman, karing tao, ing kapanaligan mo. King Diyos, neng gaganakanda, ing upaya ning Diyos. Ika'y dangalang himbalayan mi. Ika'y dangalang himbalayan mi. Pamamasang iba't king libro ning kapayagan. Iget kaya kanita, ing metong abayong banwo, at ing metong abayong labwad. Ing minunang banwo, at ing minunang labwad, nipdala na ngeni. At ing dayat malat ala na yu. Iget king banal na syudad, ing bayong Jerusalem, luluwal niyang pakuldas banwat ibat king Diyos, makagayak at kitwan legwan. Katulad ng metong babaeng kakasal,
ama ni nayak yung panyatang lalaking kakasal na. Dindam kaya kanita yung muskan at siwala iba't yung trono nga na. Akakit ming syudadayan, kanya manok na ng Diyos, busal daring tao. Makipamalin niya karelo, ilaring maging balen na. At yung maging Diyos do. Diyos makasaot kambera. Pulisan na yung sablang luwa, karing matara. E na may kakamatayan po. E na may kalungkot po o pamanangis. O kaplaslub. Pablasan sadyang labod. Ang sablang bagay at tsukayo, alanangan. Itang makaluklok yung trono, nga nang magsalita kanita. Ngini, ibayok yung sablang bagay, at sinabi na pakanako, isulat mo ini, apanilagin ko yung sablang sasabihan ko, at mipagtutungan. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Nuan ko, ikang sinalpan tayo, king matupad ingamanong pepayabot na, kaya kaning Ginoo. Ing Ginoo mantabi ke kayo, At kaya ka antimurin, pamamasang iba't king maya pabalita agpang kang sanuan. ligaya kaya ka, o Ginoo. Katlungaldo kay bat nanita, mika kasalan karin kana Galilea. Ing imanang Jesus at Chu karin. Jesus ang ponding alagad na, may kumbirala naman makipagkasal. Inyang kay gisanan lang alak king kasalan, ing imanang Jesus sinabi na kaya, kepaltan lang alak. Babae, bakit kako mo sasabihan? Ing oras ko, pamiras. Nga nang may kibat, Jesus. Imana, sinabi na kanita kareng magsilbi, daptan niyo ing nanumang sabyana kay kayo. Karin atin anam atapayan, adarapukanan king danum, agagamitan king pamanos akaugalyan kareng Hudyos. Balang tapayan, may kakalaman niyang 4 hanggang 6 atokong adanum. Jesus nga nakaretang magsilbi, katmuan nyo lang danum ding tapayan, ketmuan dalangan pindanum, halos maglapo laring tapayan, ngeni sumalok kayong ditak. Nga ng Jesus kareng magsilbi, at idalayo king manibala king bangketi. Delara kaya at tikmana naman niti ing danum, at itapala meging alak na. Uling nakamalayan no menibating alak, ding magsilbi sinaklong danum, ilamong bukod makibalo, inya ing manibala king bangketi, inaus ning lalaking kinasal at nga na kaya. Nino mang magtao, yayapag ng mumuna ing manya manayalak. At potong dakal nala ainom ding bisita, kanita nalalagay ing alak amay na klase. Dapot ika, ngeni mo pa mo lege iting manyaman aalak.
Itiyay mo munang dili ka ring makapagmulalang waga adepata ng Jesus. At iti merapatya ka rin ka na Galilea. Karin nalintad ing upaya na at dingalagad na sinalpantaya la kaya. Kaibat na nita, Jesus, Linus Lucia Capernaum, kambe ng imana, ring kapatad na ang ponding alagad na, dapat mapilan lamong aldome na tili karin. Ing maya pabalita ning Ginoo. Kapurian kaya ka, O Kristo. King katamo pong maya pabalita, nga na pong mga manong Maria, daptan yu nung nanuman ing sabyana kay kayo. Maya payabak po kay kayongan. Maya payabak. Yan, palakpakan tayo po yung kay katampong patulanan, ning Indong Berhen, ning Lourdes, ning Kabetikan. Paborin niyo po yung kakong humilya, adwaya pong dake. The first one is a short commentary of our gospel for this solemnity. And secondly, about the devotion to Our Lady of Lourdes. Nino na pong may kipagkasal kay kayo, mene gawan king kasal. Pakitas po yung gamat. Yan, sigurado po, may ginakang tegawan, may ginakang kaya beketang entourage, o kaya may kipagkasal na ka. Karen pong udyo, ing kasal, po kalupa kay katamo, it is a one-day event. Kasal, then reception. For the Jewish people, marriage is actually a week-long celebration. The married couple should sustain the wine and the food they must provide to their guests. Patsepu, kepaltan lang pamangan, lalong-lalo na ing alak, sabihan da karela, sinumpano ning Diyos din. Ene, keto lang ning Diyos, ing karelang kasal. That's why it's a big deal for them to fall short of the wine. Sabihan da kanta, pikato lang dala, ding kinasal. Edano, lawen mayap, sinumpa nala ning Diyos. Kaya Jesus, niligtas nala kamarinayan, dening kakasal. Inyang alanang alak, nanong gewa ng Maria, sabi na, daptan nyo nanong sabyana, may milatan niya, may intercede niya. At inggewa ng Jesus, detang tapayan na panos or purification water used in purificatory rites, gewa ng Jesus, meging alak. And so, the married couple was able to sustain their guest. Kaya, big deal ya po ito. O tayo isipan tamo, layang impact kita. Having this in mind, we will be able to appreciate the miracle of Jesus. He saved the dignity, the status of the married couple. Eno sinumpaning Diyos. Dinina na lang alak. Uling alak, simbolo na ning abundance. Simbolo na ning maglapong grasya na ning Diyos. That's why in our gospel, the very meaning of it is, if we fall short, God will provide. In our moments of limitation, what is lacking in us, God will always provide because of His abundant grace. May kulang laalak, pinunana ng Diyos, ingkarelang pamagkulang. That's why the center teaching of our gospel for today is all about God will provide. From time to time, we experience that we are limited. We fall short. Do not be afraid. Entrust yourself to God, and God will fill in what is lacking in us. God will provide. Pakisabi po kayong kasiping you, God will provide. Ibiyena ni nga pong Ginoo, ing kailangan mo. Kadwa po, debosyon king Indong Berhen ning Lourdes. Paborin niyo pong mamaya kung atlong letter K. Kasal pantayanan,
kapaldanan, kabanalan. Pakisabi ko po, kasalpantayanan, kapaldanan, kabanalan. Iya ko po, inyang makayasain ko po katedral, ang po bahay pag-ibig. Ito pong makakilala ka ko, bano-bano po, tsuko keni, ketang peka minunang diling misa, ning kapiyastanan na ning Lourdes. O neng bayo po yung reshuffle, 3 years ago, I was assigned to a parish also dedicated to Our Lady of Lourdes. Ito pong Beren de Lourdes ning talang, kaya na po makapakyabe. Kasi rima ko po, deboto la po keni. Kaya po nang miyasain ko kayong Lourdes, enak po makapakyabe kitang misang piyesta huling Lourdes, yan naman po, itang parokya ko 3 years ago. Nano po, ing rason, o ba't bakit dakal sisimba patse piyesta na ning Lourdes keni kabetikan. Ot nakalaring makipag nobena. Umunang dili, kasal pantayanan. Sasal pantaya lo, sasal pantaya tamo, na ano man yung katamong sakit, di na ng kapaldanan ning Diyos, kapamilatan ding panalangin, ning Indong Beren Maria. Amen? Sasalpantaya tamo, at sinabi na rin doktor, alana, pero itamo atin pa. For God, nothing is impossible. Kaya, inginduning Lourdes, indune ning kapaldanan. Sasalpantaya tamo king Diyos, na di na nakatang kapaldanan, kapamilatan ding panalangin, ning Indong Berhen, ning Lourdes. That is faith. In situation that we are not in control, we entrust ourselves to God and to the Blessed Virgin Mary under the title Our Lady of Lourdes. Because in Lourdes, France, it is a sanctuary of and for healing. Dakalakinayap. Kaya po yung St. John Paul II, telagane po in February 11 as World Day of Prayer for the Sick. Kareng masakit. Sasalpantaya tamo, kingapong Ginoo. Ibiyening kailangan tamo, lalong-lalo na ing kapaldanan. Kasalpantayanan, kadwa po kapaldanan. At ito pong favorite story na basa ko king Our Lady of Lourdes. At ipong metong anak, may found out siya pong ating leukemia, cancer in the blood. Ito po yung masakit diling itreat in cancer. Uling makwalta na rin pengari do, nga naning pari karela, o teko munta king Lourdes, France. Mag-pilgrimage ko ka rin, pangadi nga nakyu, bangye mate, kumayap ya. And so they went to Lourdes, France. Sabi na rin pengari na king anak, o anak, 7 years old boy, mga di ka, bang kumayap kayo. Gewada po, sisimbalal doldo for a week. Mandilo laketang spring, no ka rin pepakating beren. Nakinol ko Bernadette, mika danom ka rin gangeni, at supay tayo. Tang spring bat, mandilo ka rin deng deboto. At magaten lang po ketang daily holy hour. Ing holy hour po ka rin, lalapit ding Blessed Sacrament, karing masakit, tunggal-tunggal lang lalapit ding karelang buntok. One time, kitang dabureng pengari o anak, nanong pengadi mo. Out of the innocent mind of the child, sabi na, makanini po yung pengadi ko, makanini po yung pengadi ko. Jesus, tinan mo kang kapaldanan, nung ali, sumbong da ka kang mamu, barugana ka. Ay panalangin na ng innocent child. Ginong Jesus, dinan mo kung kapaldanan nung ali, sumbong da ka kang imamu, barugana ka. That is the prayer of an innocent child. After a month-long pilgrimage, they went back in the Philippines. Balo niyo po, lo and behold, magtakala ring doktor, there is no trace of cancer in the child. Inganak, miligtas siya. At may kapakyasaw, baliw po na nung lagyo na nga asawa na, Lourdes. Bikayanak lang metong mabay, pelagwandeng Bernadette, in honor of Our Lady of Lourdes, who prayed for him for healing. Kaya, ing debosyon king Indong Beren ning Lourdes,
kapaldanan. Katlo, kabanalan. Sana kay batapong tinggap ing kapaldanan, mag-effort tamong baywan ing biyeta mo. Kaya pong ibanghelyo pa na nang sabihan ni Jesus, umena ka, mipaldan ka, na kami kakasalang pasibayo. That is an exhortation from Jesus in order to live a holy life after receiving healing from Him. Itamo po, diboto na kataning indong berenning Lourdes. Sasalpantaya tamo. Mipaldal na rin aliwa, kaya bano-banwa magpasalamat na. Pero itakakalinguan, mayayawos tamong, mibiyebye tamong banal. Kasi po ito, EMDC, LECOM, choir, altar servers, itamong ang sisimbang kaya talatang mandated organization, nung atintang double life, we do not live the devotion of Our Lady of Lourdes. Sisimba ka, diboto na kaning biren, ikya ka namang kabiyayan, scam, bang kumualta ka. O kaya, pamagloko ka rin aliwang tao, what is that? It is not equal for conversion and personal holiness. O kaya, mag-serve ka king bisamban, katoliko tamo, at kang unlawful relationship, other man, other woman. That is not a holy and an effort to live a converted and holy life in front of God. Nakalugurang kabatad, ining kapiyastanan ng indong berenning Lourdes ng Kabetikan, tandaan ng talo, ding atlong letter K. Sasalpantaya tamong mipaldan tamo, because God will provide. God will fill in what is lacking in us, especially He will bring healing to our sick person or to our sick bodies. Kadua, tanggapan tayong kabaldanan uling sasalpantaya tamo. Pero katlo, the challenge of faith and healing is to become holy and righteous in the eyes of God. Kining banal na misa, ipanalangin tamo, na lumalamig katang kasalpantayanan, tanggapan tamo yung kapaldanan, at mibiyebe tamo king kabanalan. O indong Birhen ning Lourdes, ipanalangin mo kami. Santa Bernardita ning Subiru, ipanalangin mo kami. Amen. Ipasyag tayo po yung kakatamong kasalpantayanan. Sasalpantaya Sasalpantaya ko, ko, King Diyos, ipanglubos mayupaya, linalang King Banuang Ponyato, at kang Yeso Kristo ang anak ng bugtong nga ginutamo, pengagliking upaya ng Banal na Espiritu, ni bayit kang Nuana Mariang Virhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako King Cruz, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, King Katlong sinubliyang mebie, Pepay tasya banwa, makaluklok wana ng Diyos, ipanglubos mayupaya. Ibat ka rin, magbalik yan naman keti, banukom ka rin mabihe, ampong mga mate. Sasalpantaya ko king banal na Espiritu, king banal na kapulungan katolika, king pamisamak ding banal, king pangapatawa daring kasalanan, king pangasublirang miyering mete, at king biye alangangga. Amen. Ginong Jesus, te gulaling ng lubos ing sarili na keka, ning nuan ay indong Virhen. Aya pusad mi naman sana yung kasalpantayanan, ape pasyag na king pamisip amano ang pong dapat na. Ngaming ening manalangin, ginutuparan mo ing kaburian mo ke kami. Ginutuparan mo, ing kaburian mo, kaya kami. Ginong Jesus, king maya pabalita mo, panagkat mo yung kasalpantayanan na tinggap mi, king binyag ampon kumpil, dapot alus emeragul. Idake mo kaya sana king matatag ng kasalpantayanan, ng banal mong Hindu, ipanalangin mi kaya ka o Ginoo.
Ginoo, tuparan mo ing kaburian mo kay kami. Ginoo, binaming pagmulalan ing kasalpantayanan ning indumi, inya ausan miyang indumi mo naman. Ibiya mo sanang lugod mi tagulaling king sarili mi keko, anti mo ing depatano, ipanalangin mi keko o Ginoo. Ginoo, tuparan mo ing kaburian mo kay kami. Ginoong Jesus, ibiya mo sana kaya kami, ing tetagantuki karing bakas ng indumo, ating tiwala karing mamuntukan ming espiritual, ipanalangin mi kaya ka, o Ginoo. Ginoo, tuparan mo ing kaburian mo kay kami. Ginoong Jesus, ibiya mo sana kaya kami, antimonong makanana mong binyekang Maria, at karing minunang Kristiyano, ing katapatan king pamakirake, king metong atinape, ampon metong akalis, ipanalangin mi keka, o Ginoo. Ginoo, tuparan mo ing kaburian mo kay kami. Ginoong Jesus, pagkalaman mo lang kapaldanan, dingatin ka panandaman alalapit keko, dinan mo lang kasngawan ding pakakalulu, at aslagan mo lang king biya alang angga, ding mayangon min biya kapatad, ipanalangin mi keka, o Ginoo. Ginoo, tuparan mo ing kaburian mo kay kami. Ginoong Jesus, ing Virhen Maria, binyeneng sarili na, ating sablang at syukeya, banasuywana ka, king mitmong katapatan. Ipagkalubuing grasyang salpantaya kami keka, anti mo ing depat na, ban apagsilbyanda ka, at ding kaparaming tao, anti mo ing gewana, kekabana ning biena. Itiyadwan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Malukangin ang kabilyan, dikit kaming daralanan, ibukod mong kapagdasal, kekalasan ang tanggapan, pinapiging katawan mo, alak ning magedaya mo, ay naning ketong balayan, ay di Ginoo, ing paligayan, ay di Ginoo, ing paligayan. Sa naming ang ipagalan, bigay kami ng kabiyayan, ibukod mong paninasal, kekanasan ng katunan, pinapiling katawan mo, alak ning mabiyadaya mo, ay naning ketong balayan, ay di Ginoo, ing paligayan, ay di Ginoo, ing paligayan. Manalangin kay kapatad, bani kay katamong daon, batang kapirapanan ng Diyos, sikpang mayupayang totoo. Tanggapan niya sana ning Ginoo iting daon karing gamat mo, king kapuri ang panikaligay ning lagyuna, king kasaplalata mo at ning mabilog ng banal ang kapulungan. Manalangin tamo, O Diyos ay pami, makabiyasa ng maragulat at tagananlop kay kami, ing pamikatawa ng tao ng bugtong mong anak, Yesu Kristong ginumi, ang tiningking pangabait na, eya may bawasalin ng nunebag ko siya pang lalong, mi pabanalang, ing nuwan na Birhen Maria,
at idayo na sana kaya kami, ing sablang dungis ning kasalanan, at papalyaryanan ng makatula kaya ka, deting yayang panghi, itiaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing manatili kaya kayo, itasyo ring puso yu. Pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. Tunay pinggarapat dapat ang pumatuli. Sukat ang pumakakabos simpuryan, ampon pasalamatan daka, kapilan pa man. O ikpa Diyos, king nanganggat lubos mo yupaya, ating puryan parang alanang po ni Budalagda ka, kaniting pagmasasyan miya, ing kapiesta ning Nuana Birhen Maria, kalpalan maninduning Diyos. Uling pengaglinay ng anak mong bugtong mong anak, king upaya ning Madal Espiritu, at samantalang eme bawas, alinanging pangabirhen na, bait negetiking yatu, ing sulungan ang angga, Yesu Kristong ginumi. Uli nita kambening sablang koro ring anghel karimbanwa, daralit ming kekang ligaya, layon makyabeke king karelang siwala, alang tuk ng aming pupuri. Ikaping banal o ikpa, ikaing sibol ning sablang kabanalan. Pulinita, ipanikapumi, itugdugmeng, espiritu mo, anting titipang ambun, karetingain, ban pabalanala at para kay kami, gawa na ng katawan at daya ning ginuming Yesu Kristo. At tatandanan di pa kanitang benging di panganyayaya, at bayo na kusang loob, dinaw ning biyena, king pamaylasang pon kamatayan na, king wanay tinape. Pepasalamatan at pinuri, piraso na yung tinape, dinwang ne, karing kayang disiplo at ngana. Kuwanin niya iti, ikayungan at kananye. Uling iti ay kanakong katawan, amidawon, para kay kayo. Makanya mo naman kay bating apunan, king waning kalis, pasibayang pepasalamat, ampon pinuri na kang. Binwang ne ing kalis ka rin kayang disiplo at ngana. Kuwanan niya iti ikongan at minumko kaniti. Uling iti ing kalis ning daya ko. Ing daya ning bayo ampon alanganggang tipan. Ami bubu para kay kayo. Para ka rin sablang tao ban kanita, may patawaran da ring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanaon.
ing misteryo ning kasalpantayanan. Cristo Medea, in Cristo Medea, in Cristo Medea, ang natangya pa. In Cristo Inyangeni, kaganakan mi o mapamakalulong ikpaing kamatayan ng ponpang at subli ng mebie. Daraon mi akeka iting tinapening bie, ampon ing kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, impepalerian mo kaming matampang talakadarapan mo, ampon sumuyo keka. Ikamingan sana mi sulusulo, king katawan ng pondaya ng Kristo, tipura na kami ng timetong timbanal espiritu. Ganakan meo ikpain banal mong kapulungan na makalaganap king neto yato. Baan mi ganap ya king lugod, kambe ng Leo a papami, Florentino a obispo mi, Pasiano kaya kang obispo emerito, ating sablang pari ang pong diakono, ating sablang susuyo king banal mong kapulungan. Ganakan mo la naman ding kapatad mi aminuna ng pepainawa king pihong kapanayan ning pangasubling mi. Idala mo la ading sablang mayawon na biye king pakalulu mo ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan. Gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king biye alananga ban kambe ning nuwan na Birhen Maria indo ning Dios. Kambe ng San Jose ing esposo na. Kambe ring nuwan na apostol. Kambe ng Santa Bernardita ning Subiru ang ponding sablang banal. Ami biye-biye kalugod-lugod keka king kekaban ding panahon. Apuriya ng panapaligayan da kasana king kapamnatan ng Heso Kristo ang anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kayo, sablang barangalang pong ligayo, o Diyos ikpaming lubos mayupaya, manggaman king alangangang. Bilang anak ng Diyos at anak ng Maria, mausta mong ini king malugod tanging pa, karingamanong tiro na kakatamo ng Ginoo.
Igabos mo kami, king sablang maroko ay pa, malugod mong pagkalub, ing kapayapan king panahon mi, ban king kasahupan ing pakalulumo, mitimawa kami parati, king pamanalipan ing kasalanan, at mikabiyos kami, alang kasasakulan, king sablang kaligaligan, kaabang panayan, ampon pagsadyan mi, ing panyatang ng mipnong ligaya, ing talapangabos mi, i Heso Kristo. O Diyos, ay pami, ing ginuming Yesu Kristo, sinamin na karing apostol na, ing kapayapan, lalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko, babiye ko kaya kayo. E mula sana babalikdan ding kasalanan mi, nunay kasalpantayanan ning banal a kapalungan mo, at pamayapan may ampong bilugan at pangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman, king alanganga. Amen. Ing lugod at kapayapan ng Ginoo manatili kapilanman kay kayo. At kaya ka, antimori. Ing mipnong tula, ipamiyay pakit tamo pungeni, ing tunay tang likakametong king lugod at kapayapan ng Kristo. Peace be with you po kaya katamo. Cordero ni Diyos, aming lalako, ing kasalanan iyato. Pagkaluluan mo kami. Cordero ni Diyos, aming lalako, ing kasalanan iyato. Pagkaluluan mo kami. Cordero ni Diyos, aming lalako, ing kasalanan iyato. Ibiemo ke kami, ibiemo ke kami, ibiemo ke kami, ing kapayapan. Kalugarang kong kapatado ay ni, ing ginutang Yesu Kristo, ing Kordero ng Diyos, ing anak ng Maria, ing amanong di katawan tao. Mapalatangin ni makasadyang tanggap kaya kaniting banal ako komunyon. Ginoo, ay akmatampang tanggap kaya ka, dapat yakas may nga mana mo, umayap na ako. Taon tayong Kristo, sa nakatasan naging biye, alanganga. Amen.
tanggalan mi, iken maglakepa. Manalagi ang daraw mi, mantamtan mi, banwang karinana. Maria, Induling Diyos, Maria, Indumigan, Karimanwa, miras na ka. Kairan mo, Kena, Wal kaya miras kami naman. Maria, lindungi, kang Kristo, kairan mo kami. Ining mga tsubarwa, iuli mo kengan. At kami na tumula kami alam kapupusan. Maria, Induling Diyos, Maria, Indumigan, Kaibanwa, miras na ka. Kairan mo, Kena, man kaya miras kami naman. Paindis po ko po sa agbigay kayo. Maya payabak po. Viva Biren de Lourdes! Viva! Viva Lourdes! Viva! Happy Fiesta po kay Kaingan. At ita po second collection kaniting kaurasan. Timo kanyawaran ni kay katang Arsobispo. Balang Fiesta, sasabta po kayong seminaryo. Dini po kay katang second collection, bibiyela po karing magpari kay katang seminaryo. Ne po. At burik niya po payabot ng kapasalamatan, karing ega na ganang sinawop,
king kay katang kapiestan, king kay katang shrine, sinaw financial man o pibandyan, kayatinan, talento, kagiwan o panahon para king kay katang makabaldugan at masayang piyesta ng Apo Lourdes. Bala niyo po, ikit ko po rin keng gilabas, ingga na ka, ampong malasakit na rin tao kay tikabetikan, saub-saub, miyayadwangan. Ing Rectoral Council, king pamanimunana pong Sisteria den Kapati, ding gugusal para palto pondo, ing kekatang Finance Council, Brother Edward Timog, king pamanimunana, ding keng service, king dekorasyon, alay ka rin masakit at makatwa, kang Brother Celso, pwedeng ihos de Maria, ne? Biyadwangan pati keng Barangay Council, ano po kasanting? Yung pamiyadwangan ng Rectoral Council, ang po ng Barangay Council, pamanimunan kay katang kapitan. At mga mo rin din kay katang kapulisan, ding traffic enforcers, ne po. Siyempre, kareng susuyo, king Pisamban, din kay katang altar servers, EMHC, Rectoral Media Group, lectors and commentators, greeters and collectors, ding maglinis, baka mo rin din kay katang manimuna, kay katang kumbento sa kristanan pong kay katang sekretary. At siyempre, special mention, karing kay katang choir, lanaging Best Friends Forever, amig Gantageni, himig San Nicolas, Mater Dei Choir sa Cecilia, by Pag-ibig, at din kumbirado tapong choir ngayon. At ikit ko rin, ingang tabeda po, ding saop na rin taong sasaop, ne? Mega wipe kay katang sound system. At salamat ka rin sinaw, pinabiyatala ka rin kay katang intentions, kaya siya mabengi, siya Aldo, na binaryo pong ining Aloyti. At salamat mo rin ka rin Mercado Family, yung pong pamilya Sterioli, Pineda, Nepo. May gawaya rin po itang Eucharistic Room. At intahan mong yung malating Eucharistic Chapel, salamat, mabisang pabanggit yung pepagawa, Nepo. Regalo niya naman king Birhenita, Bangkanita, sinikat po kasi kayong TikTok kaya rin ang misa, palitrato, etc. Okay mo, batang maiwas po itang kalapastangan ng larapan Santissimo, ay daralatan ng Santissimo kita pong Eucharistic Chapel, Nepo. At siyempre, kaniting misa, pasalamatan talo po rin pari, meksa metong kay katamo. Ito pong meg homily, yan po yung Paris Priest na po ng San Pedro Calungsod, Paris, Santa Catalina, Minalin, Father Ricardo Bacalina. Palakpan tayo po, Nepo. Yung Paris Priest na po ng Holy Rosary Paris, Malusak Sasman, Father Arjon de la Cruz. Palakpan tayo po. Yung Paris Priest na po ng Blessed Trinity, Pilar Vires, Father Angel Gamboa. Palakpan tayo po, Angel. At siyempre, yung mening muna, yung kay katamong misa, yung director na po ng Archdiocese Radio Station, among sa yung papawid, Father Joseph Mary Pep Bakay. Palakpan tayo po, Nepo. Karing ega na ganang sinaw, pasibayo, dakal pong dakala salamat. Viva Apo Lourdes! Viva! Viva Apo Birhening Lourdes! Viva! Happy Fiesta, may payabak po kay kaingan. Talakad tapo. Manalangin tamo, O Diyos ay pami, ngayon tinggapi ay maligayang sakramento, pagkalam mo kesang pakalulu mo, bani kami mitutula king kapigagan kang king nuwan na Birhen Maria, ampon king pamayo kamis mi kaya, mga intulid king maging dalasuyo, ning misteryo ning pangakabos mi, itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Kami na po rin ka na akong kapadatapari, biyami ang eni, kaya kayo yung bendisyon. Ing ginuman natili kaya kayo. At bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang dutu, ingig pa, ing anak, ating banal na Espiritu. Uminak kong eni king kapayapan, lulugod at susuyo king Diyos, karing kapara yung tao.
Salamat, King Diyos. Viva Apo Lourdes! Viva! Kailangan
Magrasya nga bakpo kay katamongan. Yabe tala po kin panalangin tamo kaniting misa. Ding kapasalamatan na yampang dari. Jan Gamaliel Ventura. Mr. and Mrs. Tomas Woodward and family. Mr. and Mrs. Sergio Carrion and family. Mr. and Mrs. Jose Guanlao and family. Mr. and Mrs. Jesus Rivera and family. Dr. and Mrs. Pedro Mercado and family. Engineer Raul Canlas and family. Engineer Marcelino Canlas and family. Mr. and Mrs. Florentino Mercado and family. Mary Lou Doria. Concepcion Lordino Soriano. Rhea de Jesus. Edgar Santos. Enriqueta Rivera and family. Lerma Dizon and family. Rick and Lit Laksamana. Ellie and Lady Carlos and family. Remio Mercado. Boy Lusong and family. Adrian David and family. Loretta David. Dr. Lex Thomas Pineda. Anita David and family. Leonardo and Ludgarda Sanchez. Priscilla Sumido and family. Basilio and Tess Alvis and family. Neon and Natividad Corpus. Frida Basig and family. Maria Villena and family. Timoteo and Alvis family. Chad, Lorna and Catherine. Charlie and Angela and family. Jojo and Baby Vergara and family. Santo Niño Missionary Group. Apu Waning and family. Marian Lugtu and family. Arce family. Alan Sapanta and family. William and Milet Gueco. Elena Sigua Flores and family. Ricardo and Ana Capili and family. Rebecca and Rio Garcia. Joyce Rowan Yuan Yuri Garcia. Francisco Conching Cruz. Alex and Josephine Francisco. Jason and Sheila Marie Castro. Roger Arceo and family. Christopher and Annie Gomez. Marta Romeo and family. Mr. and Mrs. Melo Briones and family. Herminia Trinidad and family. Edison and Joyce Ann Galoso. Jenica Galoso. Santiago Carrion and family. Raymond Carrion and family. Jeff and Abby Lising. Ralph Carrion and family. Artemio and Ludivina Balag. Rebecca Miklat and family. Annalyn Razon. Mr. Rico Lacanlale and family. Mr. and Mrs. Carlito Arceo and family. Mr. and Mrs. Eduardo Lacanlale and family. Mr. and Mrs. Victor Lacanlale and family. Bert and Yoli Pineda. Yana Acacia David. Tungul family. Labor and Cecil Serrano. Mr. and Mrs. Marlon Valencia and family. Romeo Fresado and family. Vilma David and family. Edgardo and Reza Ramirez. Reynaldo and Araceli Razon. Rodessa Paule. Mirna Santos and family. Magdalena Diaz and family. Adoracion Nulud and family. Lordino Galang. Mr. and Mrs. Ligaya Garcia and family. Mr. Jason Garcia. Norlito Aguilar. Nenita Pangilinan. Relly Anthony Jamson. Ellen and April Jamson. Eler and April Jamson. Louis and Edna Rivera and family. Eufrosina Yumol and family. Victoria Swing Pineda. Catalina Yalung and family. Grace and Limuel David and family. Brian Cruz and family. Rivera Cuenco family. Katrina Pineda. Timothy Gibson. Flor Tuazon and family. Edgardo Miguel and family. Amy Galura and family. Winky Galura and family. Preli Garula and family. Eric and Jenny Lynn Gutierrez. Rosaline Arcilla Apostol and family. Paul Almer Chamson, para kayong birthday.
Presi and Alex Chamson, Alberto Cordero, Rizaldi and Lagrimas Timbol, Modesto Lansang and family, Ludgarda Lansang and family, Nel and Zel Cachon, Jean Marlo Sionson, Isabel Rivera, Ellie and Early Magtoto and family, Emily Margaret Higson, Mary Rose Guanlao, Albert and Beth Samia, Maximo Lansang and family, Don Romantico, Doña Romantica, Dante Mendoza and family, Erlinda Pineda and family, Arlene Franco Miguel, Corazon Obilio and family, Perlito David and family, Ferdinand Rivera and family, Lourdes Nunag and family, Michelle Mangune, Zoila Mangune, Angel Sibog, Rosario Cruz, Agtarap, Presidium Reina ng Kapayapan, Presidium Birhen ng Lourdes, Jess and Mercy Torres and family, Maria Luisa Alibog, Perlito Cabalya and family, Zenaida Bukad. Yabetala naman po kin panalangin tamo ding special intentions dari Nestor Galura, Christian Sapanta, Hazel Ann Viray, Leila Anderson, Karen Kiambao and family, Abigail Kiambao and family, Sally Beltran and family, Lara Joy Ronquillo, Christopher and Leia, Solarzan and family, Tet and Tess and Rita, Chester Lee Timbol, Jairen Pacho and family, Ian Martin Bol and family, Michael Angelo Lopez and family, Giselle Aguas, Rovet Dayan Tungol, Mr. and Mrs. Edison Clariro and family, Rosario Ebio, Minette and Nathaniel Kayanan, Girly Balgomera, Rodel and Susan Lopez and family, para king safe travel dari Nikdao family, Rosario Cruz, Agtarap, kapasalamatan na ng mga Anastasia Libot, para king good health ng Rosa Marie Gonzalez, Roel Gonzalez, Isabel Olivia Gonzalez, Liam Oliver Gonzalez, Nicasio Lusong, Ronald Castro, Alan Esteban, Lourdes Cruz. Manalangin tamo mo naman para king malagwang kapaldanan dari Alan Esteban, Florinda Limpin, Roberta Messina Jr., Lerma Dizon, Ellie and Lady Carlos, Romel Malyari, Ligaya Baul, Aaron Carl Baluyot, Ryan J.D. Macali, Winifrida Gozum, Alexander De Palma, Ramon Aguas, Elizabeth Samia, Teodora Songko, Kailin Fernando, Jennifer Yandan, Angelo Manakmul, Romeo Campo, Andre Gonzalez, Michelle Gonzalez. Para ka rin kapatid tamong miyango na biye, manalangin tamo, para king alangang kapayapan dari Lucia Ballesteros, Lourdes Magtoto, Remedios Benigno Gueco, Erenita Calma, Pedro Rivera, Alejandro Caridad Guanlao, Erlin De Juan, Eric Roque, Jose Lumanog, Poleng Sia, Arnel and Chucky Garcia, Angela Guanlao, Benito Francisca Luzong, Rosario Ronel Baul, Adoracion Amado Baluyot, Crispin Fe Baluyot, Juanito Garcia, Ruben Remedios, Rosary Santiago, Cecil Briones para king kayang 40 days, Lilia Briones, Nicolas Briones, Pasita Ginto, June Trinidad, Jackson de la Rosa Jr., Eduarda Seferina Gloria, Antonio Lourdes Fe, Salvador Demetria, Antonio Oliva Venes, Romeo and Corazon Tungol,
Reynante Cheryl Tungol, Lolita Tungol, Raimundo Dionisio Razon, Juana Cayanan, Remedios Gueco, Benigno Erenita Calma, Leticia Rafael Bungay, Rosario Endominador Dayaw, Pacifico Josepina Pineda, Onofre Kiambao, Arnel Beltran, Rodolfo Sunglao, Florencio Timog, Dindo Enose Rivera, Jesus Sibog, Anselmo Fausta Mariano, Lucia Mariano, Nino Lansang, Maria Victoria, Etikia Yalung, Regina and Virgilio Pamintuan, Brigida Makapinlak, Carolina Luz Biminda, Emilia Aniceto Subad Sr., Noli Estela Lagamayo, Pablo Cochon, Bernarda Felicidad Guevara, Leonora Naring Florencia, Regina and Pedro Aguas, Rosalina Guanlao, Edgardo Malyari, Faustudio Yulilia, Godofredo Narciso, Maria Nenita Ricare, Ruby Ronquillo, Crisanto Gozum, Francisco Consuelo Nagit, Teodora Mangune, Bernadette Fernando, Renato Salenga, Josue Miguel, Ambrosia, Beatriz Abelardo Rodriguez, Kambedering Sablang Kaladwa, King Purgatorio. King Pamagmasusi, King Kapiesta ning Birhen de Lourdes, mitipon bilang balayan, maglakbe, abe-abe, makilubkup, King Balabal ning Indo, mibubuklod tamo, King Pamanalangin, pamipasalamat at pamitagulaling karing puso tamo,
karing halimbawa ng Maria, ang meging tapat, king pamakiramdam at pamaminto king kaburyaning iba. King Aldoy ti gaganakan tala naman at panalangin, ding sablang masakit king mabilo gayato, bantune kapaldanan, miyabye karelo, king saob ding panalangin ning Biren de Lourdes. Ding manimuna king kekatang misa, ilapori Father, Reverend Father Jess Manabat, Reverend Father Arjon de la Cruz. Talakad ta po. Virgen Maria, Mare Lourdes ng Francia, Pepatilipia, ng Bernadette Subiro, Tesoira, Immaculada Concepcion, Nananing Virgen Maria, Mititipon tamo, king lagyo ning igpa, ang poning anak, ang poning banal, ay Espiritu, Amen. ing grasya na ning ginutamong Heso Kristo, ing lugod ng Dios, ing pamakiyagom ning banal na Espiritu, mantabe kay kayungan. At keka ang timurin. Mitipon ang timong pamilyaning Dios, kambening kapanaligan, ipanigapu tamo, ing patawara nakatamo ning igpa, uling mitmuya king kamo ampon ganaka. Ginong Jesus, ikang pepakayap kareng masakit, ginu pakalulu. Gino pakalulu. Ginong Jesus, ikang mamatawad kareng makasalanan, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginong Jesus, ikang babye king sarili mong biye, bamo kayong pakayapan at atdanan sikanan, Gino pakalulu. Gino pakalulu. Ing Dios alubos mayupaya pakalulwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo,
idala na katamu sana, kimbie alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, King Matas sa banwa. Ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, King Matas sa banwa. Kapayapan, karing taong, iyang kaluluwa. Ligaya nakasasama, nakapupulya, nakaparangalan, nakapaligaya, nakasasamba, nakakapayaman. Karing taong, kayang kalungkuran. Pupulya, nakaparangalan, nakapaligayan, nakasasamba, nakapupulya, nakaparangalan, nakapaligayan, nakasasamba, Ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, King Matas sa banwa. Ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, King Matas sa Manalangin tamo. O Diyos, sa mapamakalulu, nung emo kami sopan, ala kaming arapat, nanumang mayap ampon banal. Ipagkalub mo kaya kami ing saup mo, ban-i kaming gaganap kaniting kapigaganakan, king kalinis-linisan na induning Diyos. Alupig mi ing sablang marok, akayungyungan, alang-alang murin, king masika na ng pamamilatan. King kapamlatan ng bugtungan akmo, Yeso Kristong ginumi, Diyos sa mabibiye ang puan mag-ari kambemo. King kametungan ng banal na espiritu, manggaman king alananga. Amen. Pamamas ng iba't king libro ng Propeta Isayas. Tumula ka, Jerusalem. Makisanmetong kayo, king tulana. Ikayong sablang malugod kayo. Tumula kayo ang kambena. Ikayong sablang migpaldas kayo. Baka yung masese, mipakabsyan, king salo ng makaligaya. Bayeng tamasan mitmong tula, ing salo ng maglapo king ligaya. Uling antiketi, ing sasabyaning ginu. Akit yu, ipayabot ko kayo, ing kapayapan. Anting ilog amamagos busal na. At ding pibiyang jandaring bansa, anting batis, ang masalusong bubulos. King saluna, kukumuna na kayo't pasuswan, at panirugan, king kandungana. Nung makanano ng pamatulan ning metungay ma, ing anak na. Makanyanda kayong pamatulan, at king Jerusalem karinda kayo pamatulan. Panakit yu kaniti, magpiglas la king tularing puso yu,
at ding katawan niyo, sa giwalang antimong dikot, kanitayo akilala, king ako ing Ginoo. Sa sopan kula ring susuyo kanako, dapot ka ring kasalang ko, panusigan ko't ilantad, ingkas buko. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ika ing dangala ning balayan mi. Ika ing dangala ning balayan mi. Anako, miyabyeke ka ing bendisyon ning kakatas-katasan na Diyos. Binendisyonan na kang maigit ka ring sablang babay ning yato. Puryan niya ing Ginoo, ing Diyos, alina lang king banwa ampong yato. Ika ing dangalan ning balayan mi. E malyaring makalingwan kapilan man karing tao, ing kapanaligan mo, king Diyos. Ning gaganakanda, ing upaya ning Diyos. Ika ing dangalan ning balayan mi. Pamamasang iba't king libro ning kaphayagan. Ikit kaya kanita ing meto nga bayong banwa at ing meto nga bayong labod. Ing minunang banwa at ing minunang labod mitdana lang ini at indayat malat alana yu. Ikit king banala syudad ing bayong Jerusalem lulwal niyang pakuldas banwa ibat king Diyos makagayakyat kitmuan legwan. Katulad ng metong babaeng kakasal, amanin nayak panyatang nilalaking kakasal na. Dindam kaya kanita, ing mas ka na siwala, iba't kin trono, nga na. Kakit ming syudadayan, kanya manok na nga ng Diyos, busal daring tao, makipamalin niya karela, idaring maging balen na, at yung maging Diyos da, Diyos sa makasawat kambera. Pulisan ng sablang luwa, karing matara, enami kakamatayan po, enami kalungkut po, o pamanangis, o kaplaslug, pablasang sadyang labwad, at sablang bagi, at tsukaya, alanangan. Itang makalukluk yung trono, nga nang migsalita kanita, ngini ibayo ko yung sablang bagi, at sinabi na pakanako, isulat mo ini, apanilagyan ko yung sablang sasabihan ko at mipagtutungan. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Nuan ka, ikang sinalpan tayo, king matupad ingamanong pepayabot na keka ning Ginoo. Ing Ginoo mantabe kaya kayo, At keka antimurin. pamamas ang iba't king maya pabalita agpang kang sanuan. Ligaya keka o Ginoo. Katlong aldo kay Batnanita, Mika kasalan karin kana Galilea.
Ingay man ng Jesus sa tsukarin. Jesus ang ponding alagad na, may kumbirala naman makipagkasal. Inyang kay gisanan lang alak king kasalan. Ingay man ng Jesus sinabi na kaya, kepaltan lang alak. Babae, bakit kako mo sasabihan? Ing oras ko pamiras, nga nang may kibat Jesus. Iimana sinabi na kanita kareng magsilbi, daptan niyo ing nanumang sabyana kaya kayo. Karin atin anam atapayan, adarapukanan king danum agagamitan king pamanos akaw galyan kareng Hudyos. Balang tapayan, may kakalaman niyang 4 hanggang 6 atukong adanum. Jesus nga na karetang magsulbi, katmuan nyo lang danom ding tapayan, kitmuan dalangan pindanum, halos maglapo laring tapayan. Ngeni sumalok kayong ditak, nga ng Jesus kareng magsulbi, at idalayo king manibala king bangketi. Delara kayo at tikmana naman ni ti ing danum, at itapala, meging alak na. Uling nakamalayan nun numenibat ing alak, ding magsilbing sinaklong danum, ilamong bukod makibalo, inya ing manibala king bangketi, inahus ning lalaking kinasal at nga na kaya. Ninumang magtaw, yayapag ng mumuna ing manyaman aalak. At potang dakal na laainom ding bisita, kanita na lalagay ing alak amay ng klase. Dapat ikangeni mo pamulege iting manyaman aalak. Itiya imumunang dili kareng makapagmulalang waga a depata ng Jesus. At iti merapat ya karin ka na Galilea. Karin na lintad ing upayana, ading alagad na sinalpantaya lakaya. Kaibat na nita, Jesus linus Lucia Capernaum kambe ng imana. Ring kapatad na amponding alagad na, dapat mapilan lamong aldo menatili karin. Ing mayap ng balita ni kakatang kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. Maya paabak po kay kayungan. Happy Fiesta po. Palakpakan tayo ing Indong Birhen ning Lourdes. Pwede yo pong pakilawe ring kasiping yo. Pakilawe yun lang po. At pakisabi karela, salamat king Diyos. At mabiye ka pa. Metong yapuyan, dapat ang pasalamatan king apong Ginoo. Uling mabiyeta pa. Uling buri ng sabyan, potang mabiyeta pa, mangis nawa tapa, atin tapang misyon. Di po ba? Kaya nga sabi natin, habang may buhay, may hininga. Uli pa tayo ka mangis nawa, balo mo na. Pero totoo, habang may buhay, may pag-asa. At iyan mo rin ing lalapit tamo king Birhen. Ing ipanalangin tamo ngening piyesta na ning Birhen ning Lourdes, ing mididinan pag-asa ing biye. Ing mididinan kapaldanan ring masakit. Dapat babo dareti ing lumalam ing kekatamong kasalpan tayanan. Amen? Baloy po, anya pong mag-aral ko po king seminaryo, mahilig ko pong mamasa ang pong mag-review. Kaya naman po tang mag-exam na kami, ibiyede pa mo ining exam paper, potang balo king sagot. Agad ko na pong sagutan. Anya nga minsan,
binyedo po rin test paper mi. Uling balo ko rin sagot, talagang sagutan ko lang. Ne, sinulat ko lang king lele na ning number, din ka na akong pakibat. Pero balo yu po, anya pong ibalik na no ring papel mi, ot bagsak ko. Gusto naman rin kakong sagot, pero bagsak ko. Balo yu po nung bakit bagsak ko, huling sinabi na po nitang instruction, bilugan ang sagot. Pwedeng makibat, pero dapat biyasang mamintu king instruction. At karin mo akit, na putang biyasa ka palang mamasang instruction, may mintu ka, karin niya lalalam, itang kabaldugan ning gagawan. At yan ing matingkad na akakit kurin king kasalpantayanan. Nung bisa tamo maging tapat, ne, king kasuywan, dapat tamong mamintu at dapat king kapamintuan, karin niya manakit, grasya at kapaldanan. Ing katapatan, mayayakit ya king kasuywan. King kasuywan, mayayakit ya king kapamintuan. Ing kapamintuan, manakit yang kalam, ating kalam, ing mamyesikanan, bang manatili king kabanalan. At ing kabanalan, ing tune kapaldanan, at tune tamong aduan. Anyasat ing indong Birhen Maria, king ebanghelyo tamo, nga nang si sasabi, daptan niyo ing nanumang sabyana kaya kayo. Na sinabi ning indong Birhen, daptan mo nung nanumburi mong gawan. Ing sinabi ng malino, daptan niyo nung nanumang sabyana kaya kayo. Uli na niti, karinda ikit, tenasan, ing mi pagkalaman, ing grasya at tutong manibatan, king apong Gino. Anyasat ing tuned deboto, na malalaming kasalpantayanan, biyasayang maminto, king kayang susuywan, na balo ng tuto, na pakamalan at balo na kapamilatanan niti asumpungana ing mipagkalaman niya. Anyasat manamdaman ka, masakit ka, dadalan kang problema, mo nabalo yung kaya kang panamdaman, aburen mo, ing bulungana ka, ningindu, at sabyana kaya ka, daptan mo, ing nanumang sabyana kaya kayo. Uling ing danum, papalyaryan ng maging alak ning Ginoo, manyaman at totong malinamnam. Ing sakit, miyalilan tula, ing problema, maging grasya. Uling ing Ginoo, magdalayang kasnawan, at ingindu, palagi iyang manantabe, kaya katamungan. Puware, aminan tamo. Naman po ganaganang mumuntaking kabetikan, mipapakayapan king karelang sakit. Totoo po, ali. Pero, ganaganang mumunta king kabetikan, mididinan kapaldanan, uling manamdaman la, araranasan da, ing karatunan. Uling yan naman ing tutong kapaldanan, ita nababyena kay katamo. Putang ing puso tamo, agyunan ng maging payapa, harapan na ning Diyos. At iyang tuturo na ning Birhen Maria. Natuturo ing magic, kasi po ating lalapit kay katamo king Birhen, bala mo waring Birhen magic.
alipo, nuning birhen ituruna kay katamu, no makananong tamong maminto, at makananong tamong akit, ing karatunan na ning puso. At karin may akit, ing tune kapaldanan. Emo ning katawan, nune ning kaladwa. Baloyo po, ngeni po, maka-assign ko po king malusak, karin king sasmuan. Bayo ka pumiras king kanakong parokya, magbangka ka pa. Ne? Kailugan niya po kasi, kaya kailangan mo pa mo magbangka. At deni pong kaya kaming sasakupan, totoo po na ating kalulu at masakit. Pero baloyo po, pota pong akit kula rin kanakong parokyanos, po bakas king lupara, ining karelang sakit, ating karelang daralanan king biye. Pota pong datang ko ka rin, makatiman langan, masayala po. At magtaka ko nung bakit. Uling ingkarela pong mantra, sopa na ko rin, apong sayong. Nino po yapong sayong? Ingkarelang patulunan, ing Birhen Maria. Damdaman mo lang, libutan ng sakit at kasakitan, ita po ingkarelang sasabihan. Ibiyanyari ng grasya nga pong sayong. Uling paniwalanda, ing Birhen Maria, ilapit na la kang Jesus. Anyasat po tapong magpapakan kami po, feeding program. Ne? Maglelot kami po. Ing lelot, mga siguro 5 kilo. Ing manok, mga 1/2 kilo. Totoo po. Potang akit merugo ing lelot, dakalyay nasi, may akit itang manok. Dagdagan niya na kanitang Nor Cubes, chicken flavor. Pero baloyo po ini ing makapagmulala. Ing makapagmulala, pota pong pagminaing lelot, ot mga siguro 5 minutes mo, alaning lelot. Ne? At may kapanganlangan. Masaya langan. Bakit? Uling ing tune saya ka rin, manibatan niya king abe-abe pamamangan. Mumunta tamungan po keni, alita mo magdili-dili. Mumunta tamo keni, abe-abe tamong maniga po king Birhen Maria, na ipanalangin na katamo kang Jesus na kayang pakamala na yanak. Bang aliwa mo yaku, aliwa mo ika ing lumalam kasalpantayanan, o midinan kapaldanan, o mi pabanalan, nuneing balang metong at metong kekatamo. Mas manyaman ing mamangan abe-abe, kesa aking magsolo-solo. Mas manyaman ing manalangin abe-abe, uling nga pong Ginoo ating Birhen Maria, kayantabe tamo king Diyan. Amen? Talakad tapo. Ipasyag tayo yung kakatang kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Diyos, si Panglubos Mayupaya, linalang king banwa ang ponyato, at kang Kristo ang anak ng bugtong aginutamo. Pengagli king upaya, ning banala espiritu, mibait kang no na Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkot, timipaya karing mete. King Katlungaldo, sinubli ang mebye, pepay tasya banwa, makaluklok, wananing Diyos, ipanglubos mayupaya. Ibat ka rin, magbalik ka naman keti, banmukom ka rin mabi ang pongmenga mate. Sasalpantaya ko, king banal espiritu,
king banal a kapulungan katolika, king pamisamak ding banal, ting pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang miring mete, at king bielanganga. Amen. Ginong Jesus, te gulaling ng lubos ing sarili na keka ning Juan a Birhen na indumo. Aya pusan mi muna man saning kasalpantayanan, apepa siyag na king pamisip, amano ampon dapat na. Ngaming manalangin, Ginoo tuparan mo ing kaburian mo kaya kami. Ginoo, tuparan mo, ing kaburian mo, ke kami. Ginong Yesus, king mayap a balita mo, panagkat mo, ing kasalpantayanan at tinggap mi, king binyag ampon kumpil, dapat alos semeragol. Idake mo kaya sana, king matatag ng kasalpantayanan, ning banal mong indo, ipanalangin mi keka, o Ginoo. Ginoo tuparan mo ing kaburian mo kaya kami. Ginoo, binaming pagmulalan, ing kasalpantayanan ning indumo, inyaawsan miyang indumi mo naman. Ibiya mo sana, ing lugod mi tagulaling king sarili mi keka, antip mo ing depatana, ipanalangin mi keka, o Ginoo. Ginoo tuparan mo ing kaburian mo kaya kami. Ginong Yesus, ibiya mo sana kaya kami ing tetagan, tuki karing bakas ng indumo. Ating tiwala, karing mamuntukan ming espiritual, ipanalangin mi keka, o Ginoo. Ginoo tuparan mo ing kaburian mo kaya kami. Ginong Yesus, ibiya mo sana kaya kami, antimonong makanano mong binye kang Maria at karing minunang Kristiyano, ing katapatan, king pamakirake, king metong at tinape, ampong metong akalis, ipanalangin mi keka, o Ginoo. Ginoo tuparan mo ing kaburian mo kaya kami. Ginong Yesus, pagkalaman mo lang kapaldanan, dingating kapanandaman alalapit keka, dinan mo lang kasngawan ding pakakalulo, at aslagan mo lang king bialanganga, ding niyang umebyeming kapatag, ipanalangin mi keka, o Ginoo. Ginoo tuparan mo ing kaburian mo kaya kami. Yabetala naman, kareng panalangin tamo, ding paring masakit, lalong-lalo na Father Norman Arce, ating kakatang rektor, Father Fer David, king malagwang kapaldanan. Ginong Jesus, ing Birhen Maria, binyena, ing sarili na, ating sablang at tsukaya, ban asoy wana ka, king mitmong katapatan. Ipagkalob mo ing grasyang salpantaya kami keka, anti mo ing depatana, ban apag silbiyan da ka, at ding kaparaming tao, anti mo ing gewana, kaya ba ning biyena. Itiaduan mi, kapamlatan ng Kristong ginumi. Amen. Maibig malukang, ibang tanggapan, Ginoong ipag-ibigin, ipagalan at lugod.
Manalangin kayo, kapatad, baning daon tamo, matanggap ya arapan ng Diyos, sigpang lubos mayupaya. Tanggapan niya saning ginuy, ting daon karinggamat mo. King kapuri ang po ni kaligayan ning lagyuna. King kasaplalata mo at ning mabilog ng banal na kapulungan. O Diyos sa igpami, makaibiyesa ng maragulate taganalubke kami, ing pamikatawa ng tao ni bugtong anak mo. At iningking pangabait na eya may bawas alinang. Nunebagpus yapang lalong mi pabanalan ing nuwan ab indong birhen. Idayo na sana kaya kami ing sablang dungis ning kasalanan at papalyarian na lang makatula kaya ka deting ayang pang itiadwan mi kapamlatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabi kaya kayo, At kekaan timurin, itasyular ang pusuyo, makatas na la, King Gino. pasalamatan tayo ing ginua Diyos tam. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat ampon matulid. Sukat ampon makakapos, ing puriyan ampon pasalamatan da ka. Kapilan man ampon no karin man. O ikpa Diyos king alananggat lubos may paya. Ating puriyan parangalan ampon ibulalagda ka kaniting pagmasosyan niya ingkat fiesta na ningnuan a Maria kapilan man birhen. Uling pengaglining anak mong bugtong king upaya ning banal na espiritu at samantalang may bawas alinang ing pangabirhen na bait ne ketiking yating sulong alananga Yeso Kristo ang ginumi ulinita kambering sa blangkoro ing anghel ning banwa daralit kami king ligaya mo alang tuknang ngaming pupuri. Manal, manal, manal ay Ginoo, Diyos sa mayupayan. Inoy ay panmamit, noy ay yatong, kikikaligayan. Hosanna, Hosanna, ikaw ang kasalasan. Hosanna, Hosanna, ikaw ang kasalasan. Juan Maria Incarnata, kilang yunik Ika pining banaloy pa, ika ing sibol ning sablang kabanalan. Uli nita ipaniga pumi, itugtog me ing espiritu mo, antimonti tipang ambon kareting ayin. Ban pabanala at para kaya kami, gawa na lang katawan, ampon daya ning ginuming Heso Kristo. At tatandanan mi pa kanitambinging mi panganyayaya, at bayo na kusang loob dinaw ning Biena, king pamaylasa, ampon kamatayan. Kinuwani ing tinape, pe pasalamata nakat pinuri, piraso ne ing tinape, dinuwang ne kareng disipulo na ngana. Kuanan ye iti ikayungan at kanan ye, uling itiing katawan ko amidaon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bat ni ngapunan, kinuha ni ingkalis. Pasibayo pe pasalamata nakat ampon pinuri.
Dinwang ni kalis kareng disipulo ng ngana, kuanan niya iti, ikayungan at minum kayo kaniti. Uling iti ang kalis ning daya ko, ing daya ning bayu ampon nalananggang tipan, ami bubu para kaya kayo ampon para kareng sablang tao, ban kanita mi patawaran na ring kasalanan. Daptan nyo iti king pamigagana kayo kanako. Mahulaying misteryo ning kasalpantayanan. Kamatayan mo, ninupig mo, ing kamatayan mi, ing pangasuli mo, bebye, sibli mo ing yeri, Ginong Jesus sa tangka, Ginong Jesus datang ka, datang ka maligaya. Inyangin igaganakan mi o mapamakalulong igpa ing kamatayan ampon pangasubli ng mebye, daraw mi akeka iting tinape ning bie ampon ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka ing pepalyarian mo kami matampang talakad arapan mo ampon sumuyo keka. Ikamingan sanang misulusulo king katawan ng pondaya ng Kristo tipuna na kami at timong metong ni banal ay Espiritu. Ganakan me o igpa ing banal na kapulungan mo ang makalaganap kimeto yato, ban mi ganap yaking lugod, kambe ng Leo ing papami, i Florentino ing obispo mi, Pasiano ing kaya kaming obispo emerito, iamong fair ing rektor, ding sablang pari ampo diakono, at ding sablang susuyo king kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad mi aminuna ng pepainawa, king pihong kapanayan ning pangasubling mi. Idala mo la at ding sablang mayang nabi, king pakalulumo ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan. Gawan mo kamingan karapat dapat magkamit kimbiye alanangga, ban kambe ning Nuan a Birhen Maria indo ning Dios. Kambe ng San Jose ing esposo na, kambe ring Nuan na apostol, kambe ng Santa Bernardita ning Soberu, ampon ding sablang banal. Ami bibye kalugod-lugod keka, king kekaban ding panahon. Apuryan ang panaapaligayan da kasana, king kapamlatan ng Heso Kristo, anak mo. King kapamilatana, kambena, ampon kaya, kahagom ning banal na Espiritu. Sablang parangal ampon ligaya keka, o Diyos, igpang lubos may paya, manggaman king alanangga. Meto nga pamilya ning Dios, mausta mo king igpa, karang amanong tiro ning Ginoo. Isang banyaing lagyo mo, dahil sa pagkakas 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 mo, dahil sa pagkakas
Ikapos mo kami king sablang Maroko, igpa malugod mong pagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning pakalulumo. Mitimawa kaming parati king pamanalipan ning kasalanan, at mikabiyos kami nga lang kasasagkulan king sablang kaligaligan. Kabang panayan ang pagsadyan mi, ing panyatang namit mo ligaya, ning talapangapos ming Ieso Kristo. O Diyos sa igpami, ing ginuming Heso Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babya ko kaya kayo. E mula sana babalikdan ding kasalanan mi, nunay kasalpantayanan ni banal kapulungan mo, at pamayapan mi ampon bilugan nagpangking kabriyan mo. Ika mabibiyay ampon mag-ari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapaning ginumantabes sana kapilan man kaya kayo, At kekan timurin. iyang pangtaming kapayapan king metong at metong. Itiyay ng anak ng Maria, ing kordero ning Diyos, imilalako king kasalanan ning yato. Mapalad na ring mayawos king apuna ning kordero. Gino, ek matampang tanggap keka. Dapat yagas mi ay nga mano mo, kumayap na ako.
suklok tamo po sagli at atintapong second collection para king kekatamong seminaryo. King kekatangal do fiesta, gagampanan tayo po iti, anting kayadonan ning kekatang arsobispo, ing sopan la rin kekatang magpari. Ausan ka naman po at pakiramdaman tayong kekatamong rector ni Shrine para king kayang amano, Reverend Father Fernando T. David. Maggrasyang abak po kay Kaingan. Viva Apolardes! Viva Apolardes! Viva! Kanina pong kapiesta na, masaya tapong may tipon-tipon, lalong-lalo, babiya ko yung kapasalamatan, karing ega na gadang sinaw. At hinta po palang second collection, Yung kay katang arsobispo, bala pong piyesta, daring parokya at kadeng shrine, anyawara na yung sumawap tamo keng seminaryo. Din yung kay katang kapatid na magpari, Yang once a year mo aso pantala. Ining second collection, mibiye po karela at the same time, ining balance na po ni kay katang sound system. At kabang mangulektala, payabot ko po yung kapasalamatan karing ega na ganang sinaw, pinansyalman, pibandyan, kayatinan, talento, kagiwan, o panahon para king pamagmasusita mong makabaldugan at masayang piyesta ng Apo Lourdes. Higit ko po kay milabas, ingga ka at malasakit na ring nakalataw ketine, sa upsaw, pipapanantabe, biyayadwangan. Yung kay katang Rectoral Council, king pamanimunan po Stereden Kapati, tinggukusal para palto pondo, yung kay katang Finance Council, pamanimunan ng Brother Edward Timog, at yung kay service, dekorasyon, ing alay ka rin masakit ang pang makatwa, Brother Celso, deng Ihos de Maria, miyadwangan mo naman na nakasanting, deng keng Barangay Council, at ing napan mo ng kapitan, deng kay katang kapulisan, ng poring kay katang traffic enforcers, at tintaw mo pong loti, kita, migitiang 100 meters from here, kareng dinunite po rin merkado, pamilyang merkado, pwede pong parking nito, pati nga po. Malinis siya po. Salamat ka rin may glinis mo naman. Siyempre, ding susuyo keng Pisamban, keng altar, ding kay katang EMHC, pati na rin keng San Guillermo, ding keng Betty. Salamat po keng antabi, ni po rin karatig kaparokyata mo. Ding kay katang altar servers, Rectoral Media Group, lectors and commentators, greeters and collectors, at mga ding manay sa bulaklak, mag-decorate, maglinis, ang po rin kay katang kumbento. Salamat ka rin kay katang choir, po. Kay katamo, den choir keti, den himig Santa Cecilia po rin Mater Dei, himig San Nicolas, BFF, po rin kay bahay pag-ibig. At siyempre rin kumbirado tayo mo namang choir. At ikit ko rin ang tabi sa daring dakalasasaw, mamye king kanilang sarili, Ini pong sound system tamo, megawaya, magyang tinya po pong balance. At salamat karetang sinaw po naman. Putagay mamekay pong kwenta kay kayo after this fiesta, po, detanggang sinaw. At megawaya naman po itong Eucharistic Chapel, Malatike, personalya pong regalo ng metong tao. Eban bisang pabanggit talagyo, po. Uli nga kakita mo, sinikataking TikTok, kapansinan ko, detang palatrato, ng kaing galota mo, uli nga blessed sacrament. Ngayon, after the communion, milalako po, bangkanita, gang palatrato ko kayo naman okay. Biyata po yung respecta mong kayong altar of sacrifice, po. At kaya nga na ganang meksan metong, na binarya misang gangayon kasalukuyan, dakal pong dakala salamat, Makanmul kang Mayor Yoli Pineda, ding Mercado Family. At siyempre, king kaya katang megmisang pari, diya po yung kasalukuyang Paris Priest ng Holy Rosary Paris, malusak sa sman pa mo, Diya nga nakatamo, diyang makamamaranunan, nakalasalamat tamang, palakpakan tayo po, Father Arjon de la Cruz. Magpagdamot ko po, king kaya katang pesa. Dakal pong nakalasalamat kay kainan, Maya Paabak. Viva Apo Lourdes! Viva la Virgen! Viva! Maggrasyang piyesta kay kaingan. Talakad ta po. Manalangin tamo. O Diyos sa ipami, ngayon tinggap miya ing maligayang sakramento, pagkalaman mo kay sa aking pakalulo mo,
Bani kaming mitutula king kapigaganakan ning Nuan a Birhen Maria, ampon king pamakiwangis mi kaya, mga intulid king maging talasuyo ning misteryo ning pangakapos mi. Itihaduan mi king kapamlatan ng Kristong ginumi. Amen. At syempre po, pasalamat ko pong personal, king kakatang rektor, king pamangumbirana po, bang makapakyagom ko po, king kayong kapiestan, among fair, at kanita pa king Angeles, mi panyahop na kepo. So palakpakan tayo, among fair David. At syempre patuloy tayong pangadi, bang kanita malagwang kapaldanan, king kayang panamdaman. Ing Ginoo mantabi kaya kayo, At kekan timurin. bendisyonan na kayo ning mayupayang Dios ning igpa, amponing anak, amponing banal na Espiritu, Amen. ing misa mi daone umetaking kapayapan. Salamat, King Diyos. Yung pong susunod na misa, alas 8 ya po, yung misa ng Kiratang Arsobispo. Alas 8 ya po yung misa tamong susunod. Hanggang misa ikapaldanan, sapan mo kami, O Birhen Kabetikan. Hanggang misa ikapaldanan, sapan mo kami, O Birhen Kabetikan.
Pagsuyo
Sa aking paglalakbay sa bundok ng buhay, sa ligaya't lumbay, maging dalang gabay. Mariang ina ko, ako rin anak mo, kay Kristong kuya ko, akayin mo ako.
kapiesta na po ning Nuana Birhen ning Lourdes, ketiking kabetikan. Ya betala king kekatang panalangin, ing kapasalamatan ayayang pang daring makatuki. Ferdinand Alonso, Criselda Barret, Rita Mariano, Liangco family, Lourdes Macafagalan family, Mr. and Mrs. Ferdinand Beltran and family, Amelia David and family, Arnulfo Kayanan and family, Annie and Buddy Gomez, Jesus Rivera and family, Liangco Sabado family, Janet and Arnel Terrado, Arjanel Terrado, Eduardo and Marie Lascano, Sak Catherine Carlos Sadsad, Abner Mutok and family, Engineer Raul Canlasen family, Engineer Marcelino Canlasen family, Adrian David and family, Remio Rivera and family, Musngi family, Rodriguez family, Rita Horton and family, Fidel and Len Pineda and family, Dr. Lex Thomas Pineda, Dr. Victor Pineda, Dr. Monique Pineda, Mrs. Felicitas Bagang and family, Mark and Chris Dumlao, Luz Danan and family, Martin Dumlao, Piping and Lucy David, Laverne and Maureen Lumanog, Claire and Levin Lumanog, Arnie and Connie Ella Ducut, Alvin and Grace Gabriel David, Brian and Joyce Sibug, Quincy and Biel Sibug, Mary Ann Lugto and family, Arce family, Julie Pineda, Noel Lagman and family, Carmelita David, Maria Fatima Valenzuela, Randy Lou Reyes and family, Tagorda family, Malu Ramos, Lolita Magkamit, Euprosina Yumul, Inocencia Pereras, Roberto and Elisa Pineda, Victoriana Nunag and family, Justin Patricia, Antoinette and Luisa Hinco, Teres Silo, Arminia Narciso, Ellen Hinco, Remedios Reyes, Abelardo and Lourdes Silo, Joey Josie Teres Silo, Vicente and Tita Hinco, Bernadette Sikat, Omar Christine Joaquin, and Clarice Bonifacio, Chito Deirit, Sally Capili, Kel and Banchi family, Billy Pineda and family, Romeo and Lilibet Lee and family, Christopher and Teresa and family, Joray and Pia Katigbak, Ina Pat Rafi Katigbak, Nanette and Mike Hoxon, Corazon Donato Dumandan and family, John Kevin Castro and family, Nabong family, Renato Quizon and family, Dominic Austin Quizon, Mr. and Mrs. Joel Lavong and family, Marisa Miranda and family, Agnes Regala and family, Sugar and Spice, Catalina Pineda, Elsa Willie Francie Danti, Edward Balingit and family, Alfredo and Babylin Robelo and family, Mr. and Mrs. Cornelia Evaristo, Rina Senon Janjan, Marina Jesus Valentino, Edmond and Carmelita Templo, Maris Macalino, Rico and Lilet Macalino, Sin Mari Karen Kim, Mr. and Mrs. Florentino Macapagal and family. Ruben de Guzman, Lourdes de Guzman, Patricio de Guzman, Rustico Carewan and family, Vincent Maliwat and family, Bert and Yoli Pineda, Yana Aquisio David, Santiago Carewan and family, Raymond Carewan and family, Chep and Abby Lising, Rap Carewan, Lourdes Escoto and family, Dr. Paul Baltasar and family, Artemio and Ludivine Nabalag, Rebecca Miklat and family, Marina Lusong and family,
Loreto Rayo and family, Ligaya and Michelle Polindeirit, Harry and Ethel Pia Mercado, Mr. and Mrs. Omer Liangco and family, Josefina David and family, Joseph Radovan and family, Santos family, Asuncion family, Lordy Galang, Augusto and Clotilde Carewon, Brian Cruz and family, Celso Ocampo and family, Renato and Mirna Isa Rivera, Samonte Apartment, Beautiful Things by Ems, Clarita Eileen Emilin, June Lea Ives Gabriel, Shane Samonte, Lance Kenzo Bautista, Edwin and Beth Kiambao Tolentino, Manny and Arcel Nagit, Norlito Aguilar, Victor De Leon and family, Timothy Sek Mangune, Ricardo and Alma Bitug, Leonardo Camela Gintu, George David Jr. and family, June Tapang and family, Jacqueline Sioson and family, Jopper David, Catherine Leonardo and family, Crisel Francisco. Christian C.J. Alfaro, Joyce Soto, Kyla Alfaro, Marian Panton, Melanie Paras, Maria Luisa Oliver Sibug, Marian Navarro, Jeff Gerald Carlos, Mark Andrew Michael Sibug, Maria Lourdes Gatus, Jonel Wico, Hermilet Elvira Ernesto, Bernardo Aileen Princess, Joshua Canyosa, Engineer Maria Ria Ruiz, Skiles Rain Ruiz, Erwin Flores and family, Miko and Micah Carr Aircon. Elizabeth Carewan Kunse, Harold and Araja Carewan, Brenda Christ, Katakutan Carlos family, Jeff Gerald Carlos, Naring Pineda and family, Mr. and Mrs. Fernando Castro and family, Cesar Nepomuceno, Mr. and Mrs. Conrado Ruiz and family, Mr. and Mrs. Roy Ruiz and family, Raquel Lazaro, Jel Sabado, Sam Asiel Bacala, June and Len Vergara and family, Geoffrey Escoto. Kathleen Ann Base and family, Arlene Rivera, Legion of Mary Jr. San Miguel, Remedios Gutierrez and family, Jamie Carewan, Aime and Joy Carewan and family, Eloida Samonte and family, Megan Lorde Victoria Sinyan, Bonifacio Maria Quien, Aldrin Torres, Billy Arceo, Racel Eliasar and family, Alfonso Maningas and family, Raymond Maningas and family, Micah Micaelin Cruz, Lawrence Yalung and family, Rosalyn Cruz, Crisanto Junio and family, Rogelio Taguino Jr., Rian Maningas and family, Carmelino Giao, Antonieta Giao, Moira Angeline Crisa Castro, Hill and Veronica Di Macali, Bading and Maria Rivera, Sito and Angie Sibug, Canlas family, Sibug family, Reynato and Lydia Santos and family, Raimundo and Fermina Musngi and family, De Castro family, Castillo family, Dan Alderin family, Balboa and Ginto family, Kristen Rain Rugayan, Tessie and Arturo Ronquillo and family, Nelson Balingit and family, Elizabeth Kasupanan and family, Ray and Jessica Evangelista, Christian Evangelista, Jenna Dimaon and family, Pangilinan family, Ricardo Estrelita Carlo, Micah Alfaro, David Aquino family, Maria Luisa Sibog, Oliver Sibog, Archimedes Carewan and family.
Yabetala naman po king kekatang panalangin ning kapag nasandaring makatuki. Rico Angelo Sabado, Camille Ignacio, Doktora Catherine Abigail Galang, Crisia Aleli Galang, Ligaya and Michelle Deirit, Lourdes Tiano, Edgar and Rhea Santos, Consolacion Mendoza and family, Karen Giao Magkalas, Rosita Ocampo, Jackie and Jillian Carewon, Ulieta Mendoza, Ray and Cora Bagang, Gloria Mendoza, Mark Andrian and Shannon, Chlo Nagit, Andre May Nagit, Renz Gabriel Dison, Joel Teres Labong, Mary Lourdes Rayolin, Luke Gabriel, Alan Esguera, Marisa Miranda, Lady Mitui, Prensi Interview, James Allen Chan, Nico Santiago, Nora Malyarian family, Jimel and Sigrid family, Philip Gerald Arceo, Timmy and Edward, Eneren Clea Santos, Flaviana Kubakob, May and Erwin Gabriel Isip, Romeo and Adora Kubakob, Angelica Romero, Jeremiah Jacob Arlene Rivera, Juliana Malabanan, Kennedy Savia Sibog, Ira Luis Tagilig, Inigo Rylan Tagiling, Regina Castillo, Joseph Season, Dan Alderit family, Joy Alessa Lampa, Emily Visda, Cora Manlutak, Busto and Castro family, Christian Alfero. Manalangin tamo naman para king malagwang kapaldanan daring makatuki. Consuelo Calma, Francis Gilbert Mariposa, Bienvenido de Jesus, Christine Silverio, Ravena Lagman, Florinda Limpin, Remio Calma, Roman Trembalok, Jaraya Miriel Siason, Florinda Chan, Cristina Vitug, Julieta Reyes, Nancy Nunag, Willie Katigbak, Alejandra Dumandan, Carlos Cordero, Antonio Barin, Dennis Sikat, Bernadette Sikat, Mina, Magnus Noel, Jeanette Kayanan, Norma Saret, Jessie Ponyo, John Rainer Ponyo, Luis Ray Ponyo, Jacqueline Ann Caranza, Edmund and Carmelita Templo, Maris Macalino, Rico and Lilet Macalino, Shin Maricar and Kim, Pelipa Kulala, Rosana Gosum, Angelito Bartolo, Rustico Nagit, Ryan Tangiling, Beverly Grace Tangiling, Christopher De Castro, Edwin Lampa, Cynthia Lampa, Margie, Maria Micaela Bustos, Leonardo David, Moses Gasa, Rizalito John Paul Lazaro, Odilon and Lourdes Escoto. Susana Timbang, Kayanan family. Para karing kapatad tamong mayango na biye, manalangin tamo para kingalanggang kapayapandari, Anselmo Fausta Mariano, Lucia Mariano, Nino Lansang, Maria Victoria, Reynaldo Macapagal, Enrique Aguilar, Lorenzo Fernando, Salvador Belen, Orlando Torres, Carlos Consolacion Deirit, Dionisio Bagang, Vladimir Estelita David, Amalia Denver Olalia, Martin Chan Olalia, Dorotea Catagorda, Frigida Amado, Emerenciana, Roberto Leonor, Maria Mario, Eduarda Seferina, Gloria Antonio Fe, Lourdes Salvador, Demetria, Felisa Baltasar, Manuel Francisco Maria, Demetria Claudio, Fernando, Mamerta Galang, Osberto Pineda, Pedro Liangco, Angelina Flor Rivera, Tito Gregoria, Francisco Reyes, Monsignor Jose de la Cruz, Romana,
Magdalena Deirit, Danilo Bonifacio, Evelyn Anabu, Gloria Simeon Anabu, Corazon Capili, Amancio Capili, Marilu and Eduardo Bungay, Francisco and Bernardo Bungay, Benita Agrefina Pineda, Jonis Lourdes Escoto, Ricardo King Hison, Mary Joy Pineda, Virginia Ison, Carding Ison, Marley Aquino, Annabel Dison, Jen Larry, Senaida Barin, Felicissima Leonido, Maxima Beltran, Mario Eli Adriana, Domingo Emilia, Yuloya Alejandro, Elena Mariano Angelita, Dalisay Fernando, Consuelo Socorro, Conrado Jesse, Josef Fanabong, Apong Tarang, Dencio, Rita Luz Gloria Siling, Bay Amado Abraham, Lourdes Salvador, Gerardo Miranda, Salome Arceo, Reynold Rex, Belia Tiki, Alejandro Cesaria Yalung, Africa Jesus Rodel, Saldi Jennifer Kulala, Mateo Victor Elena, Crisel Laksa, Omes Lindo Josefina Di Macali, Raymond Antonio Felisa Musngi, Mamerto and Severa Lulu, Alberto Julita de Castro, Mario Renato Natividad, Lucion Nieves, Gloria Ernesto Jr. Manalo, Miguel Alampa, Angelito Corazon Balbag, Lourdes Narciso Amelia, Benjamin Cecilia Joseph, Gerald Hermenegildo, Rufina, Ines Maglalang, Agustin and Lourdes Gintu, Edelweiss Bernardo Maria, Antonio, Eduardo Rey Sr., Ara Alfonso Marciana, Brian Ian Doremon, Kambering Sablang Maldang Kaladua, King Purgatorio. Pasibayo po, magrasyang abak po karing sabla. King Aldoy ti masaya tamong mitipon, King pamagmasusi, King kapyastaning Birhen de Lourdes. Mitipon bilang balayan, maglakbe abe-abe, makilukob King balabal ning Indu. Mibubuklod tamo King pamanalangin, pamipasalamat, at pamitagulaling karing puso tamo, karing alimbawa ng Maria, ameging tapat King pamakiramdam, at pamaminto King kaburyaning igpa. King Aldoy ti gaganakantala naman at panalangin, ding sablang masakit King mabilugayato. Bantune kapaldanan miabye karela, King saup ding panalangin, ning Birhen de Lourdes. Ding manimuna King kiyakatamong misa ilapin, ing lubos sa kagalang-galang nga arsobispo, Florentino G. Lavarias Didi, at ding bisitang pari. Talakad tamo po at ikanta ing dalit a pamuklat.
pampuning anak ang puning Espiritu Santo, Amen. ang kapayapaan ng Ginoo manatili kay kayo. At keka timurin. Ganito pong kay katamong misa, kaganakantamo yung pinagkat na ng Indong Birhen Maria, na pepakit kang Bernadette ng Sugeru, king Lourdes. Panagkat na yung pamanalangin, lalong-lalo na para king pamagbalik na loob ng makasalanan. Makanya naman man panalangin para ka ng masakit at ing sumulong sana ing lugod king biyataw. Lalapit tamo ngayon king apong Ginoo, masakit tamongan po. Ing sakit, mo king physical.
Ang bibibiyang pang magaring kambe mo, ti kami itong aning banal na espiritu, manggaman kingalangangga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning propeta Isayas. Tumula ka, Jerusalem, makisan metong kayo king tulana, kayong sablang malugod kaya. Tumula kayong ankambena, kayong sablang migpaldas kaya. Ba kayong masese, ni pakabsan king salo ng makaligaya, bayeng tamasan mipnong tula, ing salo ng maglapo king ligaya. Uling antiketi ing sasabianing Gino. Akit yu, ipayabot ko kaya ing kapayapan, anting ilog amamagos busal na, at ding pipanjandaring bansa, anting batis amasalosong bubulus. King salo na kumuna na kayo't pasusuan at panirugan, king kandunga na. Nung makananuneng pamatulan ning metong ay maing anak na, makanyanda kayong pamatulan, at king Jerusalem, karinda kayo pamatulan. Panakit yu kaniti, magpiglas na king tula ring pusuyo, at ding katawan yung sagiwa lang antimong dikot. Kanitayo ak kilala, king ako inggino. Sa saupan kularing susuyo kanako, dapat karing kasalang ko, panusigan ko't ilantad, ing kasbuko. Thank you. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalit apakibat, ikayong dangalan, ikayong ligaya, ding balen na o Maria. Ikayong dangalan, ikayong ligaya, ding balen na o Maria. Makiabetang po kayong pamagkanta. Ikayong dangalan, ikayong ligaya, ning balen na o Maria. Ikayong dangalan, ikayong ligaya, ning balen na o Maria. Anak ko, iabiyay ko, ing bendisyoning katasan na Diyos. Binendisyonan akang maigit, karing babayining yato. Purihan niya ing Ginoo,
Emayaring makalingwan, kapilan man, karing tauking kapanaligan mo. King Diyos kaganakanda, ingupayan ning Diyos. Ikaing dangalan, ikaing ligaya, ning balen na o Maria. Ikaing dangalan, ikaing ligaya, ning balen na o Maria. Pamamasang iba't king libruning kapahayagan. Ikit ke kanita, ing metong abayong banwa, at ing metong abayong labwad. Ing minunang banwa, at ing minunang labwad, mitdana langeni, at ing dayat malat, alanayo. Ikit ke ing banala syudad, ing bayong Jerusalem, luluwalyang pakuldas banwa, ibat king Diyos, makagayak at kitmuan leguan, katulad ning metong ababaying kakasal, amanenaya, king panyatang ning lalaking kakasal na. Dimdam ke kanita, ing masika na siwala, ibat king trono, ngana. Akakit me ing syudad ayan, kenya manuknangan ng Diyos, busal daring tao. Makipamalen niya karela, ilaring maging balen na, at iya, ing maging Diyos da. Diyos ang makasawot, kambera. Pulisa na ing sablang luwa karing matara. Ena, mikakamatayan pa. Ena, mikalungkot pa o pamanangis. O kaplaslub. Pablasang ing sadyang labwad at ing sablang bage at sukaya alanangan. Itang makaluklok king trono, nga nang migsalita kanita. Ngeni, ibayo ko ing sabla-sablang bage. At sinabi na pakanako, isulat mo ini. Apanaligan niyo, ing sablang sasabyan ko, at mipaltutungan. Ing amano, ning Ginoo.
ikang sinalpantaya, king matupad, ing amanong pepayabot na keka, ning Ginoo. Inginu manatili kaya kayo. At keka ang timurin, Mamamasa kay Maya Pabalita, agpang kang San Juan. ligaya keka o Ginoo. Mika kasalan ka rin king Kana, Galilea. Ingima ng Jesus at suya ka rin. Jesus, ang ponting alagad na may kumirala naman makipagkasal. Inyang kegisanan lang alak king kasalan. Ingima ng Jesus, sinabi na kaya, kepaltan lang alak. Nga nang may kibat Jesus. Babae, ba't kako mo sasabihan? Ing oras ko, epa miras. Iima na sinabi na kanita karing magsilbi, daptan niyo ing nanumang sabyana kaya kayo. Karin nating ana matapayan, adarapukanan king danum, agagamitan king pamanos, akaw galyan karing Hudyo. Balang tapayan, mikakalaman lang 4 hanggang 6 atukong adanum. Jesus nga nakaretang magsilbi. Kapnuan niyong danum ding tapayan. Kipnuan dalangan pindanum, halos maglapola ring tapayan. Ngeni sumalok kayong ditak, nga ng Jesus karing magsilbi, at idalayo king manibala king bangkete. Dela raiti king manibala king bangkete, at tikmana naman niti ing danum, at itapala meging alak na. Uling ena kamalayan, nung numeni bating alak, ding magsilbing sinaklong danum, ilamong bukod makibalo, inya ing manibala king bangkete, inaus ning lalaking kinasal at nga na kaya. Ninumang magtao, yayapag ng mumuna, ing manyaman na yalak, at potang takalno ay num ding bisita, kanita na lalagay ing alak amay ng klase. Dapot ika, ngeni mo pa mo lege, iting manyaman ay alak. Itiing mumunang dili karing makapagmula lang waga, ade patahan ng Jesus. At iti mera patiya karin Kana, Galilea, karin nalintad ing kayang upaya, at ing kayang alagad, sinalpantaya la kaya. Kapatad, ikmay pabalita ng kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Muna po, happy fiesta kay kayungan kapatid amag devotion kay Birhen na ning Lourdes. So happy fiesta po kay kayungan. Metong amaulaga kimbyen na ning metong ataw talasal pantaya yapining pamanalangin. Ne po pamangadi. Mangadi tapa po.
Nano kaya yung pangadita mo? Siyempre, neng kaya, potang nang kulareng alo, mga di ka pa, neng kaya mong kagising ko, pasalama ko kay nga pong Ginoo. At sabihan ko, na ako paboren, pati nga po, nano pa, ita mo nga na. Marokya po ita, alinheman. Pero nalawen tayo, kimpanagkat na ning apong Ginoo, kapamilatan na, ning pisyag ng mensahe, ning kakatang indong Birhen ning Lourdes, ating pang kulang. Uling no mga di tamo mo, ang gaking kakatamong sarili, ating kulang. Po. Alang maroking mga di ka, bang kanita santing ka obra. Alang marok, itang mga di ka, para bang kanita ligtas ka kayong sakit, pisikal, nanuman, etc. Pero, yung panagkat na ng indong Birhen, asne kaulaga, lalong-lalo na kimbiyena ng Santa Iglesia. Yapining pamangadi, pamanalangin, para ka ring masakit. Pero yung masakit, aluwa mo yung pisikal. Hindi na yung sinabi ko na dinumpisa. Matinding diling sakit. At mas matindi pa siya, may kayawaya pa, yapining sakit spiritual. Yung kasalanan. Nepo. Yapining kekatang mindong Birhen, impanagkat na niyang pepakit siya kang Bernadette, Santa Bernadette ng Subiru, King Lourdes France, yapining panagkat na ing pamanalangin para king conversion o pamagbalik na lubat, pamagbayo na rin makasalanan. Ini po yung maulaga, kekatang mission. Nilawenta mo, potang sakit ka pisikal, nung ating kamang ayawa may physically. Yung matindi, potang may biye ka, king spiritual sakit, kasalanan, dakal ka, ayawa. Ating epekto na nini, matindi. Lawenta na mo yung maliliyari, king kakatamang bansa. Kapamilatan ng pamikasal spiritual na kasalanan da rin kerakalan, may apektuan na rin buwis ng bayan ng Balen. Ngayon po makanyan? May kalat siya pa ini kayong pamilya na ng metong may kasala. At naning epekto na nini, dito dapat numabang ka rin pondo, may kasakit la, may sakitan la, mabayad, yung pamibiyabiyay. Yasat maulaga king kay katambiye, pantunan tamo ing tula, king pamanalangin mo parang kay katamong sarili, doon panalangin mo naman para king ikakayap ning buong katawan ng Kristo ing Santa Iglesia. Kining ebanghelyong kay katamong dimdam, ating kasalan, at may imbitaya ing Birhen Maria, Jesus sa poring kayang disipulo. Oneng, mira sa tampuntong kepaltan alak, ating kakulangan. Ninong menakit, ing Birhen. Ikit na yung kakulangan. Naning kikatanggagawan, potang manakit ang kakulangan. Halimbawa ang ini, akit mo, Facebook, balita, etc. Akit tamo ing kakulangan daring dakal. Ningkay, pipasapasa tayo pa, itang kakulangan na ita. Bala mo tulatana, itang ipasa tamo, at ibulgar, at siran, detang mikasala. Tutu kailangan tang lawan. Dapat tamong payarap karetang mikasala yung karelang kakulangan. Pero, atin tamo naman dapat daptan bilang talasal pantaya, bilang anak na ng Diyos. Kaya ni tamalyaring manigaral, king Indong Birhen. Anyang ikit ng kepaltan lang alak na sinabi na, pintala ni Jesus, ikakasi, no talik minum dengke kang apostol. Ano niya, may gisan, tara na. O tamiyabe, tapak yung problema ken. Makanya ng gawa na ng Indong Birhen, ikit na yung kakulangan, may milatan niya, bantami ka kaganapan. O yan yung kakatangin ng Birhen.
mamilatan niya. Mamilatan niya kay katang palpikasala. Mamilatan niya para kay katamong at tsuking kasakitan, lalo na pisikal. Para bang kanita, king grasya na nga pong Ginoo, tamasan tamo ing kaganapan. Nalawenta mo po ing kasalanan, ing amanong kasalanan, lawen niya po itang peka root na sala. Naning sala, kulang. Nepo, niya po ito sasabihan tamong sasala na kakeng oras, namburi na sabihan ta, magkulanga na ka, pamangan. Nepo makanyan, sasala na ka. Imbes na mga kangatlong beses pati ngapon, neng kay kapitnana mo, kaya lana ka nga pangan, sasala, kulang. Nepo, itong biyasang mamyalong dart kay kayo. Potang sinala ka, may tuturan itang target. Sala. Yakin itayakit, imburin sabi ng kasalanan, potang sasala ka, darayo ka kitang dapat mong talakaran. Yapin ng kaburyanan ng hapon gino. Sasala tamo kanita. At nano naman imburin ang sabihan ng kaligtasan. Salvation. Ini po, batya kingamanong Latin, salus. Salus, full, ganap. At ho yan mo rin sabyan ng kaligtasan. Malilyari, lalto, ing kaligtasan, potang maging kasangkapan na kataning hapong Ginoo, maging ganap ing biye, sumagid ng kikatang kakulangan. At ho yung panagkat na kikatang mo ng Indong Birhen. Panalangin ko na sana ining kay katamong lugar ay ing shrine na ning Lourdes. Ini sana maging lugar ya. Anong no ka rin ding magdebosyon kay Indong Birhen. Susulong ing karelang kapagnasan. Para bang kanita maging dalan tamo kim pamagbayo. Pamagbayo king kay katam pamibiye-biye antimong talasal pantaya. Sana ining lugar ay ni, mo meto nga lugar na patse minta ka kay ni, okay. Masalese na ka na naman panamdaman. Mila ko kasakit. Ngayong maliyari ngayon, magbalik ka na naman kayong sasabong. Masikana ka na naman ngayon, magbalik ka na kakaman kayong sugal. Po sana makanyan. Na sana ining lugar ay ni, tamasanta mo ing adwan tang sikanan at inisan ang pagkalub na ng apong Ginoo. Maging dalan, banlapitan tanoman, dito nga tsuking beyata na ning kasakitan. Ban paramdam tamo, ing lugod at kasngawan at alalana ning apong Ginoo. Inisan ang lugar ini, maging lugar niya naman ning pamagbayo, conversion. Napotang bat ka kini, magumpisa impamagbayo kimbiemo. Mupin impamagbayo malalagwa. Uling numagobra ka, keng metong institusyon, bawa keng gobyerno, magsadya ka nung magbayo ka. Uling, pikatulanda ka, rendasan mo. Because life will never be the same again. Nga po itang magbalik ka ka rin, nanong malyaring pituya-tuyara ka. O inimbungan na ng pamagbaya. Ngayon malalagwa yung pamagbayo. At yung pamagbayo, panimunanin ng grasya na ng apong Ginoo. Nang kayo po ako, papansinan ko kay sarili ko, yung presensya na ng apong Ginoo. Napotang yung apong Ginoo, aldoldo kaya betaya, atin yang atin sasabihan kay katamo. Nandin po, sinabi na kay katamo, ning may pasyag king ebanghelyo, at mo yung panetamong narandaman, yung ginumanatili kay kayo, nga na. Kaya po balo nung manwala ko pa kanita. Manwala ko pa kanita, at yung kay katamo yung apong Ginoo. At uling at yung kay katamo yung apong Ginoo, potang masakit ka, kaya bemeng apong Ginoo.
At kitang kasakitan mo po at ang ati sasaw, nga pong Ginoo, yang akakita. Inya sa ating kekatang Santo Papa Leo, ing pinili ng tema para kaniting 34th World Day of the Sick, ing pinili ng tema niya pining pepakit ni antimong modelo itang Maya pa Samaritano. At yung pinagkat na yapin itang sana yung kakatamong karanasan busal na ring masakit kay katamo sa panamdaman itang karelang kasakitan. Bakit? Uling isusopan tamo nino man yan, katoliko ya man yan o ali, isusopan tamo Kristong at tsukaya. Yan panamdaman tamo itang antikanita na kasakitan na daranasan da. O ini panagkat na kay katamo ning apong Ginoo. At katataulian, ing apong Ginoo patang atsuya kay katamo, ina mo kalupa nitang bala mo ingangin, mangisnawa kakabot. Pote ing apong Ginoo atsuya kay katamo, balang daratang iyan, at inya sasabyang kay katamo. Halimbawa ka na ako, o dong, umpisan ta na yung pamagbayo mo. Lord, pangini. O sige. Hapong Fair, Hamong Ted, Hamong Gabi, Hamong Charlie, umpisan ta na yung converso na pamagbayo kimbiye mo. Ginoo, bukas na mo. Kaya kayo po, makanyan mo naman. Darat ang iyong apong Ginoo. Yung panagkat na kay katamo, o umpisan ta na. Yung pamagbayo kimbiye mo. Nang kaya sabihan tamo, Ginoo ako pa makasadya. Okay. Kapilan mo ng apong Ginoo, sumawa kay katamo. Nalalapit, tamo king sawak ng Birhen Maria, sana aldoldo pakiramdaman tayo king apong Ginoo. Para bang kanita yung babye ng pamagbayo kay katamo, king grasya ng Espiritu, akwa tamong tanggapan at umpisan. At yung pamagbayong yan maging dalan, manmirasing kayang lingap at pakamal, karetang kapatid tamong at syupa, king kakulangan. Nempong kaya pa siya magmisa ko, o tang magumpisan ng misa, itang awasan tamong penitential rite, pamanisi, at yung tapong adwan ka rin. Maluyo po, siguro nung seryosuan tayo mo ita, kasayana ni Santa Iglesia. Manay nang kaya tayo pansin. Maluyo po na sana ita, ewari magkumpisa mo, aminan ko, magkumpisal ko kin Diyos sa mayupayan totoo, at kay kayo kapatid, ing may kasalo kong bina. Aminan tamo, masakit tamongan. Palpikasala tamongan. Kating maulagaya pinitang adwan tamo yung saubda, ring santo, lalong-lalo ng Birhen Maria, ang Popanino. At kay kayo kapatid, ipanalangin niyo ko King Diyos na ginutang. Kaya tamo po aware. Hali? Kita mo po ngayon, hindi sinabi tayo itang, at kay kayo kapatid, kanya sinabi tamo itang, adwan nyo nga yung panalangin dareng at tsukemi. So, pandakatamo sana, painggulot kayong kasalanan at magbayo. Next time, be aware kaya ni kaya katan sa sabyan. At itamo pong sinimbangin kalakota mo. At balang kaiba ng pamanying bata mo, kalakota mo. Let us be aware at intang responsibilidad. Na yung responsibilidad tamo, dining kapadatang kaya be sinimba at ilang inawad kay katamo. At ipanalangin niyo ko kin Diyos ipangmayupayan tutuhan. So kalakota mo at intang responsibilidad. Nanita, pangaditaya, imbalang metong. Uling inawad tanan din, may papangadita. Nya, ing makademonyong dapat, nung ita mo aware, may nya dyan panalangin ng kalupa mo sinimba, para kingapong ginupero kalako mo, kalwal mo, gawa may pulutan,
kinggewa ng kakulangan. Pigchismis me pa, sinira me pa, akalingwan mo, inginawad na ng kapatid mong sinimba. Ipanalangin niya, kin Diyos, ipangmaypain tutut. E po pala malalagwa, ing sisimba. Ulimpuri na sabihan ng pamanyimba, at intampakibatan para kimbalang metong, huling menyatang panalangin, bata mong painggulot kim pamikasala. Sana po, ining pamitipon tangin, gawa na katamong kawangis na ng Indong Birhen Maria. Napotang akakit tayong kakulangan na rin kay katang kapatid. E mo yung pansyonan tamo itang gawa ng kakulangan. Noon ni sana itulak na katamong mamilatan mo naman kingapong Gino. Bangka nita dinana lang gransya rin ng kapatatang mikasala. Akit de sana nga pong Gino. Dinano sana sikanan ban magbayo at painggulot karing-karelang kasalanan. O ini po sana yung grasyang kay katamong adwan. Amen. Kita mo nga po, Sasalpantaya ko king Diyos, sikpang lubos mayupaya. Linalang king banwa ang ponyatu. At kang Kristo ng anak ng bugto nga ginuta mo. Pengagliking upaya ning banalay espiritu. Mibait kang nuwa na Mariang Birhen. Linasal alam ng upayang Poncio Pilato. Mipako king krus mete at mikutkut. Tinipaya karing mete. King Katlungaldo sinubliyang mebye. Pepaitas siya banwa. Makaluklukwa na ning Diyos sikpang lubos mayupaya. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kum karing mabye ampon me nga mate. Sasalpantaya ko king banalay espiritu, king banala kapulungan katolika, king pamisamak ding banal, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasublirang miering mete, at king bie alananga. Amen. Ginoong Jesus, tegulaling lang lubos ang sarili na keka, ning na Virhen na Indumo, aya pusan mo naman saning kasalpantayanan na pepasyag na, kim pamiisip, amano, ampo king kayan dapat. Ngabing manalangin, Gino, tuparan mo yung kaburian mo kay kami. Gino, tuparan mo yung kaburian mo kay kami. Ginong Jesus, king maya pabalita mo, panagkat moing kasalpantayanan na tinggap mi, king binyag ampon kumpil, dapot alos meragul. Idake mo kesana king matatag ng kasalpantayanan, ning banal mong indo, ipanalangin mi keka o Gino. Gino, binaming pagmulalan ing kasalpantayanan ning indo mo, inyaawasan miyang indumi mo naman. Ibiya mo sana yung lugod mi tagulaling king sarili mi keka, antimo ing depatana, ipanalangin mi keka o Gino. Ginong Jesus, ibiya mo sana ke kami, ing tetagan tuki karing bakas ng indo mo, at ing tiwala karing mamuntukan ming espiritual, ipanalangin mi keka o Gino. Ginong Jesus, ibiya mo sana ke kami, antimonong makananunong mong binyekang Maria, at karing minunang Kristiyano, ing katapatan, king pamikarake, king meto nga tinape, ampon meto nga kalis, ipanalangin mi keka o Gino. Ginong Jesus, pagkalaman mo lang kapaldanan, dingating kapanandaman alalapit keka, dinan mo lang kasngawan ding pakakalulu, at aslagan mo lang king bie alananga, ding mayango bieming kapatad, ipanalangin mi keka o Gino.
Ginoong Jesus, ing Virhen Maria, binye na yung sarili na ating sablang at tsukaya, ban asiwana ka, kimit mong katapatan. Pagkalo mo yung gransyang salpantaya kami keka, andi mo hindi patana, bana pagsilbian da ka, ating kaparaming tao, andi mo yung giwana, kay kabaning kayambi. Ito doon mi kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Kalugtong kapatid, manalangin kayo. Kaniting kayo at kakundaon, matanggapara pa ni Diyos si pamayupayan totoo. Tanggapanes sana ning ginuiting daon karinggamat mo. King kapuri at kaligayaning kayang lagyu. King kasaplala tamot ning mabilog ng banal a kapulungan. O Diyos pami, makaibiyasa ng maragulate taganalub kay kami, impami katawa ng tao nimbugtong mong anak. At dining pangabait na may bawas sa linang, nanebagkos siya pang lalong ipabanalan, ingwa na indong Virhen, itayaw yun na sana kay kami, ing sablang dungis ng kasalanan, at papalya na kami namang makaibiyatula kay ka, dating yampang ni kay ka. Itayaw daming kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ing Ginoo, manatili kay ka. At kay ka timurin, itasyularen pusoy. makatas dala king Ginoo.
pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tao. Iti karapat-dapat at matulid. Tunay ping karapat dapat ang pong matulit, sukat ang pong makakapos. Ing purya na pong pasalamatan da ka, kapilan man, ang pong nukarin man, uig pa, Diyos king alanganga, at lubos sa mayupaya. At ing puryan, parangalan, ang pong ibulalag da ka, kaniting pagnasusyan niya, ing kapiesta ng Juana Maria, kapilan mang Virhen. Ulim pang aglining anak mong bugtong, kingupayan ng Banal Espiritu. At samantalang ay may bawas sa linang yung pang-Virhen na, bait na katiking yato, ing sulong alang angga, Yesu Kristong Ginoo. Uli na nita, kaberi sa blangkora ng anghel ng banwa, daralit kami king ligayam, alantok ng ngamingan pupuri. Ikapin ng panaloy pa, iking sibol ng sablang kapanalan. Uli nita panigapumi, itugtog may espiritu mo, hindi mo intindi pang ambun kariting ayin, ban pabanalanala, at para kay kami, gawa na lang katawan, ampong daya, ng ginuming Yeso Kristo. At tatandanan mi pa, kanitang binging mi panganyayaya, at bayan na kusang lubdinaw ng biyena, kimpamailan sampung kamatayan na, kinwani yung tinapi, pepasalamatan na kat pinuri. Piranso na yung tinapi, dinwang na iti ka rin disipulo ng at nga. Kunan niya iti kayo man at mangan kayo kaniti. Huling iting katawan ko, amidawan parang kay kayo. Makayan mo naman kay batan ng apunan, kinuha niya yung kalis. Pasibayo pe pasalamatan na kat pinuri. Dinwang na iting kalis ka rin kayong disipulo at ngana. Kunin niya iti kayo man at minom kayo kaniti. Muli iting kalis ni Indaya. Indaya ng bayo ang pangalang hanggang tipan. Ami pupo para kay kayo. Ampo para ka rin sa blang tao. Bang kanita, may patawanan na rin kasalanan. Daptan niyo iti, kimpamigaga na kayo, kanaw. Pasyag tayo ng misteryo na ng kasalpantayanan. Cristo vede
Inyang nga rin kaganakan mi o mapamakadulungig pa, ing kamantayan ng pampamanyubli ng bebye. Daraon nga kay ka, iting tinapin ng biye at iting kalis ng kaligtasan. Lagi pa salamatan kay ka. Impepalirian mo kami matapang talag at kingarapan mo, ampong sumuyo kay ka. Ikami nga sanang misulusulo, king katawan na pong daya na Kristo, tipunan na kami nga timong beto, ng banal na Espiritu. Ganakan ni, oy ba, king banal na kapulungan mo, makalaganap king meto yato, ban ni ginapya king lugod, kambe ng leoning papami, ti Florentino Bispumi, sablang pari, diakono, ating sablang susuyo, king banal na kapulungan mo. Ganakan mo, wala naman din kapatid mi, paminuna ng pepay nawa, king pihong kapanayan ng pangasublig mi. Dala mo nala at di sabla meyang nabi, king pakalulumukit ang masalang arapan mo. Pakalulan mo kamingan, gamo kamingan karapat dapat magkamit kimbiye alananga. Ban kambe ni mana Birhen Maria, Indonin Diyos, kambe na sana sa ing esposa na, kambe rin wan apostol, kambe na Santa Bernardita ni Subiru, ang poni sa ablang banal, ang mabibe ako lugod-lugod keka, king keka banding panon, apo rin ang pungapaliganda ka sana, king kapamatan ni Kristo ang anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambe ng pongkaya, kagum ng banal na Espiritu, sablang parangalampong ligaya keka, o Diyos pang lubos mayupaya, manggamang kingalanganga. Kimit mong lugod ang pong kapanaligan, pawis tamong ilig kang kakatang kaluguran pa, at nga tamongan madalangin. Ikabos mo kami kin sablang Maroko pa, balagod mong pagkalubing kapayapan ng kin panahon mi. Ban kin kasopan ng pakalulo mo. Mitimawa kami parati kin pamanalipanan ng kasalanan. At mikabyus kami nga lang kasasagkulan kin sablang kaligaligan. Kabampanayan ang pompag sa dyan mi. Impanyatan ng mitong ligaya ng talapang abos mi, Yesu Kristo.
O Diyos ay Pami. Ang Ginoong Yesu Kristo, sinabi na ka rin kayong apostol, ang kapayapan lalakuan ko kay kayo. Ang kapayapan ko, babiye ko kay kayo. E mula sana babaligdan din kasalanan ni. Nene, ang kasalpantayanan na yung banal na kapulungan mo. At pamayapan mo yung pambilugan agbangging kaburian. Ikang mabibiyan po magari, magkaman kingalangang ka. Amen. Ang kapayapan ng Ginoo, mantabi sana kapilan man kay kayo. At keka ang timurin. Ipakit tamo ngeni, imya kami tong tamo king kapayapan. Yung kordero ng Diyos, yung milalako, yung kasalanan ng yato. Doon na rin mayawis, king apuna na ng kordero. Ginuwek matampang tanggap keka. Dapat yagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako.
Deta pong pamiyakapag-communion at makasadyang mag-communion. E na kayo po lulub kilub na ning sanktuaryo. At in pong EMDC makaluwal mamami communion ke kayo po. Dakal pong salamat. Espíritu, el
Manalangin tamo. O Diyos ay kami, ngayon tinggap niya ang maligayang sakramento, pagkalaman mo kami sanang king pakalulo mo, bani kaming mitutulang king kapigaganakan ning Nuana Virgen Maria, ampon yung pamakiwangis mi kaya, mga intulit kaming maging talasuyo ng misteryo ng pangkabos mi. Ito doon may kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Lukluk tapo sagli at atintapong second collection para king kiyakatamong seminaryo. King kiyakatangal do fiesta, gagampanan taya po iti, anting kayadwanan ning kiyakatang arsobispo, ing so pantala ring kiyakatang magpari. Awsan kya naman po at pakiramdaman tayo, ing kiyakatamong malugod direktor ni ting shrine, para karingkeyang amano, Ireverendo Padre Fernando T. David. Kaniti pong second collection, di pong mesang bitla, mibiyela po king kekatang seminaryo para karing kapadatang magpari. Buli ka na pong ipayabot, ing kapasalamatan, karing hanggang sinaw, kaniting kekatang kapiestan, karing karalang kaitinan, pibandyan, talento, panawon, para king kekatang makabaldugan na piyesta. At ikit ko po, kiniking kekatang shrine, ting nakalasasaw, at the same time, ting magmalasakit, Saup-saup, miyayadwangan, ikikatang Rectoral Council, makaya mo naman ing Barangay Council, ting gugusal para paltopondo, ing Finance Council, at ting king service, karing miyayalwang dapat da, kang ali karing masakit, ang pong makatwa, ang pong karing ginusal. Siyempre, salamat karing sinuyo, king kikatang mong altar, ting kikatang EMHC, altar servers, Rectoral Media Group, greeters and collectors, ting maglinis, ting lectors, commentators. Baka mo naman, salamat karing kay katamong choir, nepo. At timuring kumbirado, uling baryo mo po yung kabetigan. Salamat ka rin miyalong parokya, sasahap mo naman kayo ni isang piyestang makanyan, lalong-lala karing kay katang servers. At kingantabi daman ding nakalasasawop, inibong sound system, megawaya, pasalamatan ko muna hanggang sinap kaniti nepo. At siyempre, tinmuna pong Eucharistic room, may rapat, may gawa, king malabong panahon, binyan naman yung itong pamilya. Mambisang pabanggit lagyo, ita pong Eucharistic room ita, yung balang Eucharistic chapel, nepo, bang kanita, ining Santissimo, kaya din na ning misa, may rarasya pa rin. At kaya pumeksan mo itong king nabinaryo misa, pasibay po payabot king dakala salamat. Siyempre, karing paring misa, yung Paris Priest na po, ng San Guillermo, Father Ted Valencia, palakpakan tayo po, nepo. At dening pari, dening king bahay pari pa muna, Father Gaby Torres, po Father Chito Carlos. Palakpakan tala po, yung kekatang diakono, Reverend John Paul Toting, at siyempre kekatang pakambalan ng Arsobispo, Archbishop Florentino G. Labarias. Salamat po, Monsignor, King Pamaksan Matthew, kaniting kay katang kapagmasusan. Pasibay po, maggrasya nga ba, happy fiesta to everybody. Bayo po yung blessing. Muna pasalamat ko naman kang Apong Fair, king kaya pamanin muna king kekatang shrine. Kadwa, ini pong kekatamong saw, king seminaryo. Actually po, ginawa kaming circular, bangkanita minsan nanamu, ing pamangolekta, king kekatang mabilog a diocese, king first Sunday, every first Sunday na nin July, karin mga manyad collection, kasopan para kay seminaryo, at may kakatikasis tamo tungkol kay bukasyon. Pero ngayon po, special yun uling at na kayo rin kayo sayang naman ang kayong kaya pa na ipakit. Na po, napin pepa kolekta tamo, kasokan seminaryo. At yung tamo pong kaya bedikon ngayon Reverend John Paul Toting, pharmacist siya po, kay Batlino Via Seminaryo. Dikon niya, at yung pangatlong aliwa, deacons. In a few months, mawardin na pong ari. Okay? So, ingadwan ko po kayo,
kambera reting material lagay kayo sa south, mga dita mo naman para dakala rin, may kabukasyon para king pangapari. Kailangan tala po. Uling mo muna, iapon Ted, mag 75 na ka. Dudwa niya naman po, retired niya mo naman. Iapong gabi, pa po retire. Iya po yung in charge ng Katandomos. So, kaya po, mimina kami rin. So, manyata sa aking apong gino, na sana, deng anak niyo po ay yung pagkait. Ulin deng anak yung ren, laking apong gino ren. Kota agwa na lang, bangkanita sumuyo, elap tala po sana pagkait. Bangkanita, ang tabayan ng tala, may gunang, potaw sana lang ng apong gino, bandagin pari. Pagkatatawlian, kempong February 21, alas 4 ng gatpanapon, katintapong La Concordia Gathering Kenny at misa mo naman. Tayo po, lalong-lalo na karingating debosyon, kaya kay katang Indong Birhen. So, dakal po salamat, talakad kayo po. Ingino man tabi kay kayo. At kekan timurin. Ting may pangkin ng Diyos, bendisyonan na kayo ngayon. Pa, amponing anak, amponing banal na spirit. Amen. Ing misa, mi daone, o may kayo king kapayapan. Salamat, King Diyos.
Good morning, dear brothers and sisters in Christ. Let us include in this Mass the following intentions. Trinidad Cortez, Mr. and Mrs. Teddy Co, Mr. and Mrs. Bob Yu, Mr. and Mrs. Joseph Martin Co, Mr. and Mrs. Orlando Sanggalang Jr., Ana Marie Olalia, Maria Minerva Juan, Ignacio Manalo, Ed Lapid, Rivera family, Eden Ponyo, Maricel Meneses, Ofelia Guenlao, Francisco Guenlao, Mr. and Mrs. Percival Manalastas, Shelly Manalastas, Princess Catherine Manalastas, Anne Rosel Martin, Ricardo de la Cruz, Conde Garcia, Rica Ann de la Cruz, Gaza family, Gilas and Palma family, Myrna Lapus, Mariano family, Manda family, William family, Aquino family, Dizon family, Zenaida Dizon, Magtoto Rodriguez family, Cruz family, Chofilo and Emma Sison, Annalyn De Vera, Ashley Sison, Zindel Lapus, Emmanuel Alfonso, Derek and Flor Sanchez, Mr. and Mrs. Ireneo Mendoza, Corazon Vizcaino, Alvina Chensa, Cariza Mendoza, Jen and Mai Puno, Mr. and Mrs. Jeroy Villota, Dondon Aban, Romel Abad, Randy Abad, Michael Abad, Loy Tony Ipolito, Net family, makisabi kami pong mayap. Makisabi kami pong mayap, nung malyari po, linisan tanya po in kikatamong libutad ng altar. Pasibayo po, makisabi kami po karetang kukwang letrato nung malihari po, linisan tane po ing libutad na ning altar. Pota na mo po ing pamag-picture taking. Pasibayo po, reta pa po nga tsukayang harap, makisabi kaya pong mayap nung malihari, linisan tane po ing libutad ning altar. Frank Rivera and family, Lourdes Manabat, Lourdes Flores, ang Apoles family, Micalea Banyego, Jomar Carlos, Francisco Garbo, Michelle and Yvonne Garbo, Enrique Barles, Florencia and Matt, Pineda family, Lourdes De Jesus, Lourdes Olalia Anisiete, Florencio Festin, Eduardo Fe Santos, Sarah Jean Kembao, Imelda Rogas, Rosana Suarez, Mr. and Mrs. Jerry Matic, Jo Jill Kinit, Phil Caleb Halili, Mr. and Mrs. Phil John Halili, Mr. and Mrs. Delmer Lapus, Edgar Vitug, Michael Vitug, Aida Perez, Mary Vitug, third birthday of Shoes Ian Ikban, John Nico Zalalila, Emelita Miguel, Leonardo Miguel, Gaviola Bayona, Linda Tenco, Angelito Alfonso, Amelita Averian, Josepina Averian, Mr. and Mrs. Chody Paule, Christian Joseph Paule, Deo and Hilda family, Bonifacio Anita, Rita Maria Angelica, Danilo John Daniel, NC Makapagal Galang, birthday Jeneline, Jen, Crystalline and Paulo Policarpio, Ralph Angelo Fernandez, Angelica Fabustan, Mr. and Mrs. Rene Rivera, Alena David, Ernesto Quizon, Adalberto Yumul, Violeta Paruli, Dennis Paruli, Brian Paruli, JJ Lotlot Palyasigi, Timothy Sik Manuge,
Artel and Carol Liangco, Artel, Tristan and Joan Liangco, Rolando and Janet De Leon, Froilan and Cheryl Manuel, Mr. and Mrs. Alfredo Manalo, Adrian David, Mr. and Mrs. Alfredo Manalo, Dr. Lex Thomas Pineda, and family. Romar and Joan Gamboa, Jenaline Viray, Jose Pasason, Mary Ann Lugtu, Mike and Anita Valuyot, Dr. Paul Baltasar, Arvin Banag Balog, Artemio and Ludivina Balag, Rebecca Miklat, June and Cecil Bisda, Lourdes Paule, Rosana de Dios, Malay de Dios, Linda de Dios, Freddy and Maya de Macali, Norlito Aguilar, Nenita Pangilinan, Real Anthony Jamson, Elise and April Jamson, Norma de Jesus, Andrea and Marina Aichelir, Chris and Len Soriano, Sugar and Spice, Catalina Pineda, Ivy and Jomar Santos, Victor and Rita Gueco, Victorina and Ricardo Gueco, Lynn Lopez, Lourdes de Jesus, Emerita Pagku, Virginia Ganya, CJ Cristino Ganya, Chancoco family, Limpin family, Raquel Lazaro, Jerry and Beng Magtoto Rodriguez, Marieta Vitug, Mr. and Mrs. Fernando Castro, Cesar Nepomuceno, Ray William Flores, Jel Sabado, Sam Aldre Bacala, Lydia and Lindsay Ocampo, Miranda Maliari, Elisa Abuan, Lourdes De Leon, Carl Tapnyo, Aison family, Kayla and Tristan Canlas, Felipe Maningas, Nita Ojas, Narin Shin Sanchez, June and Dave Serrano, John Marvin Serrano, Aurora Dabu, Maria Lourdes Almesa, Maria Cecilia Ikban, Beng Maliari, Albert and Bless Ocampo, Bernadette Lu Herrera, Simon and Christian Grace Laksamana, Season and Miguel Herrera, Rain Franco, Mike Russell and Catherine May Cortez, Lucas Shenaki Laksamana, Ian Kendrick Gutierrez, Matt Gabriel Gonzalez, Rita Gueco, Ivy Santos, Eden Ponyo, Rizalito Lazaro, John Paul Lazaro, for the safe travel of Jason De Dios, Nino Jerome David, Kathleen May David, Mr. and Mrs. Robert Badilla, Brian Charles Barrera, Eric Chan Barrera for their successful board examination. Chen Flores, Gopez family, Flores family, for the successful operation of Agnes Marilia. Adley and Carl Galura, Andre Joseph Galura, Sophia Mariel Galura, David William, Zane Aser, Darwin Alfonso, Violeta Anjanet Alfaro, Vanessa and Danica Alfaro, Danilo and Kenneth Edward, Dennis Alfaro, Eduardo Guevara, Mary Ann Garcia, Nino Jerome David, Kathleen May David, Dion Miguel Sanchez, Gino Claude Mendoza, Zian Garcia, Gracel Marie Enriquez, Geraldine Enriquez, Ignacio Enriquez Jr., Anisete Olalia family, Ami Tamango, Elijah Bitug, Arnel and Rita family, Alma and Tommy Rogers, Vic, Luisa, Juanico, Adoracion, Venancio Jr., Norma, Jun Tantenco, Jack Tantenco, Ron G. Rezalan, Anita Claire Policarpio, Cyril Enric Barles, Clarence Evan Barles, Elia Jasmine Pring, Marichelle Vitug, Sean Nathaniel Tipay, Lydia Agustin, Bing Castro, Joseph Jeffrey Jonathan, Lablin Rose Serrano, Josefina Celis, Erwin Dizon, Juan Carlos de Macali, Marina Alfonso, Eden Ponyo, Emerita Cecil Abelon, Rogelio Gasa, Maria Lourdes Ovis, Lorena Canlas, Willie Aquino, Rolando de Jesus, Belia Margor, Zenaida Ramias, Eugene John Garcia, Joy Puno, Agapito Capuli, Lloyd Timothy Angeles, Marcelino Tongol, Monica Tongol, Carlito Gonzalez, Christine Gonzalez, Peter Mercado, Sheena Minor, Milagros Ramos, Lucia del Rosario, Ana Marie Olalia, Maria Frances Teres Coyu,
Joseph Martin Co., Luis Francisco Sanggalang, Kaya Elizabeth Miranda. Pastor Angeles Noel Maria Isabel Bacani Bolivar, Marivic Anisiete, Regina L. De Jesus, Emily Camaria, Lina Manalese, CJ Galang, buong family. Wilfredo Reyes, Godofredo Mark, Angelo Ehoni Carlo, Cortez family, Angeles family, Avelina Angeles, Ernie Aquino, Monico Carlos, Virgilio Teresita, Armand Peter, Serviliano, Maria Irene, Gregorio, Marciana, Elisa, Chodor, Victor, Kenneth, Gloria, Irene, Balbina, Pilang, Pitong, Badong, Marina, Edwin, Mary Jane, Eliseo, Belen, Honorio, Ventura, Angeles, Isabel, Marshall, Pedro, Norma, Lourdes, Bernardo, Simeona, Leonardo, Bernardo, Liwayway, Reynaldo, Robert Smith, Lincoln Gatchalian, Mercedes Hilario, Felicissimo Dave, Reynaldo, Simeon, Nicole Angelo, Carlito, Aida, Lucia, Lilia, Rolando, Mayorico, Zenaida, Ludivina, Pelanio, Puring, Jesse, Susing and Paz, Apolinar, Teresita, Leon and Zenaida, Gonzalo, Anita, Carlos, Monica, Candido, Celerina, Reynaldo, Cristina, Elfrida, Felisa, George, Sebastiana, Romulo, Roman, Elena, Bernaline, Berlito, Francisca, Lucille, Rose, Evelyn, Gloria, Simeon, Corazon, Amancio, Marilu, Eduardo, Francisca, Bernardo, Benjamin, Petrosina, Priscilla, Jennifer, Margaret, Priscilo Sr., Juan Leonora, Peter Sr., Isidora, Rosalio, Ertrudes, Virgie, Peregrina, Maria, Romualdo, Donna, Diosdado, Ben, Leonor, Ramil, Gurley, Abigail, Alex, Miguel Acosta, Concesa, Manuel, Maria, Victor, Felipa, Maria, Ramon, Gilbert, Rica May, Rodolfo, Senior, Carlos, Purita, Carmelita, Alfredo, Teresita, Teresa, Jose, Joel, Ronald, Flora, Ednel, Delio, Peter, Merlinita, Rosalina, Alfonso, Agida, Rodolfo, Rustico, Fonciano. Cecilio, Victoriana, Serviliano, Lilia, Simplicio, Euprosina, Remio, Carlito, Martin, Eloisa, George, Luz, Jack, Bonifacio, Emmanuel, Lourdes, Julian, Robert, Norma, Policarpio, Amor, Carlos, Romeo, Julieta, Virgilio, Romeo, Angeles, Michael, Mauro, Angelo, Lourdes, Leonardo, Hill, Cristina, Hen, Jose. Pakinggan mo
mahal ang awit ng pagsuyo. Oh, mahal naming ina, aming galak at saya, kandungin na liwin kami sa oras ng bighati. Bawat naming sambitin, bawat naming awitin, ay papuri parangal sa'yo. Pakinggan mo, inang mahal, ang awit na Ngunit naman po inmenakit black wallet a coach ng malyari po pakisurrender namo kay katamong parish office. Pasibayo po atin pong kewalan wallet a black coach. Nung naman po inmenakit pakisurrender tanya mo po ketang opisina. Dakal po salamat. ay wakas kandungan ng tagapagligtas. Bawat naming sambitin, bawat naming Parangal sa'yo. Pakinggan mo. Itong mahal ang awit ng bawat naming sambitin, bawat naming awitin, ay papuri parangal sa'yo. Pakinggan mo, inang mahal, ang awit ng pagsuyo. Bawat namin sambitin, bawat naming awitin, ay awit ng pagsuyo.
Magrasyang abak po karing sabla. King Aldoy ti masaya tamong mitipon king pamagmasusi king kafiesta ning Virgen de Lourdes. Mitipon bilang balayan maglakbe abe-abe makilukob king balabal ning Indo. Bibubuklod tamo king pamanalangin, pamipasalamat at pamitagulaling karing puso tamo. Karing alimbawa ng Maria, ameging tapat, king pamakiramdam at pamamintu king kaburianing igpa. King Aldoy ti gaganakantala naman at panalangin, din sablang masakit king mabilugayato, bantune kapaldanan biye karela, king sauk din panalangin ng Birhen de Lourdes. Our Mass Presider is Reverend Father Edgardo L. Panlilio, Parish Priest Nuestra Señora del Pilar Parish. Gathered as one family, let us join the choir in singing the entrance hymn. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa ating tagapagligtas, sapagkat nilingap niya kababa ng kanyang alipin. Mapala ng pangalan ko sa lahat ng mga bansa. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas, sapagkat gumawa ako ng mga dakilang bagay. Banal sa lupa't langit sa pangalan ng Panginoon. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa ating tagapagligtas, at ng Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya kababa ng kanyang alipin. Mapala ng pangalan ko sa lahat ng mga bansa. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. We are gathered in the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Pagdamutan niyo ko po, pagtyagan niyo ko po, supposed to be po rin magmisa ngayon rin pari kimbikari, ating manimuno ing Vicar Foreign, ni Father Ramil Kapulong. Kaya mo po, tinapong piyesta mo naman. Piyesta po ngayon ni Kimbanlik. Kaya po, Babiren Dolores siya naman po, ing galang patron. Makiabi ako mo po supposed to be. Pagko-celebrate ko mo po, muna,
bilang dating rektor na po ng shrine. Kadwa po, today I'm celebrating my 31st diaconal anniversary po. Napin po yabi po rin panalangin niyo, kambi na po ng Indong Birhen, na manatilik po sanang tutuwa tapat kining tingwanan ko king apong Ginoo. To celebrate virtually this holy sacrifice of the Mass, let us ask for pardon and strength from the Lord. Together, I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do. Through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, Panginoon, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka sa Ika'y tagahilom naming makasalanan. O Kristo, maawa ka sa amin. O Kristo, maawa ka sa Ika'y tagapamagitan ng Diyos at ng bayan. Panginoon, maawa ka sa amin. Gloria in excelsis Deo. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. At sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugtan niya, pinupuri ka namin, pinalakad ka namin, sinasamba ka namin, ipinagpupuli ka namin. Papuri, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Nasasalamatan ka namin sa iyong dakilang aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo,
Sundin mo ang aming kahilingan, ikaw na naruklong sa kanan ng Ama. Papuri, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, sapagkat ikaw lang ang laban at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, Let us pray. Grant us, O merciful God, protection in our weakness, that we who keep the memorial of the Immaculate Mother of God, may with the help of her intercession rise up from our iniquities. To our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. A reading from the book of the prophet Isaiah. Rejoice with Jerusalem and be glad because of her, all you who love her. Rejoice with her in her joy, all you who mourn over her, so that you may nurse and be satisfied from her consoling breast. That cradled upon her knees. As a mother comforts her child, so I will comfort you in Jerusalem. You shall find your comfort. You will see, and your heart shall exult, and your bodies shall flourish like the grass. The Lord's power shall be revealed to his servants, but to his enemies his wrath. The word of the Lord. Thanks be to God. Responsorial Psalm. You are the highest honor of our race. You are the highest honor of our race. Blessed are you, daughter of the Most High God, above all the women on earth. And blessed be the Lord God, the creator of heaven and earth. You are the highest honor of our race. Your deed of hope will never be forgotten by those who recall the might of God. You are the highest honor of our race. A reading from the book of Revelation. Then I saw a new heaven and a new earth. The former heaven
and the former earth had passed away, and the sea was no more. Also, so the holy city, a New Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned from her husband. I heard a loud voice from the throne saying, Behold, God's dwelling is with the human race. He will dwell with them, and they will be his people. And God himself will always be with them as their God. He will wipe every tear from their eyes, and there shall be no more death or mourning, wailing or pain. The old order has passed away. The one who sat on the throne said, Behold, I make all things new. Then he said, Write these words down, for they are trustworthy and true. The word of the Lord. Thanks be to God. We now stand to honor the Holy Gospel. Blessed are you who believe that what was spoken to you by the Lord would be fulfilled. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint John. Glory to you, O Lord. On the third day, there was a wedding in Cana in Galilee, and the mother of Jesus was there. Jesus and his disciples were also invited to the wedding. When the wine ran short, the mother of Jesus said to him, "They have no more wine." But Jesus said to her, "Woman, how does your concern affect me? My hour has not yet come." But his mother said to the servers, "Do whatever he tells you." Now there were 6 stone water jars there for Jewish ceremonial washings, each holding 20 to 30 gallons. Jesus told them, "Fill the jars with water." So they filled them to the brim. Then he told them, "Draw some out now and take it to the head waiter." So they took it, and when the head waiter tasted the water that had become wine, without knowing where it came from, although the servers who had drawn the water knew, the head waiter called the bridegroom and said to him, "Everyone serves good wine first,
And then when people have drunk freely, an inferior one is served. But you have kept the good wine until now. Jesus did this as the beginning of his signs in Cana in Galilee, and so revealed his glory. And his disciples began to believe in him. My dear friends, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magrasyang abak pong pasibayo kaya kayungan. Magrasyang habak po amo. Happy Fiesta po. Malaus ko po. Viva Apong Lourdes! Viva! Viva Apong Lourdes! Viva! February 14 po kanyan, Sabado, ay Valentine's Day. Araw ng mga puso nga na po. Kaya pinasiguro nga aliwaki kayo kanyan, lalo na po rin teenager, mimisip no pong nanong ibieda, king karelang paglolowan o kaya karelang girlfriend o boyfriend na mamimisip mami rosas, mami Monica, o kaya po chocolate, chocolate, marahil po rin makidad kayo po. Ninong may katanggap kayong chocolate, ina pong pagluluwanda kayo, ina pong kaya na kanyo po. Ninong pong may katanggap pong chocolate kayo. Kanita po wari, itang babedan chocolate kayo rin magloloyo. Nang kay, sigradong yan mo yung choknat. Di ba? Choknat. O kaya, itang goya. Di ba? Itang goya. Pero mig-level up na po, tinang Cadbury, at metong pong malbagyang babe chocolate ngeni para yung pagluluwan mo. Patang Valentine's Day o ya birthday, yapin po itang Ferrero. Baliyo po itang Ferrero, itang chocolate na Ferrero. Okay. Baliyo po yung chocolate na Ferrero, is very, very Catholic. It's very Marian. Yan po yung chocolating Ferrero. Bakit? Uling yung megumpis na king chocolating Ferrero is about Catholic. About Catholic ya po. Catholic yung sarado. Kaya ba't po is a very Marian po. Very Marian niya po. Ini pong megumpis sa king chocolating Ferrero. Inyapin nung pasinan tayo po. Siguro rin, alway doon na pasinreta. Agad na mo sa, ay may touch ko. Thoughtful na nga na. Pero nung akit yun po, ikatang Katoliko, very Marian niya. Ining chocolate ngayon ni. Bakit? Wala po itang ginawapin, devout Catholic niya, ang pong Marian niya po. Inyapin po nung apansinan niya po itang chocolate, kulay pong nano po itang balot na. Kulay ang gold. Kulay ang gold. Talaga po itang kulay na po dapat ang bulaklak na po king kabitisan ng Apo Lourdes, kulay ang gold. Gusto ya kaya? Gold ya talaga kaging kwento, kulay ang gold, ining rosas. Inyapin, kulay ang gold, itang balat na po itang Ferrero, wari. Kaya batapasinan nyo po, na yung chocolating Ferrero, ela po talagang perfect na mabilog. Di ba? Bala mo, batula. Bakit? Kasi po, pinattern niya po, nito pong ginawa king Ferrero, ito pong batu, the rock of the ning grotto, di ka rin king Massaville. Massaville ka rin king Lourdes, France. Nyapin batu. Nyapin pansinan niyo po, wari. Neretang Ferrero, gold, kaya ba't ang balamong kanya-kanya lang balang batu, uli napin po ita. Balamong po replikada rin batu, kening pong grotto, ning Birhen de Lourdes, karing king Lourdes, ning Pransya. Hinapin po ita. Kaya po, very Marian, very Catholic ya,
ining tsokolating perero. Ninyapin po nung buryo po nga pasagot kanya rin pagluluwan nyo ba yung tao, magregalo kong perero. Nung katoliko yung pagluluwan mo, aluway sekta. Wari ita, pisyag na po yung kayong pangakatoliko, pisyag din kayong Marian, no? Na pamagaging Marian, no? Kaya kayong produkto. Wari makanyan mo naman po kaya katamong katoliko. Ikatamo pong pamaging Marian, then kaya po, pati ka rin lagyuda po rin anak tamo. Masalamin la po ini. Wari. Kanitang minunang panahon po, wari, pangalendaryo do po rin anak. Pangalendaryo. Nung nanong katulid ng lagyong santo, ning anak, sigradong alos ito po, ing lagyo na. Po, iting lagyo na. At ang matulid na santo. Kaya mo po ako, dapat po ilagyo ko po, Zacarias Isabelo, November 5. Zacarias Isabelo, the parents of John the Baptist. Pero ima ko, kinontra ima ko. Uling number 1 fan ng Vilma Santos, inapin lagyo ko, Edgar. Inapin po Edgar ko po, sana po, mukhang Edgar Morris na mataba. Wari makanyan, Napin po maluntoy katang pangakatoliko, pangamarian po, kaya mo pong pamaglagyo ka rin anak. Inang minunang panahon, makanya, inyapin po ngayon nga dong iti, February 11, itang mibay February 11, dakal ing lagyo da rin anak da Lourdes. Tiboy lating Lodi kanyang, birthday nga pang Lodi, ni Lourdes Makapagal, Lordino, birthday ng yeni, February 11, wari. Kaya Marilu, Maria Lourdes, iba, ring lagyo, pamalagyo tala, kaning Santo, Santa, o kaya kang Birhen Maria. Masalamin, ingatamong maragul na debosyon at lugod kay Birhen Maria. Inyapin po, we Catholics, lalong-lalo na po, we Filipinos, have an exceptional love for the Blessed Virgin Mary. Naitamo pong Katoliko, lalo tayong Pilipinong Katoliko, at intang maragul, makapasubaling lugod kingindong Birhen Maria. Inyapin lawen yung Nengaldo Miyerkules, munta ka king Baklaran, wari, dudumugan diyan naman po ring devotos na ning Birhen, ning Mother of Perpetual Health. Keni po, saksi ko po Keni, uling bigay ko rin 4 years and 7 months pong rektor, balang Sabado, at lalong-lalo na ng first Saturday of the month, at ngayon yung pesta ng pong Lord, February 11, pong lemo, at yung aldo pong simple, aldo pong obra, dakal pa mo rin, dudumog, mumunta, kindambana ng apong Lourdes. Po? Kaya, yan, every Wednesday, every Saturday, and special Feast of the Blessed Virgin Mary, albawa po kaya katamo po yung Pampanga, itang September 8, September 8, maliban po itang birthday ng Mang Maring, September 8, ang coronation ng Birhen. Tapong dudumugan rin Katoliko. Po, nyapin po rin chapels, rin churches, shrines, Kindabana, tamo po, basilikas, minor basilikas, lupaning Manawag, at good news po, our first minor basilica ng Pampanga, mediclare ne po, approve ne po, in Holy Rosary Parish, Pisamban Maragul Angeles. Migration tamo po, minor basilica ne po ngeni, in Our Lady of Rosary Parish, Kim Pisamban Maragul, Kariking Angeles. Talaga pong, akit mo po, talaga pong are overflowing with people. Overflowing with people. Talaga pong nag-uumapaw sa mga tao. Nagpupunta sa ating mga simbahan, mga chapels, mga shrines, mga minor basilicas, talagang dinudumog ng mga tao. Dahil nga po yung phenomenon ini is reflective of the Filipino people's intense devotion to her. Masasalamin po, ing malalam tamo po, masugid tamo pong debosyon king indong Birhen Maria. Inyapin po, ing mangobie Aime Cardinal Sining Manila, nga na pong may nga mano, na we are a pueblo amante Maria. Nga na pong mga mano, uli napin po itang maragultang debosyon at pakamal kay indong Birhen Maria.
Napin, we Filipinos, we are a Pueblo Amante Maria, a people in love with Mary. King Kapampangan po itang kantang, Balayang malugod kang Maria, balayang malugod kang Maria. Diba? Ito po yung metong kantang Kapampangan na bakas mo talaga ingde gulana, makasubali pong debosyon tamo hingin dong Birhen Maria. Den pong dakala debosyon areni, hingin dong Birhen Maria, ne po karakal po eh. Karakal po rin title na po ng Birhen Maria ng pagdebosyonan tamo. Ne kalupan mo po rin pong Birhen na 18 pang 19 niya po ing apong Lourdes, kaya pong side tamo, na po, rin po, biyaliwala pong title, ang po pong pagdebosyonan, kingindong Birhen Maria. Napin po rin yung Marian devotion sa Reni are very helpful to us. No? Very helpful to us. Maragula pong kasawpan kaya tamo ang ting talasal pantaya. Rin pong miyaliwat ang debosyon kingindong Birhen Maria. Pero maragula sao, not only do we receive favors by asking her powerful intercession. Maragula pong sao, aluwa mo itang tatanggapan tamo, ita pong grasya, ita pong pabor na inyawad tamo, king pamamilatana ng indong Birhen Maria. Pero balo tamo, agpanggatamong karanasan, lalo po rin devotos po ng apong Lourdes, dahil pong magpatune, na dahil pong dalamong tinggap na pabor, king pamamilatana ng indong Birhen, ng apong Lourdes. Ako mo po, magpatune ako po, na ima ko po, kalupo seminaryo, after studying nursing, lino ko po seminaryo, pigdebosyon na ako pong ima. Balang Sabado, alisin ko ng abak kanita, sisimbay balang Sabado, keniking kabetikan. Pigpanata na ako pong ima. Ala pong salat, yung po ima kaya magpatunay, kaya po ima kong yan. Na, then after 8 years in seminary, formation the seminary, na po, inaus na ako nga po si Eto, o Edgar, o iningke kang ordinasyon, February 11. Inapin po, ipakanyan ko po, February 11, 1995. Agad ko pong inaw si Ma, may randaming panalangin mo nga pong Lourdes. Bakit? Ma-ordin kong February 11, alas 9 ning abak king seminaryo. Ito mo, po, panwalan ko po na tinakabalwan king bukasyon ko bilang pari, in Birhen Maria. Maralis kayo man po siguro mo naman. Ito pong along dindam ko pong testimony, ito pong akong rector Kenny, ito pong miyaliwang favor na atanggap da. Kingkalang pamanata, ingindong Birhen Maria. Pero nga napin, Marian devotions are very helpful to us. Not only do we receive favors by asking her powerful intercession, but we are also being motivated to imitate our Blessed Virgin Mary. As we pray to Mary, hopefully, we mature in the faith with and like her. O ito po yung hamon na maragol. Tingata mo pong pamagpanata, pamagdebosyon kaya. Dahil pong supan nakatamu, tutulak nakatamu, na lalo tang palalaman, ingkatamo pong debosyon kingindong Birhen Maria, para malalo mi palalam, ingatamong kasalpantayanan king apong Ginoo. Imitate her. Apusan tayo, tularan tayo. King nano, tayo pwedeng pakiapusan rin yung Birhen. Nganapin po ng pekataya matanging bandong iti. Maria, biyasayang makirandam. Biyasayang makirandam, at impamakiramdam na, aluwa mo king balugbog, nune king puso na. Ewari nga na, ding sablang mensay na ning Diyos kaya, napepayabot na ning Diyos kaya, sinimpan na nga na, sininop na nga, king kayang puso. Sinimpan na nga, king kayang puso. May kirandamiya through her hearts, not only through her ears. Nunepin, kumilta na rin kayang puso. Karino po, tagang pekirandaman,
ding amanot mensahe na ning Diyos kaya. Inyapin, uling biyasyang may kirandam indong Birhen Maria, inyapin, may biyasyang tinupad. Making yang mapaminto, obedient to the will of the Father. Inyapin nga na sinabi, be done to me according to your word. Marapat sa kanako, anti ingging kasmong amano. Inyapin, ing Birhen Maria, mi panuwanan niya. She was blessed among women. Siya napuspos ng grasya. Ne? Ano pa na po yung nga sabi ko po itang mumo ng Maldona po ng nobena. Mi panuwanan niya, uling malaguyang indong Birhen. Ne po, malago. Oro yung pong pinagtaksilan ng kagandahan, kumustala, nung malagula mo rin bibindisyonan. Ne po. Pero alam duda po, malaguing indong Birhen. Diyan yamong raw siguro, balo na po inimintana po King Holy Land. Ito pong lahi ng Birhen Maria, ano talagang kalago. Ne? Ano pa na po nga kwento po kaya kayo? Ina pong miga kay ko chaplain ko king metong pilgrimage ka rin King Holy Land. 80 lang doktor ang kayabe ko. Ba't kaya pa pong minapon King Hotel? Ba't kaya pang mig-dinner King Hotel? Among tara, tipata mo. Mga tapang shawarma, nga ra. Ba't tapang minapon nga ako? Ba't mamanga na kayo na naman nga ako? Tara na, oh. Tino kinako man. Ina pong katipami kitang hotel, makarela po ang dakala magtindang shawarma. Metong nga pansinan ko po. At pangalago rin magtindang shawarma. Sabi ko pero ng doktor, niya pala nga ako. Niya pala. Ba't tapang mengan, mamanga na kayo na naman. Uling mga lagula rin magtindang shawarma. E po, pinalang duda, malaguing indong Birhen. Pero aliwapi isang kanita. O ba't maging nuwan niya, maging bless siya. Aluwain kayang legwan. Maging nuwan niya yung Birhen, ulinapin na pa maging teenager na. O kumusta no mo rin thunders? May bindisyonan, uli matuwa nala, ali. Aluwapi isang kan mo naman ti. O iting sangkan. Nga nabi po yung tema tamo, mi panuwanan niya indong Birhen Maria, uling biyasayang makirandam at tutupad. Kalupan na po nga sabi ko, potang kalupan ng meto nga penganak, potang biyasayang makirandam karing kayang pengari, asahan mong iti magiging mapamintong anak. Makaninying meging Birhen Maria. She was blessed among women because the pimputang biyasayang makirandam at uling biyasayang makirandam maging iyang mapanusig at mapaminto king kaburyana ning Dios. Inyapin mi panuwanan niya. Inyapin nini po yung pwede tamo ipakibat. Karing tuligsada po rin tamo pong kapatid na aliwang sekta. O ba't kano kalugod takang Maria? O ba't kano karagol na lagwar kay katamo yung Maria, Birhen Maria? Uling balayan tamong malagod kin Dios, pero nga napen, tang challenge at hamon, kontor daragul, kontor lalalam, inketamong debosyon indong Birhen, lalalam lalo, inketamong kasalpantayanan king apong Ginoo. Lalalam nga napen, we mature in our faith. Napin, balayan tamong malugod kang Maria, pero iya pumayari ka rin. Nunepin, nga na po ning kanta, balayang malugod kang Maria, balayan na malugod king Dios. Napin po ita. Maragulta debosyon, pakamal indong Birhen Maria, balayan tamong malugod kang Maria, pero lalo tang maging malugod, may itong balayan na malugod king apong Ginoo. Sanin debosyon tangay ti, maging yang debosyon, maging yang bukasyon tamo, na lalo tamong mipalalam at lugod kang Maria, lalo tamong mipalalam lugod king apong Ginoo. Amen. Amen. Please stand. I believe in God, The Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit,
born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. God of mystery, you are close to us, and you know what disturbed us. In union with Mary, the mother of your Son and our mother, we call on you as we pray. Lord, we place our hope in you. Lord, we place our hope in you, that the Pope, the bishops, priests, and religious may be faithful to their commitment to God. Let us pray to the Lord. Lord, we place our hope in you. That believers may strengthen their trust and confidence in your help, and that they may be ready to obey your will. Let us pray to the Lord. Lord, we place our hope in you. That those who are tormented by hidden pain may bear their crosses bravely when no immediate relief is available. Let us pray to the Lord. Lord, we place our hope in you. That the sick may find healing. Let us pray to the Lord. Lord, we place our hope in you. For all the devotees gathered here today, that through the intercession of the Blessed Mother Mary, they may be healed in their wounds and sufferings. Let us pray to the Lord. Lord, we place our hope in you. That our departed relatives and friends may finally receive their heavenly rewards. Let us pray to the Lord. Lord, we place our hope in you. In silence, we now pray for our own and personal intentions. We pray. Lord, we place our hope in you. Almighty Father, help us that we may be ready to entrust ourselves to you as Mary did. We ask this through Christ our Lord. Amen.
Please stand. Pray, my dear brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Receive, O Lord, we ask, the prayers of your people with the sacrificial offerings, that through the intercession of Blessed Mary, the Mother of your Son, no petition may go unanswered, no request be made in vain, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, to praise your mighty deeds in the exaltation of all the saints, and especially as we celebrate the memory of the Blessed Virgin Mary, to proclaim your kindness as we echo our thankful hymn of praise. For truly, even to earth's ends, you have done great things and extended your abundant mercy from age to age. When you look on the lowliness of your handmaid, you gave us through her the author of our salvation, your Son, Jesus Christ, our Lord. Through him, the host of angels adores your majesty and rejoices in your presence forever. May our voices, we pray, join with theirs in one chorus of exultant praise as we acclaim. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me."
The mystery of faith. Sa krus mo at pagkabuhay, naming natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, niligtas mo kaming lahat. O Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Pope Leo XIV, Florentino, our bishop, Paciano, our bishop emeritus, Amufer, our rector, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, the Mother of God, with Blessed Joseph, her spouse, with the blessed apostles, with Saint Bernadette of Suberius, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, with him, and in him, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, Almighty Father, forever and ever. With longing for the coming of God's kingdom, let us pray. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Kapasangin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, parang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakain sa araw-araw na tawarin mo kami sa aming mga sala para mapapatawad namin sa kakasala sa amin. Kapag aming ipahintulot sa puso, pagyadya mo kami sa lahat ng masama. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Grace to grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin
and safe from all distress, as we wait the blessed hope and the coming of our Lord and Savior, Jesus Christ. Sa wakas sa'yo ang kalinga, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you." Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us now offer each other the sign of peace. Peace to all of you. Meron ang Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob mo sa amin ang Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word and my soul shall be healed. Sambitin, bawat naming awitin ay papuri, parangal sa'yo. Pakinggan mo, inang mahal, ang awit ng pagsuyo. O mahal naming ina, aming galak at saya, kandungin, aliwin kami
kami sa oras ng bighati. Bawat naming sambitin, bawat naming awitin, ay papuri parangal sa'yo. Pakinggan mo, inang mahal, ang awit ng pagsuyo. Nagdiriwang sa karangalan na kamtan, puso mong kay wagas kanlungan ng pagligtas. Bawat naming sambitin, bawat naming awitin, ay papuri parangal sa'yo. Pakinggan mo, inang mahal, ang awit ng pagsuyo. Bawat naming sambitin, bawat naming awitin, ay papuri parangal sa'yo. Pakinggan mo, inang mahal, ang awit ng pagsuyo. Bawat naming sambitin, bawat naming awitin, ay awit ng pagsuyo. Kung itong aming paglalaya, inabot ng pagkabagabag, naway mapanaagan ka, inirang natala na umaga.
pagkat naroon ka. Ni unos ng pighati at kadiliman ng gabi. Kareta po na po ngayon sa luwal, kaya na kayo pululog kilig na ng shrine, ating pong lumuwal ay EMDC Ken. Kay tala ng kalangitan, ningning mo ay walang pagmamaliw. Inang sinta, inang ginigilig. Tanglawan kami, aming ina. Sa kalangitan naming pita, naway maging hantungan, pinakamimithing kaharian. Maria sa puso ninuman, ika'y tala ng kalangitan. Ningning mo ay walang pagmamaliw. Inang sinta, inang Paindis po pusagli kay kayo, ang kaniting kaurasan, piyesta ng Apo Lourdes. Viva Apo Lourdes! Viva! Viva Apo Lourdes! Viva! At yung tamo pong second collection, kaniting kaurasan, denga greeters and collectors, mangulektano po. Bala pong piyesta, yung kay katangar sa bispo, magapilya, so pantayang seminaryo. Ating kapatid ng magpari, Mother of Good Counsel Seminary. Nyari rin pong second collection na rin bibilo para king seminaryo at kapit na king kikatang sound system. Nung napansinan niya po, may bayi kikatang sound system na po. Puri ko na pong ibigay ng kapasalamatan kabang mag-konekta na rin kapatid tamo. Karing sa lahat ng tumulong, pinansyal man o kanilang talento, ang kanilang kakayahan o panahon, sa makahulugang pagdiriwang na meron tayo nagpapasalamat. Ikit ko po ing ganakara rin taga-kabetikan ketik kay ni Milaba sa piyesta, karelang malasakit. Sa upsaw, may ayadwangan. Salamat king kay katang Rectoral Council, king pamanimulan sa Tereden Kapati. Ting gugusal para palto pondo, ting kay katang Paris Finance Council, pamanimulan ng Brother Edward Timog. Ting king service, decorations, alay ka rin masakit at makatwa, Brother Celso, Punteng Ihos de Maria, Miyadwangan, pati yung Barangay Council, ang ganda ng ating pag-aantabayanan, pag-aantabay sa isa't isa. Yung mga kapulisan, pati yung ating traffic enforcers, siyempre yung mga nag-serve sa ating altar, sa ating mga EMHC, salamat po. Kasi yung shrine ay barangay lamang, nag-invite po kami kahit sa ibang karatig parokya tulad ng nandito. Maraming salamat po sa inyong pag-aantabay, yung taga Betis, San Guillermo, may mga katedral pa. Yung ating mga altar servers, Rectoral Media Group, lectors, commentators, at greeters and collectors, yung naglilinis at saka yung ating staff sa ating kumbento. Salamat din sa mga choir natin. 10 ang ating misa. Bawat misa ay may choir. Tulad ngayon, yung kapatid natin sa Bahay Pag-ibig, palakpan po natin yung choir ng Bahay Pag-ibig. Salamat sa inyong pagkikisa. Yung BFF, yung San Nicolas, Mater Dei Choir Santa Cecilia, at ang Kumbiradong Choir. At sa lahat ng mga tumulong, yung Mercado Family, at nagawa po itong Eucharistic Chapel dito sa madaling paraan. Isang pamilya lang po ang tumulong diyan. Ayaw mong pabanggit ang kanilang pangalan. At sa lahat ng mga tumulong sa ating sound system, sa paggagawa nito, nagkisa sa ating nabinaryo, sa ating misa, maraming salamat po. At siyempre, pasalamatan natin ang ating mga kapatid na pari na nag-misa. Retired na po siya,
Pero very active pa rin. Malakas pa sa akin yung ating kapatid na nag-isa. Si Father Raul de los Santos. Palapag po natin. Siya po Raul. Dakal po salamat king pamagsanetang iyo. At siyempre, beging dati tamo rin rektor kayong gilabas sa panahon. Makadistino niya po ngayon ni San Simon, parokya ng Virgen del Pilar. Among Garo Panilio, among palakpan tayo po. Salamat king pamagsanetang kay ngan, maggrasyang piyesta kay katamuan. Viva Pulordes! Viva! Viva la Virgen! Viva! Yung pong susunod na misa, 11:30 po. 11:30 po yung susunod na misa. Dakal pong salamat, maya payabak kay kayangan po. Maya payabak. Please stand for the concluding prayer and final blessing. Let us pray. As we receive this heavenly sacrament, we beseech, O Lord, your mercy, that we who rejoice in the commemorating the Blessed Virgin Mary, may by imitating her, serve worthily the mystery of our redemption through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you all and your families, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass been offered, you may go in peace. Thanks be to God. Okay, happy fiesta po kay Happy Kayugan. Fiesta po. Aking ipinaubaya sa iyong tanging pagkalinga, ang puso kong ibinukod sa kanyang paglilingkod. O ina, ako'y tulungan, hindi ng buhay binyagan, puso mo'y kalinis-linisan, buhugin mo ako ng lubusan. Maria, mahal kong ina, puso ko sa'yo nakatalaga, ako'y gawin mo iyong-iyo. At ihandog ko ang buhay ko kay Kristo. Iyo ang aking pamilya, pati ang aking bansa, nasa iyong pangangalaga. Ang buong sangkatauhan, Maria, mahal kong ina, puso ko sa'yo nakatalaga, ako'y gawin mong iyong-iyo. At ihandog mo ang buhay mo kay Kristo, ay ko'y iyong-iyo. Nasa iyong pangangalaga, ang buong sangkatauhan. Maria, mahal kong ina, puso ko sa'yo nakatalaga, ako'y gawin mong iyong-iyo. At ihandog mo ang buhay mo kay Kristo, at ihandog mo ang buhay mo kay Kristo.
Jr. and family, April Ann Cambronero, Julius Ryan Angeles and family, Paula May Taruk and family, Emmanuel and Catherine, Joy Angeles, Sugar and Spice, Catalina Pineda and family, Daylin May Mariano, Mr. and Mrs. Rene Rivera and family, Reynaldo Garcia, Christy Garcia, Jerome and Lourdes De Jesus, JDJ Food Product Trading, Jeneline J. Taruk, Alden Cabrera and family, Angelo Cabrera and family, Caleb Jezreel Felipe, Homer and Nida Baluyot, Eco family, Dayan Yu, Nelson Agnes Dabu, Baksabi kami pong mayap, pwede ya pong i-clear in kakatamong altar. Maksabi kami pong mayap, pwede tane pong paki-clear in kakatamong altar. Bala na. Uy, may Maksabi kami pong mayap, paki-clear tayo pa mo po yung kakatamong altar. Nelson Agnes Dabu, Marinela Tiamson and family, Jewelrine de los Reyes and family, Mayo Ong and family, Dana Sibug, Eileen Aquino, Socorro Miranda and family, Nicole Paula Mariano, Daston Ken Reyes, Nerma de Guzman and family, Fernando Catherine Baluyot, Eluda family, Nita Pelayo and family, Teresita Cruz and family, Gerald Mangalino, Harvey Parungaw, Rene and Teresa Timbang and family, Mira Nara and family, Balingit and Manalo family, Magdalena Paras and family, Maria Socorro Coronel, Cunanan family, Calma family, Sengson family, Leonila Halandino, Road Oil Trading Corporation, Romeo Erlinda Manuel and family, Lani Arnold Suba and family, Lourdes Carreon, Agnes Esguera, Risa Noel and family, Rudy Timpug and family, Corazon Timpug and family, Marilu Nakpil, Zenaida de Leon and family, Luz de Leon and family, Nathaniel Cha and family, Bundalyan family, Espinosa family, Nesnes Ivy May and family, Marilu Nakpil, kapasalamatan na naman Annalisa Suba para kayang 50th birthday. Carlo Benedict, Rosa Teodoro and family, De La Cruz family, Asuncion family, Malonzo family, Cancho family, Maniago family, Elisa David, Rico
Eloy Lacunanan and family, G. Manese and family, Mr. and Mrs. Ener Torres, Janelle Pusong, Rosario Santos and family, Young Minds Learning Center, Young Minds Therapy Center, Emerita Mercado and family, Catherine Mendoza and family. Makanyan mo naman niya, beta, laking panalangin tamo, ding special intention, di Alessandria Jean Aldana, Rodel and Mariano and family, Dayan Ruth Ginto, Therese Rian Palyasigi, Ignacio Reyes Jr. and family, Mark Francis Sanggalang, Maribel Galo, Alexander Raymond Galo, Erwin Galo, Rene Timbang Jr., Frances Patricia Timbang, Manuel and Pat Dabu, Jade Paras, Patrick Balingit, Jutes and J. Mart, Emmanuel Alandoni, Alessandra Lacson, Joseph Lacson, Arnold Lenny Suba, Aaron Suba, Mika Cha, Cynthia Ball, Jana Camille Ball, Jamie Clarice Ball, Jeffrey Garcia, Sean Gilbert Guanlao, RJ and Pamela Asuncion, Rafael and Beng Maniago, Luis Calbang, Ivan Santos, Ezrin David, Evangeline David, Nico and Kyla, Imelda Torres. Para King Malaguang Kapaldanan dari Joyce Leonardo, Alberto Cruz, Avelino, Zenaida Pamintuan, Caleb Samuel Ragas, Anthony Estrella, Rita Guevara, Noel Nagit, Rosita Zuniga, Lilia Mendoza, Ferdinand Espilio, Bienvenido Carmelo, Helen Absidi, Jeline Lourdes Gerald, Cherry Lourdes Yutuk, Unila Aquino, Rita Guevara, Josephine Dungka, Epifania David, Abigail Pangilinan, Rogie Del Mundo, Jana Camille Bawol, Tess Bundalian, June Bundalian, Avelina Bundalian, Renefe Chantenko, Bong Bringos, Divina and Bakay Bringas, Mary Jane Kuyugan, Lalaine Cortez, Buenaventura Libut, Teresa Abueg, Emerita Mercado, Janet Lopez, Cecil Poxon, Honorata Zapanta, Eugene Bautista Jr., Ricardo Santos, Amando Cailao, Emiliano Zapanta. Para ka rin kapatag tamong mayang obya, manalangin tamo para kingalanggang kapayapan, di Reynaldo Tulio, Marilu Bungay, Eduardo Bungay, Francisca Bungay, Bernardo Bungay, Corazon Capili, Amancia Capili, Evelyn Anabo, Gloria Anabo, Simeon Anabo, Senon Manlapas, Jose Taru, Torcuarto, Cristeta, Oxon, Eduardo, Reynaldo, Rosario, Elena, Emeline, Paulita, Ricardo, Rene, Avelino, Fernando, Erlinda, Alejo, Florence, Albert, Alan, Florante, Virginia, Carmen, Beraflor, Bernabe, Jovi Reles, Amado, Rufina, Mario, Erminda, Arturo Villanueva, Serafin Gonzalez, Elpidio, Edna, Epifania, Ernesto,
Emmanuel, Ruperto Ponce, Celestina Ponce, Gregoria Reyes, Rogaciano Reyes, Gilbert Mangalino, Teofilo Mangalino, Therese Rogelio, Gregorio, Mariano Catalina, Benicio Aurora, Jose, Conchita Coronel, Cynthia Conanan, Edwin Nalandoni, Samuela, Luciana Landoni, Restituto, Elpidio Deirit, Emelencia, Emiliana Landoni, Corazon and Felix, Pangilinan Sr., Nestor Macnyakmul, Angeles Nakpil, Alejandra Nakpil, Irene David, Madrid de Leon, Jose de Leon, Esther de Leon, Erlinda, Enrique de Leon, Mariette Vicente, Manalo de Lara, Jerome, Rosel Cancho, Stephen, Filomena, Artemio, Fernando Puentes, Emmanuel Mangune, Gabriel Lazaro, Catalino Lamberto, Leopoldo, Eduardo, Felicidad, Feli and Eddie Padua, Roselio, Cresma, Ruben, Rogelio, Judith, Rebecca Manuel, Anton Manuel, Lolita Ordonez, Bienvenido, Grenoline, Holy, at Ding Maldang Kaladwa, King Purgatorio. Sabi mo, Ave Maria yung mga sa... Magrasyang abak po karing sabla, King Aldoy masaya tamong mitipon, King pamagmasusi, King kapiesta ning Birhen de Lourdes, mitipon bilang balayan, maglakbe abe-abe, makilukob King balabal ning Indu, mibubuklod tamo King panalangin, pamipasalamat, at pamitagulaling karing puso tamo, karing alambawa ng Maria, ameging tapat King pamakiramdam, at pamaminto King kaburyaning pa. King Aldoy gaganakantala naman at panalangin, ding sablang masakit King mabilugayato, bantune kapaldanan, miyabye karelo, King sab ding panalangin ng Birhen de Lourdes. Ding manimuna po King kakatang misa, iyapi ning Reverend Father Harold Garcia, Parochial Vicar ng San Rafael Parish, Mabiga, Mabalacat. Talakad tapo at makyabe tamo King dalit na pamuklat. Ave Maria,
Makatipon tamo anting meto nga pamilya, kay lagyuning ipa, poning anak, ang poning banal na Espiritu. Amen. Ing grasya na ning ginutamong Heso Kristo, ing lugod na ning Dios sa ting pamakyagom ning banal na Espiritu, mantabeya ke kayungan. At keka antimorin. Viva Apong Lourdes! Viva Apong Lourdes! Magrasya at masayang kafiestan po kaya kayungan palakpakan taya ing Birhen ning Lourdes. Kaluguran kong kapatag ni tipon tamo ang timong meto nga pamilya ning Dios, kambening kapanaligan ni panigapu tamo ngeni, ing patawara na katamo ning ipa, uling mitmuya king kamo ang pongganaka. Iyag kastangening miyag nanagnan ing kapanisyan, aminan ko, King Diyos sa mapamakalulu, at kekay kapatad, ing mi kasala kong bina, king pamisip, pamangamano, ampong pamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa, king mayap, asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat, ulinitay panigapu ko kang nuwana Mariang Kapilanman Virhen, karing sa blangangel ampong banal, at kaya kayo kapatad, ni panalangin niyo king Diyos sa ginuta mo. ing Dios alubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katamo sana king biye alanganga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
panalangin tamo. O Diyos sa mapamakalulo, nungemo kami sa upan, ala kaming arapat na anumang maya pampon banal, ipagkalog mo kay kaming saup mo, bani kaming gaganap kaniting kapigaganakan, king kalinis-linisan na indo ning Diyos, alupig ming sablang maro kakayong-yungan, alang-alang mo rin king masikana ng pamamilatan. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Pamamasang iba't king libro ning propeta Isaias. Tumula ka, Jerusalem. Makisametong kayo, king tulana. Ikayong sablang malugod kaya. Tumula kayo man kambena. Ikayong sablang migpaldas kaya. Baka kayong masese, mi pakabsyan king salo ng makaligaya. Bayang tamasan mitmong tula, ing salo ng maglapo king ligaya. Uling antiketi ing sasabyan ning ginu. Akit yu, ipayabot ko kaya ing kapayapan. Anting ilog, amamagos busal na, at ding pipandyan taring bansa. Anting batis, ang masalusong bubulos. King salo na, kumunan na kayo't pasaswan, at panirugan king kandungan na. Nung makanano ng pamatulan, ning meto nga ima ing anak na, makanyanda kayong pamatulan, at king Jerusalem, karinda kayo pamatulan. Panakit yu kaniti, magpiglasla king tula ring puso yu. At ding katawan yu, sa giwa lang antimong dikot. Kanita yu akilala, king ako, ing ginu. Sa saupan ko la ring susuyo kanako. Tapot karing kasalang ko, panusigan ko't elantad ing kaspo ko. Ing amano ing ginu. Salamat, King Diyos. Ika ing dangalan ning balayan mi. Ika ing dangalan ning balayan mi. Anak ko, miyabiyeke ka ing bendisyon ning kakatas-katasan a Diyos. Benendisyonan na kang mayigit karing sablang babay ning yato. Puriyan niya ing ginu, ing Diyos, alina lang king banwa, ampong yato. Ika ing dangalan ning balayan mi. Malyaring makalingwan kapilanman, karing tao ing kapanaligan mo, king Diyos, ning gaganakanda ing upaya ning Diyos. Ika ing dangalan ning balayan mi. Pamamasang ibot, king libro ning kapahayagan. Ikit kaya kanito, ing metong abayong banwo, at ing metong abayong lapod. Ing minunang banwo, at ing minunang labod, mipdanalo ngeni. At ing dayat malot, ala na yu. Ikit ke ing banal a syudod, ing bayong Jerusalem. Luluwalyang pakuldas banwang ibat king Diyos. Makagayok at kitmon laikon. Katulad ning metong ababaying kakasal. Amane nayo king panyatang ning lalaking kakasal no.
Dimdam ke kanita ing masikon asiwala ibat king trono. Nga na, akakit me ing syudad ayan, kenyo manuknangan ing Diyos, busal daring tao. Makipamalenyo karelo, ilo ring maging baleno, at yo ing maging Diyos do. Diyos ang makasawot kambero, pulisan no isamblang lwa karing mataro, eno miko kamatayan po, eno mikalungkot pa o pamanangis, o kaplaslog. Pablasang ing sadyang labod, at ing sablang bage atsu kayo, ala nangon. Itong makaluklok king trono, nga ng miksalita kanita. Ngeni, ibayo ko isabla-sablang bage, at sinabi na pakanako, isulat mo ini, apanaligan niyo isablang sasabyan ko, at mipaltutungan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Nuan ko, ikang sinalpan tayo, king matupad ingamanong pepayabot na keka ning Ginoo. Ing ginuman tabea ke kayo. Pamamasa kay maya pabalita at pagkangsanwan. Mikakasalan ka rin Kana, Galilea, ing ima ng Jesus at iyo ka rin. I Jesus ang ponding alagad na, may kumbirala naman makipagkasal. Inyang kegisanan lang alak king kasalan, ing ima ng Jesus sinabi na kaya, kepaltan lang alak, nga nang may kibat Jesus, babaye, ba't ka ko mo sasabyan? Ing oras ko, e pamiras. Ing imana, sinabi na kanita ka ring magsilbi, daptan niyo ing nanumang sabyana ke kayo. Karin atin ana matapayan adarapukanan king danum, agagamitan king pamanos, akaugalyan karing Hudyo. Balang tapayan, mikakalaman yang apat hanggang ana matukong adanum. Jesus nga na karetang magsilbi, katmon yung danum ding tapayan. Kitmon dalangan pindanum, halos maglapo laring tapayan. Ngini, sumalok kayong ditak, nga ng Jesus karing magsilbi, at idalayo king manibala king bangketi.
Delara kaya at tikmana naman iti ing danum, at ita pala meging alak na. Uling nakamalayan nung nume ni bating alak, ding magsilbing sinaklong danum ilamong bukod makibalo, inya ing manibala king bangkete, in-house ni ing lalaking kinasal at nga nakeya, ni numang magtao, yayapag ng mumuna ing manyaman aalak, at potang dakalno ay numding bisita, kanita na lalagi ing alak kamay na klase. Dapot ikangeni mo pamulege iting manyaman aalak. Itiya ing mumunang dili karing makapagmulalang waga adepata ng Jesus. At iti merapatya karin kana Galilea. Karin nalintad ing kayang upaya at ding kayang alagad sinalpantaya la kaya. Ing maya pabalita ning Ginoo. Pasibayo po, mayap at magrasyang abak kay kayungan. Good morning! Good morning po. Viva po Lourdes! Viva! Palakpakan tayo po ing na indong birhen ning Lourdes. God is good all the time. Pakilawe yo po rin kasiping yo. Pakisabi yo karela, salamat king Dios at kasiping daka. At dingaliwa po, megdukula. Busan nyo pong king kanakong humilya, managalog ko po, para po kareta, para po sa ating mga kasamang deboto na naririto ngayon na hindi taga Pampanga upang maunawaan nila ang ating pagninilay. Hindi ko po alam kung marami na sa inyo dito ang naranasan na ang maubusan. Marahil tayong lahat ay nakaranas na ng maubusan sa material na bagay man yan, sa emosyonal na pamamaraan man yan, o kahit sa ano paman. Kapag po tayo ay nakakaranas ng nauubusan, ano po ang ating nararamdaman? Tayo po ay parang nawawalan na ng gana. Amen? Tingnan nyo nga po yung katabi nyo kung mukhang naubusan na yan. Mga kapatid, may isang katotohanan sa buhay na ayaw nating maranasan. Walang iba kung hindi ang maubusan. Maubusan ng lakas, maubusan ng pag-asa, maubusan ng pasensya, at minsan maubusan rin ng pananampalataya. Daratang langan po king biyena ning tao ing kagigisanan. Kapag ubos na ang ating buhay, doon tayo madalas manghina at mawalan ng saysay. Amen? Sa atin pong ebanghelyo ngayong araw na ito, sa kapistahan ng mahal na ina ng Lourdes, narinig po natin ang ebanghelyo kung papaano naubusan ng alak. Sa isang pinakamahalagang selebrasyon sa buhay ng tao, sa buhay ng dalawang mag-asawa, naubusan sila ng alak. Sa tradisyon po noon, kapag naubusan ka ng alak at mayroong malakihang selebrasyon, isang malaking kahihiyan para sa mga taong dumating at nakiisa. Mga minamahal kong bayan ng Diyos, ang mabuting balita ngayon sa atin ay sobrang malinaw. Kapag naroon si Maria at si Jesus, ang pagkaubos ay nagiging simula ng himala. Nakita po natin kung papaano gumalaw ang inang Maria at ang kanyang anak na si Jesus noong sandaling maubusan sila ng alak. Silang dalawa ang nagtrabaho, silang dalawa ang gumalaw, at silang dalawa ang gumawa
ng paraan. My dear brothers and sisters in the Lord, sa kasalan sa Kana at sa kapistahan ng mahal na Birhen ng Lourdes, ipinapaalala sa atin na ang Diyos ay kumikilos sa gitna ng ating pagkaubos. Uulitin ko po. Pinapaalala sa atin sa kasalan sa Kana at sa kapistahang ito ng mahal na ina ng Lourdes na ang Diyos ay kumikilos sa gitna ng ating pagkaubos. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang 2 punto na napagnilayan ko sa ating ebanghelyo ngayong araw na ito. Una, nawatandaan natin na si Maria bilang ina, siya ay naging isang ina na mapagmatsyag sa pangangailangan ng iba. Ito po ang unang paalala sa atin. Si Maria bilang ina, siya ay naging mapagmatsyag sa pangangailangan ng iba. In our gospel for today, nakita natin sa kasalan sa Kana, hindi ang ikinasal ang unang nakapansin na naubusan na sila ng alak. Sino ang unang nakapansin? Walang iba kung hindi si Maria. Tahimik, ngunit naging mapagmatsyag siya. Nadama niya ang kakulangan ng iba. At sa kanyang pagpansin, siya ay kumilos at gumalaw. Mayroon siyang ginawa. Siya ang unang kumilos upang maipakita ang kanyang pakikibahagi sa mga taong nauubusan. The same what she had done in Lourdes. Ganito rin po ang Birhen ng Lourdes, na kung saan lumapit siya kay Santa Bernadette hindi bilang reyna, kundi bilang isang ina na nakikibahagi sa hirap ng may sakit at naghihirap noong panahong iyon. Sabi po ng ating ebanghelyo, they have no wine. Isang maikling pangungusap, ngunit puno ng pagmamalasakit sa iba. Noong lumapit si Maria sa kanyang anak na si Jesus, simple lamang ang sinabi niya, they have no wine. My dear friends, ano po ang itinuturo sa atin ng kapistahang ito at ng ating ebanghelyo ngayong araw na ito? Tinuturuan tayo ni Maria na sana sa buhay natin maging sensitibo sa pangangailangan ng iba, sa pangangailangan ng ating mga kapwa. Hindi man tayo apektado, nawa palaging tayo ang unang tumugon. Amen? Sabi po ni San Juan Pablo II, Mary is present in the church as the mother of hope. Sa Lourdes, ipinapakita ni Maria na ang Diyos ay malapit lalo na sa mga may sakit, sugatan at pinanghihinaan ng loob. Marahil ngayong araw na ito, sa inyong lahat na naririto at nakapasok sa dambanang ito ng Birhen ng Lourdes, bitbit at daladala natin ang iba't ibang hinaing natin sa mahal na ina. Dala-dala natin sa ating puso ang mga mapapait na karanasan na mayroon tayo. Dala-dala natin sa ating mga pangangatawan ang iba't ibang mga pisikal na karamdaman na nais nating idulog at ilapit sa Kanya. My dear friends, ang paalala niya po sa atin, bago pa tayo nagtungo dito, una na siyang nagtungo sa Kanyang anak na si Jesus. Una niya na tayong inilapit sa Kanyang anak upang ibulong ang ating mga hinaing na bitbit at daladala sa mga sandaling ito.
Ano ang ating kailangan? Sana isang matibay na pananampalataya na huwag sumuko at humawak palagi sa kanyang pag-asang iniaabot sa atin. Amen? O, pakitignan po yung mga katabi ninyong nakangangana. Pakisabi po sa kanila, huwag kang mawalan ng pag-asa. Ito po ang unang ugali na ating matutunan kay Maria. Ang palagi tayong unang makialam sa pangangailangan ng ibang tao dahil siya ay unang parating gumagalaw upang tayo ay malapit niya sa kanyang anak na si Jesus. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Naiinip na po kayo? Huwag po kayong mag-alala, introduction pa lang yon. Pangalawang paalala po sa atin ng ating ebanghelyo at ng kapistahang ito ngayong araw na ito, palagi nating tandaan, ang himala ay nagsisimula sa isang pusong marunong magtiwala. Uulitin ko po, ang himala ay nagsisimula sa isang pusong marunong magtiwala. O, tingnan niyo po ulit yung mga katabi ninyo. Palagay ko naman po nag-toothbrush yung mga yan. Pakisabi po sa kanila, magtiwala ka sa Diyos. Mga minamahal kong kapatid, ang pinakamahalagang salita ni Maria sa Ebanghelyo ay hindi tungkol sa sarili niya, kundi ito ay tungkol kay Jesus. Ano po ang sabi niya? Gawin ninyo ang anumang gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. In English, sabi niya po, do whatever He tells you. Ito rin ang mensahe ng Birhen ng Lourdes sa atin ngayong araw na ito. Bumalik sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod, panalangin, at pagtitiwala. Mga minamahal kong bayan ng Diyos, ang mga utos ni Jesus, kung minsan kahit tila simple o hindi agad nauunawaan, nawa ay pagtiwalaan natin. Bakit? Dahil ang mga ito ay daan ng biyaya. Sabi po ni San Agustin, trust the past to God's mercy, the present to God's love, and the future to God's providence. Sa Cana, Galilea po, ang pagsunod ay nagbunga ng isang malaking himala sa mga tao. At gayon din, kung titignan natin ang koneksyon nito sa nangyari sa Lourdes, ang pananampalataya ay nagbukas o nagbubukas ng kagalingan. Hindi lamang ng katawan, kundi higit sa lahat ng pusong sugatan. Mga minamahal kong kapatid, kapag sa buhay natin tayo ay natutong sumunod sa kagustuhan ng Diyos at tayo ay natutong nagtiwala sa Kanya, God will do a great miracles in our lives. When we learn to trust, miracles happen. When we learn to trust, miracles happen. Huwag nawa nating pagdudahan ng mga bagay na kayang gawin ng Diyos sa buhay natin. Let us use our faith so that we can truly or we can totally receive the great miracle that God bestows on us. God always surprises us. He always saves us in unexpected ways. My dear friends, sa Cana, Galilea at sa Groto ng Lourdes, iisa ang mensahe. Iisang panalangin ang ibinibigay sa atin. Hindi tayo nag-iisa sa mga sandaling nauubusan tayo.
Nariyan si Maria at ang kanyang anak na si Jesus upang damayan nila tayo sa mga sandaling nauubusan tayo ng alak sa ating buhay. Naroon si Maria na umaakay at naroon si Jesus na gumagawa ng himala. Sa bawat sandaling tila wala nang natitira, alalahanin natin kapag kasama ang Diyos, laging may mas mabuti pang darating. Palaging gagalaw ang grasya ng Diyos kung matututunan nating maniwala at magtiwala sa kaya niyang gawin sa buhay natin. Amen? Magsitayo po ang lahat para sa pagpapahayag ng ating pananampalataya. Tayo pong lahat, sasalpantaya ko king Dios, igpang lubos mayupaya, dinalang kimbanwang ponyato, at kang Yesu Kristo ng anak ng bugtong nga ginuta mo, pengagliking upaya ning banal espiritu, mibait kang nuwa na Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo sinubliang mebyet, pepaitas siya banwa makaluklok wananing Diyos, igpang lubos mayupaya, ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mukum ka rin mabie ampon me nga mate, sasalpantaya ko king banal espiritu, king banal kapulungan katolika, king pamisamakding banal, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasubrirang nering mete, at king bie alananga. Amen. Ginong Jesus, tegulaling ng lubos ing sarili na keka ning nuwa na virhen na indumo, ayapusan mi mo naman saning kasalpantayanan, apepasyag na king pamisip, amano ampon dapat na. Karing balang panalangin ng ipakibat tamo po, Gino, tuparan mo ing kaburian mo kaya kami. Ulitan tayo. Gino, tuparan mo ing kaburian mo kaya kami. Ginong Jesus, king maya pabalita mo, panagkat mo ing kasalpantayanan na tinggap mi, kimbinyag ampong kumpil, dapot alos e meragul. Idake mo kesana king matatag ng kasalpantayanan, ning banal mong Indo, ipanalangin mi keka o Gino. Gino, binaming pagmulalan, ing kasalpantayanan ring Indo mo, inyaawsan miyang Indumi mo naman, ibiye mo sana ing lugod, mitagulaling king sarili mi keka, antimoing depatana, ipanalangin mi keka o Gino. Ginong Jesus, ibiye mo sana kaya kami, ing tetagan, tuki karing bakas ng Indo mo, at ing tiwala karing mamuntukan ming espiritual, ipanalangin mi keka o Gino. Ginong Jesus, ibiye mo sana kaya kami, antimonong makanano mong binyekang Maria, at karing minunang Kristyano, ing katapatan king pamakirake, king metong atinape, ampong metong akalis, ipanalangin mi keka o Gino. Ginong Jesus, pagkalaman mo lang kapaldanan, ding ating kapanamdaman alalapit keka, dinan mo lang kasngawan, ding pakakalulo, at aslagan mo la king bie alananga, ding mayanguming kapatad, ipanalangin mi keka o Gino. King katahimikan da, rin kay katamong puso, ilapit tala king Diyos at king nuwa na virhen ning Lourdes, di kay katamong sariling kayadwanan. Ginong Jesus, ing Birhen Maria, binyan ing sarili na, at ing sablang at syukaya, banasiwana ka king mitmong katapatan, ipagkalug mo ing grasyang salpantaya kami keka, anti mo ing depatana, banapag silbianda ka at ding kaparaming tao, anti mo ing gewana keka baning biyemi. Itiaduan mi king kapamilata ng Kristong ginumi. Amen.
Manalangin kayo kapatad, baning kanako at kaya kayong daon matanggap ya arapaning Diyos ipanglubos mayupaya. Tanggapan e saning ginuiting daon karinggamat mo, king kapuriang po ni kaligaya ning lagyuno, king kasaplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. O Diyos ay pami, makaibiyasa ng maragulat at taganalub kaya kami, ing pamikatawa ng tao ng bugtong anak mo, antining kimpangabait na may bawas sa linang, nunebag ko siya pang lalong mi pabanalan ng na indong virhen, idayo na sana kaya kaming sablang dungising kasalanan, at papaliarya na lang makatula kaya kadeting yayampang mi. Itiaduan mi, kapaminatan ng Kristong ginumi. Ginuman tabi kaya kayo, at kaya ka antimorin, itas yun ring puso yo. makatas na laking Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo, a Diyos tamo. Iti karapat dapat ampon matulid. Tunya ping karapat dapat ampong matulid, sukat ampong makakabos, ing puriyan ampong pasalamatan da ka, kapilan man ampong nukarin man o ipa, Diyos kingalanganga at lubos mayupaya. At ing puriyan parangalan ampon ibulalagda ka, kaniting pagmasosyan niya, ing kafiesta ning Nuana Maria, kapilan mang birhen. Uling pengagline ing anak mong bugtong, kingupaya ning banalay espiritu, at samantalang bawas sa linang ing pangavirhen na, date ne ketiking yato ing sulong alang angga, Yeso Kristong ginumi. Uli nita, kamberin sablang kororing anghel ning banwa, daralit mi ing kekang ligaya, alang tuknang ngamingan pupuri. Ikapining banaloy pa, ikaing sibol ning sablang kabanalan. Uli nitay panigapumi, itugtug me ng espiritu mo, antimong titi pangambun kareting ain mi. Ban pabanalanala at para kay kami gawa na lang katawan, ampong daya ning ginuming Heso Kristo. At tatandanan mi pa kanitang benging mi panganyayaya, at bayo na kusang lubdinaw ning Diena, king pamaylasan pon kamatayan na, kinwaning tinape, pepasalamata na ka at pinuri, pirasan ning tinape, dinuwang ne karing disipulo na ngana, kuanan niya iti ikayungan at kananye, uling itiya ing katawan ko, amidawon para ke kayo.
Makanian mo naman kay bating apunan kinuwaning kalis. Pasibayo pe pasalamata na ka at pinuri. Dinuwang ning kalis karing disipulo na ngana. Kuanan niya iti ikayungan at minum kayo kaniti. Uling iti yung kalis ning daya ko. Ing daya ning bayo ampon na lang hanggang tipan. Ami bubu para kay kayo ampon para karing sablang tao. Ban kanita mi patawaran laring kasalanan. Daptan iti, king pamigaga na kayo, kanako. Maulaing misteryo ng kasalpantayanan. Iniyang yaning gaganakan mi o mapamakalulong ipa, ing kamatayin ang pon pangasubli ng nebye, daraw mi akekay ting tinape ning biye, ang poning kalis ing kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepaliarian mo kaming matampang talag kadarapan mo, ang pon sumuyo keka. Ikami ngan sanang misulul-sulo king katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kami ang timong metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o ipa ing banal kapulungan mo ang makalaganap king meto yato, ban mi ganap king lugud kambe ng Leo kalabing apat ing papami, i Florentino ing kay kaming arsobispo, i Pasiano ing kay kaming arsobispo emerito, iamong Fer ing kay kaming kura paroko, ding sablang obispo, pari, diakono, at ding sablang susuyo king banal a kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatag mi aminuna ng pepaynawa king pihong kapanayan ning pangasubling nebye. Idala mula at ding sablang mayaw na bye king pakalulu mo ket ang masalang harapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king bye alanganga, ban kambening nuana Virgen Maria, induning Dios, kambe ng San Jose ng esposo na, kambering nuana apostol, kambe ng Santa Bernardita ning Suberu, ampon ding sablang banal, ami biye kalugud-lugud keka, king kay kabanding panahon, apuriyan ang pon paligayan da kasana, king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, ipangmayupayang tuto, kagumning Espiritu Santo, pupuryan dakat parangalan, manggaman kingalang angga, pupuryan dakat parangalan, manggaman kingalang angga. Amen.
Anting deboto, kagigisanan at mililako kapanayan, lumapit tamong eni king panalangin at tiro ng Jesus kay katamo. Ikabos mo kami king sablang marok o hipa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning pakalulo mo, mitimawa kaming parati, king pamanalipa ning kasalanan, at mikabyos kaming alang kasasagkulan, king sablang kaligaligan. Kabang panayan ang pon pagsadyan mi, ing panyatang ng mitmong ligaya, ning talapangabos ming i Hesu Kristo. O Diyos, sa ipami, ing ginuming Jesucristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakuan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiye ko kay kayo. E mula sa nababalik banding kasalanan mi, nuning kasalpantayanan, ning banala kapulungan mo, at pamayapan mi ang pon bilugan agpangking kaburian mo, ikang mabibiyang pon maagari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapaning ginuman tabeya, kapilan man ke kayo. At keka ang timurin. Anting anak na ning Diyos, ipakitaking balang metong ing waganing kapayapan. Peace be with you po ke kayungan.
Kaluguran kong kapatad, niyo'y Kristo, ang kordero ng Diyos, iyo'y milalako king kasalanan ning yato, kaya tamo sukat, manyawad, kapanayan, kareting tinandit ning biyata mo, mapalad tayang tanggapan kaniting banal apamakinabang. Ginoo, eko matampang tanggap keka, dapat yaktas miyang amano mo, kumayap na ako.
Bayo po yung tauling panalangin at bendisyon. Pandis po po sa agli kay kayo, ne? At yung tapong second collection, kaniting kaurasan, timong may announce. Nandito yung arsabispo, balang piyesta, magkapiling arsabispo na sopan tayong seminaryo. Ding kapatatang magpari. Ding pong kikatang greeters collectors, mangolekta na lang. Dito pong greeters and collectors. At yung tapong second collection. At bakay mo rin, buri ko na pong payabot din kapasalamatan, karing ega na ganang sinawop, pinansyal man, pibandyan, kayatinan, talento, kagiwan o panawon, para kayo niting makabaldugan at masaya tang piyesta, dakal pong salamat kay kayo. At ini pong second collection, timong sinabi ko, bibiyaking seminaryo, ang pong mapila na kaniti, inkikatang balance, inkikatang sound system. Ikit ko po kayong gilabas, ingga nakat malasakit na rin nakalataw kay tikabetikan nepo sa upsaw, miyayadwangan. Niya pasalamatan ko po ing Rectoral Council, king pamanimunanan ng Sister Eden Kapati. Tinggukusal para palto pondo, king kikatang Paris Finance Council, pamanimunanan ng Brother Edward Timog. At king service, king Makpadurot, Brother Celso, decorations, alay ka rin masakit na pong makatwa, ang poreng ihos de Maria, biyadwa nga kupen, pating barangay council. At yung tapong park ka rin, 8,000 square meters siya po, lipat na po ni Tingdalan, dinanid na po rin Mercado family, maliatang mag-park ka rin. Marugli pong bagay, tanim pong keng sahap na ng Mercado family. At siyempre, ding susuyo, keng pisamban, keng altar, ding kikatang EMDC, pamani mo na ang Brother Omar Lariosa, salamat kay kayo po, ilaman taga-Keti, pero uling arsay San Sray ni Pini, dingking San Guillermo, Guagua, Betis, ang po kikatang kabikari. Salamat po kay kayo. Dingking katang greeters and collectors, altar servers, rectoral media group, lectors and commentators, dingking katamong staff king convento, ding maglinis, nakala salamat. At makay mo rin din katang mami souvenir items, kaya tatanggapan daw po rin, kaya Brother Moises Maligalayman. At din kaya katamong choir, din kaya katang Best Friends Forever, Mater Dei Choir, Santa Cecilia, Bahay Pag-ibig, at ngayon po rin himig sa new class. Palakang tala po, din kaya katamong choir, sana magpagudput po po ta. Ang po rin kumbirado tang choir. Apulo lang pong misa tamo, balang misa, aluala po rin magkanta. Salamat kay ang tabid na rin aliwang choir mo naman kay rin aliwang lugal. At pasalamatan ko po rin may mekaning sound system, amibayo, megawa, po, after the fiesta, mamitang report ka rin. Pong yabe na po ka rin isa tamo, ngayon na bena ang pong fiesta. At na pong Eucharistic room mo naman, ating memye, personally po, mambisang pabanggit lagyo, uling sinikat tapo kayong TikTok, nang kaya po itang kagalangan kining haraping Santissimo magpulang. Niya after the communion, midadalane ka rin, At siyempre, kikayang meksan metong kaniting novenarya misa, takinupas. Agyang alas 12, alauna. Di pa pumisang alauna kayo na pong apat po tanggat panapon. At siyempre, kikatang paring meksan metong kini, niya po ang parochial vicar, naning San Rafael Paris, karin magbiga, mabalakat, Father Harold Garcia. Palapang tayo, buhamang nakalasalamat, hindi kayong asopan ang pagpamanatabi, Kenny. At karingega na ka ng may kasametang tamo, dakala-salamat po. Viva Virgen de Lourdes! Viva! Viva la Virgen! Viva! Happy Fiesta po, may pagkat panapon na, kikaingan. Talakad po. Manalangin tamo, O Diyos ay pami, ngening tinggap mi ay maligayang sakramento, pagkalaman mo kesa aking pakalulo mo, bani kaming mitutula king kapigaga na kaning nuwa na Virgen Maria, ampon king pamakikuwangis mi kaya, mga intulid keng maging talasuyo ning misteryo ning pangakabos mi. Iti adwan min,
kapamilatan ng Kristong ginumi. Bayo po yung tauling bendisyon at pamupos, pasalamatan kaya po yung kakatamong rektor, iamong Fer David, dakal pong dakala salamat among, king pamangumbirayo po kanako, kaniting kafiestana ning Birhen ning Lourdes. Nano po yung paganakana ning Ebanghelyo kay katamo kaniting kayaldawan, kahit ubos na tayo, tandaan natin at huwag nating kalimutan na mayroong Maria at Jesus na palaging gagabay at susunod sa atin. Amen? Amen. At bendisyonan na kayo ning malugod na Diyos, ing Ipa, ating anak, ating banal ay Espiritu. Amen. Ing kakatamong banal a misa, mi daw ne, ing misyon tamo magumpisana. Salamat, King Diyos. Viva la Virgen! Viva!
po, pwede ka na pong magbaba. Pag-evacate na po yung altar para po kayang tutuking misa. Salamat po. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Sapagkat ikaw lamang ang Anak, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang ang Diyos, ikaw lamang, O Jesucristo, ang taas-taasan kasama ng Espiritu Santo sa kadakilalang Diyos. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Amen, Pakinggan
pagsuyo. Bawat naming sangiting, bawat naming awitin, ay awit ng pagsuyo.
Mayap oras po kay katamungan. Iabetala po king kay katamba na lamisa, antiding pamilyang magpasalamat. Sugar and Spice, Catalino Pineda and family, Mr. and Mrs. Rene Rivera and family, Angelino Serrano and family, Saria Ann Meneses, Danilo Payumo, Rosalina Punsalan and family, Danny and Bernie Razel, Almar, Ivy and family, Rodel and Celi and family, Carmina, Hermando and family, Wally and Aryo Diwa and family, EJ and Shay Diwa Gallardo, Diwa Travel Dolores and Manila, Fly Express Travel and Talks Builders, Barangay Captain Elina and David, Elma David, Mr. and Mrs. Ronel Dabu and family, Flores family, Magic and Milex and Trade Stores, Purita Garcia and family, Lisa Martin Sari-Sari Store, Delphine Martin and family, Bright Point Dental Clinic, Dungos family, Tilos family, Atchera family, Kiyo family, Rivera family, Joseph and Lisa Balalon, Carol Lopez and family, Nati Dizon and family, Michelle Ann Mendez, Mrs. Wailugto and family, Mr. and Mrs. Larry and Dina Ramos and family. Para po king birthday ng Jacqueline Sangguyo, Mon Sangguyo and family, MJ Romero, Talian Ariana Romeo, Kathleen Romeo and Roa Manlutak and family, Lazatin Roque family, Ocampo family, Ravena Aparejado, Rochelle Aparejado, Brian Meritel, Pio Reyes, Avelino Cherry Reyes, Francis Dwight Timbol, Melanie Teo Timbol, Lapid and Rambag family, Erwin and Jem Noela Magtoto, Adrian Joseph David, Lourdes Kiambao para king kayang birthday, Ministry of Altar Service Santa Clara Betis, Paulina Bansil and family, Jocelyn Pagyo, Babylin Valencia and family, Eloisa Harris, Samira Pandino, Mr. and Mrs. Alvarado Viñas, Wendy De Jesus, Rene Ruby Laksamana, Katrina Laksamana, Greta Bondok, Let Gonzalez and family, Herminia Gonzalez and family, Raquel Tolentino, Tom Ian Calma, Kristen Narciso, Ernesto and family, Mr. and Mrs. Joseph Ariel Terrado and family, Puring Careon, Mr. and Mrs. Rodolfo Munoz, Prado family, Mr. and Mrs. Feliciano Amador Jr., Queen Atalia Gornot and family, Nunga family, Manalastas family. Yabetala naman po king kakatamong panalangin ang ting special intention dari Sherman J. Diwa, Mel Liza Lar, Naiya Donna, Casey, Jennifer Lee, Laksa family, Marjun and Jocelyn Ponce and family, Luz Mendoza and family, Lydia Hope, Yolanda Navarro, Arsenia Mendez, Roberto Mendez, John Robert Mendez, Wailugto, Mr. and Mrs. MJ Romero, Mr. and Mrs. Ricky Kalalang,
Talian Arquisia Calalang, Romana Calalang, Eliza Rene Manlutak, Ralph de los Santos, Estelita Maglalang, Tony Maglalang, Jules Naomi Mejica, May 2026 Board Exam, Susana Pineda, Patrocinia Pineda, Rene Laksamana Construction, Mary Gale, Mark Gabriel, Beth Dizon, Carol Lopez and family, Jen Lopez, Junjun Dizon, Nati Dizon, Boy Plimaco, Vicky Manalo, Jewel May Gonzalez, John Paul Gonzalez, Ray Gonzalez, Romeo Salcedo and family, Chris Angelo Crod, Zenaida Munoz, Almari Joyce de los Santos, Viliana Shane Soriano. Yabetala naman po king kakatamong panalangin ng ting malagwang kapaldanan dari, Maria Magdalena Mariano, Jean Lagman, Maria Concepcion Rowelcher, Erlinda Dini, Teresita Manahan, Snooki Lazatin, Gerson Miranda, Lolita Reyes, Fausta Magtoto, Junjun Dizon, Boy Pimaco, Jewel Gonzalez, Remedios, Marianito Patsyag, Catalina Ronquillo, Olympia Malig, Carmelita Razon. Yabetala naman po king kakatamong panalangin para karing mangubye, Marilu Eduardo Francisco Bernardo Bungay, Corazon Amancio Capili, Evelyn Gloria, Simeon Anabu, Cesario Binuya, Consolacion Binuya, Gio Hinco, David Maria, Ronaldo Navarro, Roberto Navarro, Hevernia Navarro, Maria Elena Navarro, Maria Teresa Navarro, Jose and Corazon Lals, Joselito and Juanito Lals, Violo Carla Yug, Melvin Tubag, William Tubag, Antonio Enriquez, Justino Carino, Demetria Enriquez, Teodora Dungos, Seferino and Consuelo Valerio, Consorio and Isabela Araneta, Rustico and Genova Valerio, Mary Mendez, Julio Juan, Leonora Juan, Delia Lim, Medardo Hernando Sr., Esther Anabel, Linda Jose, Enrique Jose, Anacleta, Macario, Aurora, Abelardo, Medardo Dizon, Hernando Sr., Esther De Leon, Annabel Dizon, Lucena Duque, Rustico Duque, Teresita Roque, Eric Roque, Marcial Calma, Jeneline Banyuyo, Ricardo Ocampo, Catalina Ocampo, Renato Valencia, Reynaldo Tobias, Margarita Tobias, Josepina Batalon, Leonisa Balahadya, Kitero Balahadya, Hanita D., Lucia Libot, Maria Alvarado, Robert Alvarado, Kiterio Balahadya, Leonisa Balahadya, Chris Pilias, Marisa de Guzman, Aurea Careon, Remio Careon, Florentino Bondok, Robin Gonzales, Pedro Yabot,
Erdilan Gonzales, Adelina Yabut, Josepino Villegas, Alfredo Villegas, Hector Soto, Isabel Bansil, Jason, Leon, Jason. Erlinda Montemayor, Angel Montemayor, Val Montemayor, Lucky Mylin, Primitivo Alfonso, Cambedo ring Maldang Kaladwo, Kim Purgatorio. Pasibayo, maya pa oras po kaya katamongan. King Aldo iti, masaya tamong mitipon, king pamagmasusi, king kapiestaning Birhen de Lourdes, mitipon bilang balayan, maglakbe abe-abe, makilukob king balabal ning Indo, mibubuklod tamo, king pamanalangin, pamipasalamat at pamitagulaling karing puso tamo, karing halimbawa ng Maria, ameging tapat, king pamamakiramdam at pamaminto king kaburyaning ipa. King Aldo iti, gaganakan tala naman at panalangin, ding sablang masakit king mabilugayato, bantune kapaldanan miabye karelo, king saop din panalangin ning Birhen de Lourdes. Impong manimuna king kakatamong misa, iya po'y Reverend Father Jefferson Bacani,
Resident Priest, Metropolitan Cathedral, Santo Rosario, City of San Fernando, Pampanga. Talakad tapu at ikantoing dalit apamuklat. King laginigig pampo ning anak kampo ning Espiritu Santo. Amen. Ing ginuman na pili kay kayo. At keko ang antimorin. King bitmong katahimikan at kapakumbaban. Si Chantal at painggulutan ding kay katamong kasalanan. At manyawat tamong kapatawaran. King malugod na Diyos. Ginong Jesus, ikang pepakayap karing masakit, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginong Jesus, ikang mamatawad karing makasalanan, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginong Jesus, ikang babiye king sarili mong biye, bamuking pakayapan at taddanan sikanan, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu.
Ing Diyos, amayupayang tutu pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katasa na king biye alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Sa maawa ka
Manalangin tamo. O Diyos, Ama pamakalulo, nung emo kami sa upan, ala kaming arapat na lumang mayap at banal. Ipagkalubo kay kaming saup mo, bani kaming gaganap kaniting kapigaganakan, king kalinis-linisan na induning Diyos, alupig mi ing sablang marok a kayungyungan, alang-alang mo rin king masikanan ng pamamilatan. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristo ang Ginomi. Amen. Pamamasang ibot, king libro ning propeta Isayas. Tumula ka, Jerusalem, makisan metong kayo king tulana, ikayong sablang malugod kayo. Tumula kayo man kambena, ikayong sablang nigpaldas kayo. Pa kayong masese, mi pakabsyan king salo ng makaligayo, bayeng tamasan mitmong tula, ing salo ng maglapo king ligayo. Uling antiketi ing sasabyan ning Ginoo. Akit yu, ipayabot ko kayo ing kapayapan, anting ilog ang mamagos busal na. At ding pibandyan daring bansa, anting batis ang masalusong bubulos. King salo na kumuna na kayo't pasuswang. At panirugan king kandungan na. Nung makanano ning pamatulang, ning meto nga ima ing anak na, makanyanda kayong pamatulan. At king Jerusalem, karinda kayo pamatulan. Panakit yu kaniti, magpiglas laking tula ring puso yu. At ding katawan nyo sa giwalang antimong dikot. Kani tayo akilala, king ako, ing Ginoo, sa saupan ko la ring susuyo kanako. Dapot karing kasalang ko, panusigan ko't ilantad ing kasbuko. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ikaing dangalan ning balayan mi. Ikaing dangalan ning balayan mi. Anak ko, miyabeke ko, ing bendisyon ning kakatas-katasan a Diyos. Binendisyonan na kang maygit, karing sablang babae ning yato. Puryan niya, ing Ginoo, ing Diyos, alina lang king banwa ang ponyato. Ikaing dangalan ning balayan mi. Malyaring makalinguan kapilanman karing tao, ing kapanaligan mo king Diyos. Ning gaganakanda ing upaya ning Diyos. Ikaing dangalan ning balayan mi. Pamamasang ibat, king libro ning kapahayagan. Ikit ke kanito, ing metong abayong banwa, at ing metong abayong labwad. Ing minunang banwa, at ing minunang labwad, lipda na langeni. At ing dayat malat, ala na yu. Ikit ke ing banal na syudad, ing bayong Jerusalem. Lulwalyang pakuldas banwa, ibat king Diyos. Makagayak at kitmuan legwan. Katulad ning metong ababaying kakasal, amanenaya king panyatang ning lalaking kakasal na. Dimdam ke kanito, ing masika na siwala, ibat king trono nga na. Akakit meng syudadayan, kenya manuknangan ing Diyos, busal daring tao. Makipamalenya karela, ilaring maging balena,
at iya ang maging Diyos da. Diyos ang makasawat kambena. Pulisa na yung sablang luwa karing matara, ena mi kakamatayan pa, ena mi kalungkot pa o pamanangis o kaplaslob. Pablasang ing sadyang labwad, at ing sablang bage at syukaya alanangan. Itang makaluklok king trono nga nang migsalita kanita. Ngeni, ibayo ko ing sabla-sablang bage, at sinabi na pa kanako, isulat mo ini, apanaligan yu ing sablang sasabyan ko, at mipaltutungan. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos, talakad tapo. Noon ka, ikang sinalpan tayo, king matupad, ing amanong pepayabot na keko ning Ginoo. Ing Ginoo manatiliya kay kayo. At keka antimorin, Pamamasa king maya pabalita agpangkang sanuan. ligaya keka o Ginoo. Katlong aldo kay bat na nita, mika kasalan ka rin ka na Galilea. Ing imanang Jesus at tsuya ka rin. Jesus ang ponding alagad na, may kumbirala naman makipagkasal. Inyang kagisanan lang alak, king kasalan, ing imanang Jesus sinabi na kaya, kepaltan lang alak. Babae, bakit kako mo sasabihan? Ing oras ko, epa miras, nga nang mekibat Jesus. Imana, sinabi na kanita karing magselbi. Daptan yu ing nanumang sabiyana ke kayo. Karin ating anam a tapayan a darapukananda king danum a gagamitan king pamanos a kaugalianda ring Hudyo. Balang tapayan, mikakalaman niyang 4 hanggang 6 a tukong adanum. Jesus nga na karetang magsilbe, katmuan nyo lang danum ding tapayan. Kitmuan dalangan deting pindanum, halos maglapola ring tapayan. Ngeni, sumalok kayong ditak nga ng Jesus, karing magsilbi, at idalayo king manibala king bangketi. Delara kaya at tikman na naman niti ing danum, at itapala ing meging alak na. Uling ena kamalayan, nunno menibat ing alak, ding magsilbing din di sinaklong danum, ila mo ring bukod makibalo. Inya ing manibala king bangketi,
inaus ing lalaking kinasal at nga na kaya. Nino mang magtao, yaya pagdang mumuna ing manyaman aalak. At potang dakal na lang ainom ding bisita, kanita na la lalagay ing alak amay na klase. Dapot ika, ngeni mo pa mo lege itang manyaman aalak. Itiya ing mumunang dili, karing makapagmulalang uwaga ade pata ng Yesus. At iti merapatya karing king Kana Galilea. Karin nala nilintad ing upaya na at di ngalagad na sinalpantaya lakaya. Kay bat nanita, Yesus linuslus siya Kapernaum. Kambe ng imana, ring kapatad na, ampon ding alagad na. Dapot mapilan lang pamong aldo, menatili karin. Kalgurang kong kapatad, ding maya pabalita ng Ginoo. Kapurian kaya ko, O Kristo. Hindi po kanuing kanakong penalty, uling may late kong dinatang. Dapat po among Jeff, yung mga mano, uling niya po yung presider, makatutok kaniting misa. At pamintuan ko po rin ang atlong pari nga rin, bis naman mas anak laka na ako kayong pangapari. Viva Virgen de Lourdes! Viva Virgen de Lourdes. Pakiulit po ing sabihan ko, salamat Ginoo, atin keng kabetikan. Salamat Ginoo, atin keng kabetikan. Utachuta hangini kabetikan. Emo uling makipamiesta tamo. Achuta mo kabetikan, uling para kaya katamo, ing kabetikan, mga baldugan niyang kapaldanan. Ing kabetikan, mga baldugan niyang kapaldanan. Masikan, kapaldanan. Makasigurado kami po, ikayong ang sinin bakeni, ating kong ang dadalan apangadi, apanyawa diyong kapaldanan. Nung aliwaman ikayo mismo, ing ating panamdaman. Kening ibanghelyong dimdamdamo, alaking oras, bigbilagro yung nga pong Ginoo. E pamanbitol duing panahon, nga naking kayang indo. Pero, ot meneliwaya isiping Ginoo, king sawop at panalangin na ning kayang indo. E padinatanging oras ko, o babae, pero uling ika, lalapit mo kanako, dening kepal tanalak, ini ing maging oras, ning mumunang bilagro, aking panana, ning Ginoo. Kapatad, nanayawari ing kapaldanan. Ing kapaldanan, yamu kabuding pangalako na ning sakit, munta ka kabetikan, ating kang panamdaman, mila ko yung panamdaman mo, yakabudi tayong kabaldugan na ning kapaldanan. Ali, malawak ya at malalam ing kabaldugan na ning amanong kapaldanan. Bumunandili, ing amanong kapaldanan, mga baldugan niya kitang panamdaman mo, ing pamanagkil na kaya kaning apong Ginoo. Ing tatagkilala ni gapong Ginoo, ing kekang biye, no makanano na yung tigkilan itang danom, at andaning alak akepaltan. Ala ng alak, danom namo ingatin. Pero nanong gawa ng Ginoo, ketang danom, gawa na
ingalak at tunay kailangan. Ding bumuta kay ni king kabetikan, itay mo munang grasyang karelang pagdulapan. Ing panamdaman de, ing tagkil na, ing lugod at pakalulo ni nga pong Ginoo. Ita mo mang mipapasiknangan ka. Ita mo mang panamdaman me, ing lugod at pakalulo na kaya kani nga pong Ginoo, bistaman ating kang palamdaman at ating kang sakit. Ita na po lalawot. Ita na po darayo. Ing mismong rektor na ning sray na ini. Ya mong Fer David, masakit ya. Masakit ya. Pero yang masakit, sasabihan na, sana mipaldantangan, sana tanggapan tamo ing kapaldanan ni nga pong Ginoo. Uling, iya mong Fer, migit pa king kapaldanan ing katawan, panamdamana ing makapaldan ng lugod at pakalulo ni nga pong Ginoo. Kadwa, ing kabalduan ning kapaldanan, migit pakitang pangalako na ning kikatamong sakit, yapining panamdaman tamong, we are never alone. Nga na pong ambu, kitang kardinalambu, kitang humilyana, anyang Domingo, uling nigpiestay itang metong ng parokya, Sunday before February 11, Dear Hand de Lourdes. Nga na pong kardinalambu, you cannot talk of Lourdes without talking of healing. Kakambal ng Lourdes ang paghilom. At karin akeni king kabetikan, o ito po'y panamdaman tamo. Kapaldanan na panamdaman tamong, tamag dilidili. Ining World Day of the Sick, 34, abanwang kapag masusyan tamo, at tinatag ng Papa Juan Pablo Kadwa, San Juan Pablo Kadwa, yapining buri ng ipasyag ng Santa Iglesia that the sick do not suffer alone. The sick are loved and prayed for. Lamag dili-dili. Uling potang masakit ka, you feel alone. Uling panamdaman mo, na naman malyaring panamdaman, igninuman uling. Sickness is always a very personal experience. But given the personal experience of the sickness, king neto nga komunidad, akalupata mo, mipangadi, mipagmalasakit, ing tema na po ning World Day of the Sick, kang Pope Leo, nganing badwag itinga na, following the footsteps of the Good Samaritan, love that bears suffering for the other. Ing sakit, mipapaldan niya, potang makaranas tamong malasakit. Yapit puket ang Samaritano, naman tabing-tabing at inyang gewa. Iminuna na pang gewa, lilepitane, paramdam na kining tao, ing iya magdilidili ketang kabiliana. To stop and to be near, nga na pong Pope Leo. The gift of our presence, the gift of our prayers, makapaldan, makasikan, king balang neto. Katataw liyan, ing kapaldanan, migit pa king pangaulo ning sakit, yapining to experience the forgiveness of the Lord. Uling inglan niya, nga na pong among bogs na din ketang healing mass biking parokya, inglan niya, mo paraking katawan. It heals the body and it frees the soul. Salamat Ginoo ating kabetikan, itangan po. Salamat king kapaldanan. Kapaldanan, apanamdaman mi, tatagkilan mo kami king lugod mo. Panamdaman mi, ing ating keng kayabe, at kapilan man eke magdilidili. At katlo kapaldanan, ulining kekang kapatawar. Amen? Sana, aldo, ganakanta mo,
ing regalong iti apig kalubna ning apong Ginoo kaya kata. E balang lugal, e balang balen, e balang probinsya, at iniyang kabetikan. Nuwan niya ing kapampangan, at inyang kabetikan. Happy Fiesta po. Talakad tapo. Sasalpantay ako, King Diyos, pang lubos mayupaya, linalang king banwampong yato, at kang Yeso Kristo, ang anak ng bugtong nga ginuta mo, pengaglikin ng paya ng banalay espiritu, mi bait kang Juana Mariam Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mi kutkut, tinipaya ka ring mete, king katlong aldo, sinubliyang mebye, pepayta siya banwa, makaluklok, wananing Diyos, ipang lubos mayupaya, ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kum ka rin mabiyang pumenga mate, sasalpantaya ko king banalay espiritu, king banala kapulungan katolika, king pamisamak ding banal, king pangapatawad da ring kasalanan, king pangasubri ring mete, at king biala nanggo. Amen. Ginong Jesus, tegulaling ng lubos ing sarili na keka, ningwa na Birhen Indomo. Ayapusan mo naman sana ing kasalpantayanan, apepasyag na king pamisip, amano, ampong dapat. Nga tamong manalangin, Gino, tuparan mo ing kaburian mo kaya kami. Gino, tuparan mo ing kaburian mo kaya kami. Ginong Jesus, king mayap abalita mo, panagkat mo ing kasalpantayanan at inggap mi, king binyag ampong kumpil, dapat alus meragul. Idake mo kaya sana, king matatag ng kasalpantayanan, ning banal mong Indo, ipanalangin mi kaya ko o Gino. Gino, dinaming pagmulala ning kasalpantayana ning Indo mo, inyaawsan miyang Indomi mo naman. Ibiya mo sana yung lugod mong, mitagulaling king sarilim kaya ko, antimoing depatana, ipanalangin mi kaya ko o Gino. Ginong Jesus, ibiya mo sana kaya kami, ing tetagan, tuki ka ring bakas ng Indo mo, at ing tiwala ka ring mamuntukan ming espiritual, ipanalangin mi kaya ka o Ginong. Ginong Jesus, ibiya mo sana kaya kami, ang timonong makanalo mong binyekang Maria, at karing minunang Kristiyano, ing katapatan king pamakirake king metong at tinape, ampong metong akalis, ipanalangin mi kaya ka o Ginoo. Ginong Jesus, pagkalaman mo lang kapaldanan, ding ating kapanandaman, alalapit kaya ka. Dinan mo lang kasngawan, ding kim pakakalolo, at aslagan mo lang kim biye alananggo, ding may ngayango na biye, biye ming kapatad, ipanalangin mi kaya ka o Ginoo. Ngini po idawon tala king apong Ginoo, ring kakatamong sariling kapagnasan. Ginong Jesus, ing Birhen Maria, binyan ing sarili na, ating sablang at syukaya, bang asayuan na ka king mitmong katapatan, ipagkalog mo ing grasyang salpantaya kami kaya ka, anti mo ing depatana, bang apag silbian na ka, at ding kaparaming tao, anti mo ing gewa na kaya ka, king kekabana ning biyena. Itiadon mi, kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen.
Panalangin kayo kapatad, banin kay katamong daon matanggap yarapan ng Diyos, ipang mayupayang datu. Tanggapan sana ning Ginoo itindaon karinggamat mo. Kay kapurian po ni kaligaya ning lagyo na. Ikasaplala tamot ning mabilog ng banal na kapulungan. O Diyos ay pami, makaibiyasa ng maragul at tetaga na lubke kami, ing pamikatawa ng tao ning bugtong anak mo, antiningking pangabait na, ay may bawas alinang nunebagkus yapang lalong mi pabanalan, ing indong Berhen Maria. Idayo na sana kay kaming sablang dungis ning kasalanan, at papalyarian na namang matula kay ka, beting yayampang mi. Itiaduan mi kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Ing ginumanatili kay kayo, At kaya kaan timuri, itasyo laring pusoyo. makatas na laking Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat ang pong matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, sukat at makakabos, ing purian at pasalamatan na ka, kapilan man at nukarin man. O pa Diyos king alananggat lubos mayupaya, ating purian parangalan at ibulalag na ka, kaniting pagmasusyan miya, ing kapiyastaning nuan a Maria, kapilan mang Birhen. Uling pengagline ing anak mong bugtong, kingupaya ning banal na Espiritu, at samantalang may bawas alinang ing pangabirhen na, bayit ne katiking yatu ing sulong alananga, i Kristong ginumi. Ulinita, kambering sa blangkoro ring anghel karimbanwa, daralit kami king ligaya mo, alangtok ng ngaming ang masayang pupuri. Ikapining banaloig pa, ikaing sibol ning sablang kabanalan. Ulinitay panigapumi, itugtugmay ng espiritu mo, antimoing titi pangambun kareting ayin mi. Ban pabanalan nalat para kay kami, gawa na lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. At tatandanan mi pa kanitang benging mi panganyayaya, at bayo na kusang lubdinaw ning biyana, king pamaylas at kamatayan, kinuha ning tinape, te pasalamatan akat pinuri, piras ning tinape, binuang ne kading disipulo na, nga na, kuwanan niya iti kayungan, at kanan niya, uling itiya ing katawan ko, amidawon para kay kayo.
Makanyan mo naman kay bating apunan, kinuha ng kalis, pasibayo pe pasalabata nakat pinuri. Dinuang na iti karing kayang disipulo, nga na, kuanan ni iti kayungan, at minum kayo kaniti. Uling iti yung kalis ning daya ko, ing daya ning bayo at talananggang tipan, amibubu para kay kayot para karing sablang tao. Ban kanita may patawaran na ring kasalanan, daptan niyo iti, king pamigaga na kayo, kanako. Misteryo ng kakatamong kasalpantayanan. Inyangening gaganakan mi o mapamakalulungig pa, ing kamatayan at pangasubli ng mebye, daraon me kekaiting tinape ning bie, at ing kalis ning kaligtasan, lain ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, at sumuyo keka. Ikamingan sanang may sulusulo king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o ikpa, ing banal na kapulungan mong makalaganap kay Meto Yato. Baan mi ganapya king lugod, kambe ng Leo ing papami, i Florentino at Pasiano ring obispo mi, ding sablang pari ang pondiakono, at ding sablang susuyo king banal a kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatid mi, aminuna ng pepaynawa king pihong kapanayan ning pamanyubling nebye, idala mo la at ting sablang may ngayango na biye, king pakalulo mo, ketang masalang arapan mo, pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat, magkamit king biye alananga, pankambe ning Wana Virgen Maria, induning Diyos, kambe ng San Jose, ing esposo na, kambe ring man mong apostol, kambe ng San Bernardita ning Subiru, ampon ding sablang banal, ang mabibe kalugod-dugod keka, king kekabaning panahon, apurian, ampong apaligayan da kasana, king kapamilatan ng Jesucristong anak mo. King kapamilatan na kambena ampon kaya, kaguming banal ay Espiritu, sablang parangal ampon ligaya kay ka o Diyos, ipanglubos payupaya, manggaman king alananga. Kambening induning birhen ning Lourdes, abe-abe tamong maus at pasaw, kingig pa tamong at subanwa. Kami
Ikabos mo kami king sablang marok o igpa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Banking kasopaning pakalulo mo, mitimawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan, at may kabiyos kaming alang kasasagkulan, king sablang kaligaligan, kabang panayan at pagsadian mi, ing panyatang ng mipmong ligaya, ning talapangabos ming Yeso Kristo. Diyos sa ipaming ginuming Yeso Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babi ko kay kayo, mula sana babalik ng ding kasalanan ni, nune ing kasalpantayanan ning Santa Iglesia mo, at pamayapan may pambilugan at pangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo parati sang manatili kay kayungan. At kaya kaan timorin. Ipakit tapong ening mikakan metong tamo king kapayapan. Peace video po. Peace video. Nyoing kordero ting Dios, nyoing balalako king kasalanan ning meto yatu, mapalat tang mayaus makisulo king dulang ning kordero. Ginoo, matampang tanggap kaya ko, dapat yagkas mi ay nga mano mo, kumayap na ako.
panalangin tamo. O Dios ay pami, nganing tinggap miya ing maligayang sakramento, pagkalaman mo kay sa aking pakalulo mo, bani kaming mitutula king kapigaganakan ning nuwan na Birhen Maria, ampon king pamakiwangis mi kaya, mga intulid keng maging talasuyo ning misteryo ning pangakabos mi. Itiagwad mi kapamilata ng Kristo ang Ginoo mi. Amen. Luklok tapo sa gulo. Viva Lourdes! Viva! Viva Lourdes! Viva! Salamat po karing Mega 10 kaniting misa. Malibat po kayong simula ni kay katang nabinaryo. Hanggang ngayon ka piyestan nevo. At tintapong second collection. Nandin nagmising kay katang Arsobispo alas 8. Then yung second collection, miyabela po king South Tamo karing seminaryo. Karing kapatatang magpari. Bala pong piyesta, maging ugari tayo po kanyan yan. Nyari pong second collection, mi biyela po kayong seminaryo para king karelang kikasopan. Puri ko pong ipayabot din yung kapasalamatan, karing hanggang sina pinansyal, pibandyan, kayatinan, talento, kagiwan, o panawan, para king makabaldugan ng basang piyesa ng Apo Lourdes. Dakal pong salamat kay kaingan. Higit ko po kay tikabetikan, ingganaka at malasakit na rin dakal sa opsaw, miyayadwangan, mipamananantabe. For example, yung Rectoral Council, ilaning Barangay Council, king pamanimunan ng Sister Eden Kapatid, kay katang Rectoral President. Ding gugusal para palto pondo, yung Rectoral Finance Council, pamanimunan ng Brother Edward Timog, ding king service, ding king mami kitang alay, karing masa kitang pong makatwa, Brother Celso, ding Ios de Maria. Miyadwangan king baryo, ay Barangay Council, pati rin kapulisan, ding traffic enforcers. Siyempre, ring susuyo po king katang Pisamban, king altar, ding katang EMHC. Ilan po tagakabit gandeni, pero miyalal ng parokya, mi papanantabe niya po. Uling ing kabetikan, ing shrine, meto kiyang baryo. Nya din kayang mani muna, ditak-ditak lang mo, enough lang mo para karatang regular misa. Pero ngayon piyesta, apulo lang po rin misa tab ngayon. Pero salamat yan nakukupas din tao. First time ko pa pong makapiyesta kanyan Kenny, mag-amaze ko po. Karing sasaw, karing sisimba, siyempre karing kapatid tamo. Then kaya katang altar servers, electoral media group, lectors, commentators, greeters, collectors, maglinis, din kaya katang convent staff, at din kaya katang choir. May itong mo naman, lawin niyo po, at itang nga choir Kenny, din Best Friends Forever, Himig San Nicolas, Mater Dei Choir, Santa Cecilia. At din ngayon po, nakalasalamat, palakwantala po rin kaya katang choir, po. Salamat. At din kumpirado tamong choir. Higit ko po ingat tabes, after rin nakalasasawok, ining sound system tamo, mesa lesene. Ing boses ko yang mesa lesene. Salamat ka rin kang sinaw. Bayo ping kaya sound system, magbegawa niya po. Ditang kang sinaw, nakala salamat. Ning Mercado Family yan pong Mayor Yoli Pineda niya po. Tindahan mong Eucharistic Room. Niya po chapel. Kasi kakit ko, sinikat na akin TikTok. Hindi kayo magkulangan po itang kaya katang respect, kay Blessed Sacrament ang genuflect, pero magbauta po kaya ningarap na ning altar. Depo, bidadala no rin hostya, kaya pong kaya katang Eucharistic Room. At kaya kayo nga may eksameto ka rin na binargang misa, dakal pong salamat. At siyempre, din kapatatang pari, amen muna kaya katang misa, salamat po. Iya po yung Paris Priest ng Holy Rosary Paris, karing Pau, Santo Tomas, Father J. Car Silva. Palapad tayo, Father J. Car. Po. Ating Paris Priest na po ng Santa Teresita, Father Lord Christopher Beltran. Palapad tayo, Father Christopher. Po. Ikikatang may homily, iya po yung Parochial Vicar king Santa Rita, mong king radyo, ikikatang Archdiocese. Father Ramon Torres. Palapad tayo po. At siyempre, ikikatang may muna king Misa, iya po yung Aspes Superintendent, karing eskwela da po rin kay katang Catholic Schools, ang pong spiritual director kay seminary,
Father Jefferson Bacani. Palakpan talo. Babang, karigagan pa sa metong nakalad. Salamat po. At pasibayo, kikinggang sinimba, sinab niya magparalan, ibigin kiking sarili, dakal pong dakala. Salamat, magrasyang piyesta kay kayo. Viva Polordes! Viva! Viva la Virgen! Viva! Dakal pong salamat, magrasyang piyesta po. Talakad tapo. Ing Ginoo, manatili ake kayo, At keka ang timurin. at bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang duto, ingig pa ating anak ating Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi daone, umena kayo king kapayapan. Salamat, King Diyos. Viva Polordes! Happy Fiesta!
Magrasya hanggat panapon po kaya katamungan, kambera po rin kaya katamong panalangin, yabe atala ring may daon, kapasalamatan. Dr. Lex Tomas Pineda, Mary Ann Lugtu and family, Mr. and Mrs. Rustico Carewon and family, Dr. Paul Baltasar and family, Artemio and Ludivina Balag, Rebecca Miklat and family, Architect Eduardo and Myrna Pamintuan, Norlito Aguilar, Rita Bansil, Sugar and Spice, Catalina Pineda and family, Edward and Carmelita Templo, Marisi Macalino, Macalinac, Rico and Lilet Macalinac, Shane Maricar and Rin Calma family, Mr. and Mrs. OG and Melba, Mr. and Mrs. Justin and Tuanyo family, Corazon Reyes, Chris Casuga and family, Maria Cecilia Valerio, Oscar Same Florencio, Leandra Faith Roelques, Rafael John Magdangal, Patdu and Lavier family, Adelaida Simswanco, Cicero and Arceo family, Mr. and Mrs. Roberto and Mylene Roji and family, Roque and family, Leroy De Dios Jr., Amor and Angelina Salenga, Ellie and Arlene Roman, Ellie Rose Roman, Agustin III Gambul, Ministry of Altar Servers, Santa Clara Betis, Clinton Gabriel Batak, Clarice Serrano, Josel Reyes, Clarita Serrano, Paul Lendel Cruz, Eduardo Carreon and family, Jan and May Velasquez family, Manansara family, Joyard and Melanie Manalo, Alfredo Lugtu and family, Aguas family, Carlito Sikat, Elmer Sunga and family, Ira and Prima Pabalate and family, Adrian Joseph David, Jerlyn and Marco Ducut and family, Lee Serrano, Diana Serrano, Dennis and Karen Angelic Mendoza, Lourdes Santiago, Chris Gigi Mercado, Yutuk Panlilio family, Leticia Serrano and family, Joel Serrano, Darrell Serrano and family, Lourdes Timog, Edward Timog, Crisia Ocampo, Rosalie Ocampo, Klein Ocampo, Dr. and Mrs. Alberto David and family. Special intention, Saki and Jillian Carewon, Feli Capili, Acel Maika Pamintuan, Rosita Ocampo and family, Harold King de la Cruz, Nicole Francisca Ronquillo, Anthony de la Cruz, Maya Adeline Mafraga, Saclin Ann Placido, Corazon Maribic, Bonifacio Angelito, Edelvira, Cyril Singh, Maria Dolorosa Paburan, Elizabeth Gail Santos, Luningning Silva, Joan and Daniel Agnisaban, Cindy Roman, Ian Christian Roman, Wend Roman, Sofia May Agunoy, Rap de los Santos, Allen James Roque, John Michael Manalo, Tracy May Binuya,
Angeli Sikat, Arthur Sikat and family, Rosel Pamintuan and family, Lilet Sikat, Linda Ray, Gloria Sikat, Lek Ray, Lee Ray, Jun Carlos Sikat, Carlito Sikat, Carol, Elmer Sunga and family, Sinaida Inose Soriano and family, Jeneline Carlos and family, Hilda Manlulu, Jessie Manlulu, Rica Lintag, Jomar Lagumbay, Greg Ian De Leon for safe travel, Glacia Yutok, Manalang family. Malagwang Kapaldanan, Cristina, Adriano David, Emerson Kasuga, Leonora Cruz, Felix Nilo Jr., Senior, Magdalena Lintag, Evany Dwayne Pangan, George Galang, Jenny Torno, Marian Lansen, Jerry Manalo, Rim Joy Serrano, Shane Soriano, Willie De La Cruz, Danilo Yanga and family, Jose Militante Jr., Rolando Abrique, Princess Marie Salenga, Expedita Alian, Joy David, Florentino Reyes, Govani Silvano, Edwin Nico Demos, Rolly Reyes, Noemi Azerman, Elaine Galang, Seferiano Nico Demos, Nelia Vicencio. Para king kapatad tamong miyango na biye, manalangin tam para karingalan hanggang kapayapan dareng kaladwa dari Felisa Baltasar, Jehildo Soliana, Segunda Felicidad Pamintuan, Marilu Bungay, Eduardo Bungay, Francisco Bungay, Bernardo Bungay, Evelyn Anabu, Gloria Anabu, Simeon Anabu, Corazon Capili, Amancio Capili, Ronel Calma, Asuncion Patricia, Blanca Balangkas, Elvira Perfecto, Mario Glenn Paulo, Auraldo Milagros, Ruby, Purita, Father Audencio, Mosa Jr., Victoria Cruz, Ernesto Cruz, Filomena Cruz, Cornelia Nagit, Paz Nagit, Lorenzo Nagit, Loretta Yutok, Michael Yutok, Jose Timog Jr., Ruben Nieves, Niones David, Segundo David, Marieta Robenitas, Wilgardo Cruz, Winston, Ernesto Cruz, Victoria Cruz, Canlas and Amelia Manansala, Janisit Manansala, Florabel Velasquez, Ireneo Nagit, Gregoria Manaloto, Lourdes Pineda, Carlos, Virginia Serrano, Pedro Layug, Niña Carlos, Aurora Eulalia, Eladio Eulalia, Agapita Patdu, Filemon Patdu, Merlita Canlas, Merlita Dominador, Neil, Aleta, Lourdes, Sigundina, Olayon de Leon, Jan Olayon de Leon, Elisa, Federico, Amain, Julia, Javier, Librada, Helen, Benito Jr., Benito Sr., Ricardo, King Aldo iti, masaya tamong mitipon, king pamagmasusi, king kapiesta ng Birhen de los Remedios.
ay Birhen de Lourdes. Mitipon bilang balayan maglakbe, abi-abi, makilukob king balabal ning Hindu. Mibubuklod tamo king pamanalangin, pamipasalamat at pamitagulaling karing puso tamo, karing alimbawa ng Maria, at meging tapat king pamakiramdam at pamaminto king kaburyan ning igpa. King Aldo iti, gaganakantala naman at panalangin din sa blang masakit, king mabilog gayato. Bantune kapaldanan, niya biyakarela, king saup ning panalangin, ning Birhen de Lourdes. Ing manimuna po, king kay katamong misa, yapi ning Reverend Father John Paul Morales. Ing parochial vicar na po ning Santiago Apostol, Paris, Betis. Pagyabe, tapo kindalita pamuklap.
Nakatipon tamo, king lagyuning ipa, amponing anak, amponing banal ay Espiritu, Amen. ing grasya na ni ginutamong Yesu Kristo, ing lugod ning Dios, at ing pamakiyagom ning banal ay Espiritu, anatili kay kayongan, At keko ang timurin. mitipon ang timong pamilyaning Dios, kambening kapanaligan, ipanigapu tamo, ing patawara na katamo ning ipa, huling mitmo yaking kamo, ampon ganaka. Itamongan, aminan ko, King Diyos sa mapamakalulu. At kaya kayo kapatad, ing mikasala kong bina, king pamisip, pamangamano, ang pampamanyapat king marot. At king pamagtamad kong gawa king maya, asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat. Ulinita, ipanigapu ko, kang Nuana Maria kapilan man birhen. Karing sablang anghel ang pong banal. At kaya kayo kapatad, panalangin niyo ko, king Diyos, aginutamo. ing Dios sa mayupayang tutu, takaluluan na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana king biye alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tamo. O Diyos, sa mapamakalulo, nung emo kami sopan, hala kaming arap at nanumang mayap ampon banal. Ipagkalub mo kaya kami yung sawok mo, bani kaming gaganap, kaniting kapigaganakan, king kalinis-linisan na induning Diyos. Alo pigmi ing sablang marok a kayong-yungan, alang-alang mo rin, king masikanan ng pamamilatan, king kapamilatan ning bugto nga anak mo, Yesu Kristong ginumi, Diyos sa mabibiyang mag-ari kambemo, king kametong aning banal ay Espiritu, panggaman king alananga. Amen. Makiramdam tapo, king amano ning Ginoo. Pamamasang ibot, king libro ning propeta, Isayas. Tumula ka, Jerusalem, makisanmetong kayo, king tulana. Ikayong sablang malugod kayo, tumula kayo. Tumula kayo ngan kambena, ikayong sablang migpaldas kayo. Ba kayong masese, mipakapsyan, king salo ng makaligaya. Bayeng tamasan mitmong tula, ing salo ng maglapo, king ligaya. Uling ang tiketi, ing sasabyan ning Ginoo, akit yu. Ipayabot ko kayo, ing kapayapan, anting ilog amamagos, busal na. At ding pibandyan daring bansa, anti ing batis amasalusong bubulus. King salo na, kumuna na kayo't pasuswan, at panirugan king kandungan na. Nung makanano na ing pamatulan ning meto ngay mainganak na, makanyanda kayong pamatulan. At king Jerusalem, karinda kayo pamatulan. Panakit yu kaniti, magpiglas laking tula ring puso yu. At ding katawan yu, sagiwa lang ang timong dikot. Kanita yu akilala king ako, ing Ginoo, susopan ko la ring susuyo kanako. Dapat ka rin kasalangko, panusigan ko't ilantad ing kasbuko. Ing amano ning Ginoo. Ikay dangalan ning balayan mi. Ikay indangalan ning balayan mi. Anako, miyabyeke ka ing bendisyon ning kakatas-katasan na Diyos. Benendisyonan na kang maigit ka ring sablang babae ning yato. Puriyan niya ing Ginoo, ing Diyos, alina lang king banwa ampong yato. Ika indangalan ning balayan mi. Manyaring makalingwan kapilan man, karing tao ing kapanaligan mo king Diyos, ning gaganakanda ing upaya ning Diyos. Ika indangalan ning balayan mi. Pamamasang ibot, king libro ning kapahayagan. Ikit kaya kanita ing metong abayong banwo, at ing metong abayong labwad. Ing minunang banwo at ing minunang labwad, mipda na lang yeni. At ing dayat malat, alana yu. Ikit kayong banal na syudad, ing bayong Jerusalem. Lulwalyang pakuldas banwo, ibat king Diyos. Makagayak at kitmuan legwan. Katulad ng metong babaeng kakasal, amane naya kung panyatang ning lalaking kakasal na. Timdam kaya kaniteng masikana siwala, ibat king trono. Nga na, akakit ming syudadayan, kenya manuknangan ng Diyos, busal daring tao. Makipamalen niya karela, ila ring maging balen na, at iyo maging Diyos da. Diyos ang makasawot kambera. Pulisana ing sablang luwa karing matara. Ena mi kakamatayan ko.
E na may kalungkot po o pamanangis o kaplaslub. Pablasang ing sadyang labwat at ing sablang bagay at kayo alanangan. Itang makalukluk king trono nga nang nagsalita kanito, ngeni ibayo ko ing sabla-sablang bagay. At sinabi na pakanako, isulat mo ini. Apanaligan yu ing sablang sasabyan ko at mipaltutungan. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Parangalantaya po ing maya pabalita. Nuan ka, ikang sinalpantaya king matupad, inga manong pepayabot na keko, ning Ginoo. Ing Ginoo manatili ake kayo. Amamasa, king maya pabalita, agpangkang sanwa. Katungaldo kay Batnanita, mi kakasalan karin king Kana Galilea, ima ng Jesus at iyo karin, i Jesus at tingalagad na may kumbirala naman makipagkasal. Inyang kegisan ng langalak, king kasalan, ing ima ng Jesus sinabi na kaya, kepaltan langalak, babae, bakit ka kumusasabihan? Ing oras ko pamiras nga nang may kibat Jesus. Imana, sinabi na kanita, kaling magsilbi. Daptan nyo ing nanumang sabihan na kayo. Karin at inana matapayan, darapukanan king dano magagamitan, king pamanos akaugalyan da ring Hudyos. Balang tapayan di kakalaman niyang 4 hanggang 6 at tuko nga danong. I Jesus nga na karetang magsilbi. Katwan nyo lang danom ding tapayan. Kitwan dongan pindanom, halos maglapola ding tapayan. Ngeni, sumalok kayong ditak nga ng Jesus karing magsilbi at idalayo king manibala king bangkete. Dilarapin kaya at tikman na naman iti, ing danum at iti pala may ginangalak. Uling yan nakamalian ning ninuman, nun meni bating alak, dapot ding magsilbing sinaklong danum, ilamong bukod makibalo, ing manibala king bangketi, inyay manibala king bangketi, ilaos ne ing lalaking kilasal at gana keya. Nilumang magtao, iyapag lang mo muna,
ing manyaman diling alak. At potang dakal nala ainom ding bisita, kalitara pa mo ilage, ing alak amay na klase. Dapot ika, at ngeni mo pa mo lege, iting manyaman diling alak. Itiya, ing mumunang dili, karing makapagmulalang waga, adepatan ng Jesus. At itimerapat ka rin, king Kana, Galilea, kalinalinta ding upayana, at ding alagad na, sinal pantayala keya. Kay Batnanita, Jesus dinos Lucia Capernaum, kaya dering imana, ting kapatad na, at ding alagad na, dapat mapinanlamong aldo, menatili ka rin. Ing maya pabalita ning Ginoo. Maya pagat panapon po kefangan. Maya pagat panapon po. Kaki-greet yo po rin kasiping yo. Maya pagat panapon. Viva! Apong Lourdes! Palakpakan tayo po. Ingya katamong indo. Masayang kapiyasan ngan po kaya katamo. Banwa-banwa. Mititipon tamo keni. Sik meka dating pong magpanata kaya kayo. King kakatamong Virhen, kini King Kabetikan, Apo Lourdes, at mekad dakal nala, reng panalangin yung mipakibatan. Dakal nala po? O manaya kayo pamurin? Metong pong kapansin-pansin, king Ibanghelyong dimdam tamo, yapin detang niyang inutos nala, ning Ginong Jesus, deting kayang denting magsilbi king kasalan sa pakanyula, katmuan nyo lang danom, ding tapayan. Katmuan nyo lang danom, ding tapayan. At sabi ng sanuan, ating kanong anam at tapayan at syukarin, gagamitan dareng Hudiyo, king ritual ning pamanos. Mekad pamanos gamat, ampong pamanos king karelang kasangkapan. Dakala ritual ding Hudiyo, king pamanos. At lawan tayo itang bilang anam. Para karing Hudyo, ing bilang anam, that is an imperfect number. Nanuya, imperfect number, para karing Hudyo, kapuso. 7. 7. Hudyo, at may kaya katamo man paniwalan tamo, the perfect number is 7. At lawan tayo, itang kasalan. Perfect na sana ing kasalan. Dapat, nanong milyari, kaya paltan lang alak. Kaya gisanan lang alak. Masaya na sana. Uneng ating milyari, amaging sangkan, ban kanita, maging perfecto, iting kasalan, dareting kamag-anak damekad, ning Ginoo, ang poingindong Virhen. Kulang. Kalupa ing numerong 6, kulang iya pa, ban kanita maginiyang perpekto. Lawan tayay ta, king biyata mo. Nino po yung perpekto biya kaya katamo? Nino pong masikan lub magtasgamat? Hala. Nyapin, o yan ita mo, panetang lalapit king Ginoo. Uling atintang pamangailangan king biye, ing Ginoo mo, yang makakapno. Dimdam tamo king Ibanghelyo, nyang kepaltan lang alak, atin may kapansin. Atin may kapansin king kulang. At iti, lepitane, ing kayang anak, ing indong Virgen Maria, hapansina na kulang.
kapapaltan la, kagigisanan la. She interceded for the newly wedded couple. Bahan kanita, maging perpekto ing sabla, lapitan taya, ing anak ko, anyawaran tamo, ing milagrong agyo ng dapatan, kaniting kasalan. Milagro ing kailangan, bahan kanita, maging perpekto, iting kasalan. Milagro ing kailangan tamo, bahan kanita, sabi tamo, Gino, perpekto ne, ing biyako. Milagro, itiya, ing pekamumo ng milagro, adepatan na, ning Gino. Itang danom, makalage, king ana matapayan, meging alak, meging grasya, kareting kakasal, ampong kareng makipagkasal. Asunduda ing selebrasyon, pauli na niting milagrong depatana ning Ginong Jesus. Nano po yung milagrong anyawaran nyo king Gino? Mekat dakal. Yapin balik-balik tamo. King apong Gino, lalapit tamo king Virgen Maria. Bahan kanita mamilatan niya, king pamagmilagro na ning Ginong Jesus, king biye tamo. Miracles. That is what Jesus can do for us. Kapamilatan ning kayang ima. Nanong sabi na ning Indong Virhen, karetang magsilbi, do ngawan niyo ing nanumang sabiyana ke kayo. Kulang nung lalapit tamo mo king Indong Virhen, magpasaw takaya, kay ba't sabiyana ke katamo, gawan niyo ing padapat na ke kayo, kulang nung etaya pakiramdaman. Nung pakiramdaman tapa mo rin ing pansarili tang kaburian. Baka alang milagrong malyari king biyeta mo. Nung etaya pakiramdaman, ing pagawa na ning Ginong Jesus kaya katamo. Mamilatan niya ing Virhen, dapat sabihan na kaya katamo, gawan niyo ing pagawa na kaya kayo ning anak ko. Then, miracles will happen in your lives. Magmilagro ya ing Ginong Jesus king beta mo, nung gagawan tamo, itang padapat na kaya katamo. Ewari po ne, king Virening Lourdes karin keng France, niyang Bernadette Subiro, si Biana nening Virhen, mangulkul ka. Nano po yung linuwal? Nano yung sinibuling alak? Sinibuling danom. Sinibuling danom. Lawan tayo po ita, kalupahing may basang ebanghelyo. Itang danom, karin king Pransya, linuwal, niyang mengulkulyay Bernadette, ita pala, ing makayibiye, kapaldanan karing masakit. Ita pala, ing mamiye milagro, karing miminom karin, mikukuskus kaniti, king balata. Extraordinary pala, iting tuturo na ning Indong Virhen, kaya katamo. Do whatever my son tells you. Then, miracles will do happen in our lives. Kapapaltan tamo, kagigisanan tamo, dakal kulang king biyata mo, ating ginumo ing makapkapapnuk hareti, nung gawan tamo, ing pagawa na kaya katamo. Anyawaran tang pane, ing pamanantabe na, ing intercession na, ning Indong Virgen Maria. Bahan kanita, nakatang ilapit, king kayang anak, ing panibatan, ning sablang milagro, king biyeta mo,
ban kanita, habang tutukita mo, king kayang alimbawa, tutukita mo king kaburyana, dakal amilagro, ing maliyari, king beta mo, at king kalupang tao. Hindu ning Virhen ning Lourdes, ipanalangin mo kami. Talakad tapo. Pasyag tapo yung kaya katamong kasalpantayanan. Sasalpantaya ko king Diyos, sigpanglubos mayupaya, linalang king banwang pongyato, at kang Jesucristo nga anak, kabugtong nga ginutamo, kaya ngagliking upaya ning banalay Espiritu, mibait kang Nuana Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkot, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo, sinubliang mebye, pepayta siya banwa, makaluklukwanan ng Diyos, sigpanglubos mayupaya. Ibat ka rin, magbalik yan naman keti, ban mo kum ka ring mabye, ampong menga mate. Sasalpantaya ko, king banalay Espiritu, king banal kapulungan katolika, king pamisamakding banal, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasobliang mering mete, at king bie alananga. Amen. Ginong Yesus, tegulalin ng lubos sing sarila na kekaning Nuana Virhen na Hindu mo, ayapusan mi mo naman sana ing kasalpantayanan na pepasyag na king pamisip, amano hampon dapat na, ngaming manalangin, Gino, tuparan mo ing kaburian mo kaya kami. Gino, tuparan mo ing kaburian mo kaya kami. Ginong Yesus, sing maya pabalita mo, panagkat mo ing kasalpantayan na tinggap mi. King binyag ang pongkumpil, dapot alos emeragul. Idake mo kaya sana king matatag ng kasalpantayanan ning banal mong Hindu. Ipanalangin mi keko, o Gino. Gino, binaming pagmulala ning kasalpantayanan ning Hindu mo. Inyaawasan miyang indumi mo naman. Ibiye mo sana yung lugod, mitagulalang king sarili mi keko. Anti mo hindi patana. Ipanalangin mi keko, o Gino. Ginong Yesus, ibiye mo sana kaya kaming tetagan, tuki karing bakas ng Hindu mo. Ating tiwala karing mamuntukan ming espiritual. Ipanalangin mi keko, o Gino. Ginong Yesus, ibiye mo sana kaya kami, antimonong makananong mong binye kang Maria, at karing minunang Kristiyano. Ing katapatan, king pamikarake, king metong nga tinapi, ampong metong nga kalis, ipanalangin mi keko, o Gino. Ginong Yesus, pagkalaman mo lang kapaldanan, di ngating kapanandaman, alalapit keko. Dinan mo lang kasnawan, ding pakakalulu, at asalagan mo la, king biye alananga, ding miyango na biyeming kapatad. Ipanalangin mi keko, o Gino. Ginong Yesus, ing Virhen Maria, biniyan na ing sarili na, ating sablang at siya kaya, banasoywana ka king mitmong katapatan, ipagkalumo ing garasyang salpantaya kami keka, anti mo ing depatana, bana pagsilbianda ka, at ding kaparaming tao, anti mo ing gewana keka baning biyena. Itingaladuan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginomi. Amen. Lukluk tapo, pamagsadya, karingayin. Tanggalin mo na.
Tanggalin ko na. Tinatanggal ba yan?